Orobo nung Tripura Mathani Bororo Mantri Umpai Kai BJP ni MD sini tu aru EMR mari nai Jonojati Morcha na Dimani abo mandatory mas mari nai Tabu aru deputy CM post tong kai deputy CM ke bondre kai Tripura IPF BJP ni borok na mari nai hai de wansok dai tong leka saimia Oro jadi borok khorok ni hingga aru khorok ni sorga ni hingga kaisa na mas bati khlai nai kaisa EM phang mati khlai nai ini kai kuno upai kri Tripura Mathani je khorok noi MLA cabinet minister mani abo belai na kaham borno belai hambai mariwo tan bagai hingkai Tripura jo tabu ancholik dol biridi hinai BJP ni biridi kri tabu je kaini tong mane ancholik dol IPF ti bai Tripura Matha abo mobile ni prepaid be postpaid hayung kha tan bagai hingkai prepaid hingkai IPF ti आगे इलेक्शन सेकांग एलायंस संजाक postpaid hingkai Tripura Matha kok sabai se rang danai bahai me elected umbai tabu alliance ungkha tini tabu thancha ungkha hingkai sungje BJP khlai tongnai chung khub khushi Tripura jani Tripura sara khub khushi tan bagai hingkai ekta no khushi je sini Tripura rajyo je party tongmani je political party tongmani o aborok tabu kaitham political party no tabu kaisa satini tolawo kaisa sakoni tolawo hapeka aboni bagai khub kaham gai tabu BJP jehetu development samung nai tongo develop khlainani o develop ni yapri sethani BJP IPF ti Tripura Matha khlai jodi thancha khlai salai ka hangkai chini jeta mang thai tongman no tai bosung kuar yak bai kuar lamati khlai yasak manan haya matum aun bagaino tini din je ungmani abo laibu mawo suijak dani kok thai kok mung haino ungjak kha hangkai BJP Jonojati Morcha khapurna khapuriya BJP ni kendro bai rajyo je samung khlaimani je borok khapurmani abone BJP Jonojati Morcha khapurmani tan bagai hingkai Delhi ni simi rajyo abo jotono khumtrang bai subjak hingkai kurungjak awan bagai no Delhi sarkar kendro je salok tongnai je leadership rok je khlaimani abone chini BJP o 7টা মোর্চা tongo o 7টা মোর্চার abono khorokpat hoina ha ageo gila chikon political party rok sawo sabka sath sabka vikas sabka bishwas sabka prayas mani abo tatal BJP tatal sawi mani abo tatalia abo kubui ungkha tan bagi hingkai BJP Tripura Matha no hamjago IPF to no hamjago borok nobo vikas khlainani musungo borok nobo unnayan khanum musungo thancha khlai yakri salainani musungo poito khlaya phana tabu practical to thanchang tonghable aun bagaino o BJP ni mantra no BJP simi poreya aro IPF ti bo porekha Tripura Matha bo porekha hangke ba khoti kuri khable ke বিশ্বাস khleka phaika प्रयास khleka phaika jot sabka sat tongne hangkai BJP bai Tripura Matha ek sat tongkha khoti tamba kasa satini tolawo wati sijak ka hangkai khorok noi khorok tam sati kaisa uphano tonggoi bokrok siam hangkai khoti tam tongba aun bagena kaham kha sabka sat sabka vikas hingkai ba abo bandi ma buklaiya abo thokong ma buklaiya tabuk hingkai nung busujore tui yapri seman nai nana bui sob sokomoya nana nahari apon non automatically kamanai botongo যেমন CPM no Congress फाइदी ही ना है अबला CPM से कांग्रेस बैठांगे मांझो यो CPM नो आगे सुनकुन मते ही त्रिपुरा जने कमाया ही तमने कमाई थंग कबला ठीक हमते है न के नो के बो सकमया जे जागाव नो मथा खाइ नरक मया हंग काय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांगाय आउन बगैनो आं सादान मुसंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंगतै जे
Tiprama thana bo BJP sokomoya BJP bo tiprama thaba BJP no sokomoya tiprama thani party tiprama thaklayo IPP party IPP khlayo BJP di party BJP khlayo abo tabu দক্ষিণ ভারত গেলা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি দङ যেমন তামিলনাড়ু হাহাই কেরালা হাহাই অন্ধ্রপ্রদেশ হাহাই তেলেঙ্গানা হাহাই কর্ণাটক হাহাই ও জায়গাও কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি কংগ্রেস বো হামি মেয়া বিজেপি বো হামি মেয়া দङ দङले রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি খ্লাই দङ আवन বাগैनो ताबु বিজেপি नि बुट বিজেপি माननाय CPM ni buat CPM mana, Kongres ni buat Kongres mana, Tipramotha ni buat Tipramotha mana, kita tahu thansa klay kahangkai, orai ungia, borok ni bisingga hamzak mung payo, borok ni bisingga time money energy khoras ungia, kaisana saya hini sung sakahangkai, aro time khoras ungo, energy khoras ungo, money khoras ungo, gay, sini bisingga misunderstanding payo, awan bagani sung sawo, je Tini BJP tongfana khana Tipramotha angmano, tini Tipramotha tongfana khana BJP angmano, kidini IPP tongfana BJP angmano. Borok to kon din kaisa jaga asuk tongyable. Borok ni ideology wan submani turuk nini wan submani je jaga nung tongya angka o jaga ni o nini wan submani kutului thango. Awon bageno borok fix jaga tongya. Chair bo khali tongya, kuno jaga bo khali tongya. খালি তং হাংকাই নকবার বেফান আরো কুকুর মুঙ্গো আউন বাগৈনো যে বরক যে খা কামানে উনিয়া হাংকাই আবো জান লামাতি থাং ত্রিপুরাল্যান্ড তো তঙ্গ 587 তে ভিলেজ কমিটি ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো 2021 টি সিমি বরক রূপরেখা রিমালিয়া আবনি নকশা রিমালিয়া আবনি ম্যাপ খ্লাই মালিয়া হাইফানো আং বারবার সাও বা সানানি জাতীয়গো যে এডিসি নি ফাদারো যে চিনি বড় রক নি পারা তংমানি নন এডিসি ও 100-150টা মতো চিকন পারা দङ ও পারানো এডিসি বিসিম খবই দেবা গ্রেটার বার খাইদা নাইখা গে যে জায়গার আগে এডিসি তো মানে নন এডিসি থাকা যেমন বিশ্রামগঞ্জ হাই জায়গা এডিসি তো মানে যিনি আমবাসা হাই জায়গা এডিসি তো মানে বা অন্তই চম্পকনগর হাই জায়গার এডিসি তো মানে ও আগে এডিসি তো মানে না আবদি জানানি বানাইখা বরং কোনো ডেফিনেশন আং Tipramotha ni ngai ang definition clear ang ke namo samani khanaya ke ang khaito barbar no sabo je BJP ni je RSS hin tongmani অখণ্ড ভারত হি যেটা তংমানি হা তো আলাদা বাংলাদেশ আলাদা কিন্তু আর নি হিন্দুর হিন্দুস্থান বখাবাই নাংলাই যাক পাকিস্তানি হিন্দুর ভারতবর্ষ নি হিন্দুস্তান চিনি অরনি হিন্দুস্থান বাই বখাবাই নাংলাই যাক আউন বাগাইন অখণ্ড ভারত হিমা হাই বাংলাদেশ পো রাজানি জায়গা তঙ্গ রাজানি প্রজারক তঙ্গ নিনি ও জায়গানি ত্রিপুরা সারক বদে অরনি ত্রিপুরা বাই নাংলাই যাক আউন বাগাইবা ত্রিপুরা ল্যান্ড হিনেস হানমানি IPFT আবনো গন্দি ক্রস খাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা হিনলাং খাদে আবো বরং রূপরেখা রিনাই আবো বরং সুংখাই জানাই আংখাই ও অখণ্ড ভারত হিমানি হাহাইন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হাহাই আং নুকজাগতা আগে চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী 1949 15 অক্টোবর যে মার্জার এগ্রিমেন্ট খেমানি আবু তাও ফুলফিল সুগিয়া TNB 1988 রাজীব রাংখল চুক্তি খেমানি আবু ফুলফিল সুগিয়া ATTF অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স ললিত দেবর্মা এগ্রিমেন্ট খেমানি আবু ফুলফিল সুগিয়া NLFT রিটার্নিস NNB প্রজেক্ট হিমানি নয়ন বাসির গ্রুপ নি আবু ফুলফিল সুগিয়া Tabuk Sabir Kumar SD NLFT ni kaisa branch bo phaimani bini bo project rok solitong abu busu de fulfill ungno saimiya thik amti heklena tabuk writing go rikha agreement khlaka India government by Tipramotha tai state government abo busu jora ti fulfill ungnai abo borok ni je sannai rok je rinai rok sannai rok busu jati adai khlaimanai rinai da busu de yak kholok rinai aboni uporo depend khlainai haifano kaisa kok tango hakim lore bo hukum lori ya gai abo suijak tangmani ba o suijak mannani ba gai abu ba je Tipramotha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারমনি দায়ী
जे बुबाग्रा टिप्रालेन साननाय टिप्रा मथानि बिसिंतै जे डिमान्ड खालाय जदि सुजुग बांखा हांकाय आउबा सीपीएम गणमुक्ति परिषदनिबो लाबनाय आईपीएफ टिबो लाबनाय बीजेपी जनजाति मोर्चानिबो लाबनाय आबोतो बो पर्सनल सानमायाबले जदि माइया हांकाय जे बरक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय ताइ बिनि पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय राव बे अब मथाव तंगनाय राव अब ताइसा सानय याप्रि करा खलाय साननानि जरा तो कमाइ थांयाबले साल तो पाइथक सुख थांका हायाबले तब 6 मास खातर जागरि माने हिंकाय तो अब कमिटी खाइ रिजागनाय इलेक्शन प्रोसेस पाइनन तो 5-6 मास पाइ थानाय इ जराबो ताइ हुरुम दुरुम खलायावय कसां खलाय बीजेपी सरकार फाइगाकाय जे बरक इलेक्शन उंना नाइ दङ जे पार्टी सरकार फाइगा हंकाय बरक नरि नै मिले रिया हंकाय बरक थानि मा साननाय जदिनो बीजेपी सरकार राज्य सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार मिलेवय त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सारकन राजा बा राजानि प्रजा रकन जदि अब फुलफिल खलाया हंकाय बरक जुनो खैका हा पत्र तनेरक जुनो खैका हिनाय जों सिगां गबा ताइसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जिनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिकला रक बुरि सिकला रक या कबाक तंगलागले अगबुकसा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबनि बिसिंत चारटानि कबां काइबुरिनि कबां डिमान्ड न सुइदि खाबले तांग अंक पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक व फाइनेंशियल पावर निनी लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइडी खाबले हाइफान आरो डेफिनेशन निनाने जागा कुरिना सालायखना के पॉलिटिकल पावर नि बिसिति हिंगे बुइ सालायो ताम त्रिपुरा सरकार ब पॉलिटिक्स खाइनानि पावर आगेले कुरि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुवो सुं इंडिया बाय मार्च खायो आफुरबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलबो खाइनाय ब्ले पॉलिटिकल पावर बा सुं मानजांनो ब्ले हिने बाक्सा साव किन्तु आबनि बिसिं ताइसा त मान हिंका एडिसिनो दाक्ति 50 टा सीट खलायै 44 टा के इलेक्टेड हिंकाइनि उनको हिंकाय 6 टा हिंकाय नॉमिनेटेड खलाइनान बागाय दाक्ति देबा खलाइरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हिंकाय त्रिपुरासा एसटी रकनि बागै सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हांकाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजार्वनो केबा हंकेबा 3टा एसटी सीट जदि हांकाय एमपी वो 2टा हंकाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हंकाय राज्यसभानि सब समय हंकाय एसटी नर बदे रहर जागनो हंकाय पॉलिटिकल पावर हंकाय ताबुक जदि सरकारु हंकाय सीपीएम ने आमलो हंकाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं नेनि पीटीजी मंत्री अमति खलेरिवो बीजेपी फायो और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो नेनि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो नेनि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो नेनि उनको स्टैटिस्टिक्स रक दिवो अमति खलै बीजेपी 2018 नि सेमिरि तमो ताबुक तैसा फायो आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी अ काई थाम्बदल नि त्रिपुरासा मंत्री रगन ताइ बदे पावर खलै दिना ताइ बदे क्षमता रिन 64 टा डिपार्टमेंट नि बिसिङ ताइ बदे पावरफुल दिन होम मिनिस्टर त्रिपुरा सामगियाखु आरो देरिन जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मास बानो स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो त्रिफान जेफ्रुब मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर भी याकुरी समर चौधरी ने थान तंग तागबा होम मिनिस्टर अफ देरिन गचिनी बरकबा आसुदरति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त कुरि खादे गचिनी बिसिङ स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबुनि शिक्षित रक सरायरक ताइबो कुरुम ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा कुरि तुति मंत्री मा खलायो ताबु त डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रक से एमएलए गो हुंगब बंनि बिसिङ ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खलाय दङ बुरि रकनि बिसिक लीडर कुरि आगे ताबु ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबन डेभलप आरो कुरि चिनि खति उनानि कुरि गे बुइ हिनो जों खसै थांसे नाय कमाइ थांसे नाय जोना हांगार स्ट्राइक खलायरि मानि दुइजन मन्त्री नि बागै जाय ताबुले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलायमानि आसु जाय नंया खलाय कलम तुइ अंखरै
थुया साया खलायमानि मंत्री लेंदे नाइसी माने हाइया अब भूल बुझिवि लाकुरि मंत्री बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि अब नांगो अब बगैनो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दं हिंगना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन खलायमानि ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबनो उनखना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन गाबो बुइजरी हिनो हंगाय आबो मंत्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुमुइसितम आं तो ताम सासे नाय एडिसिओ रां रहोया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने तिप्रमथ बार सामानि ताबो के एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी तिप्रमथा सरकार एडिसी रां रहोया हिसे मा सानाय बिला कारण ताले तिप्रमथ नि एमएलए वो मंत्री आईपीएफ नि एमएलए वो मंत्री बीजेपी नि एमएलए वो मंत्री हिंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরামাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রী মা কুলসি নেবলা আবুনি বাগৈন তাবু ত্রিপুরামাথানি বড় হকাই অর ফাইয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার উংখা খরক নই হিংকাই আগে বো খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी कोपालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी और बनुंग तिप्रामथानी बरोरो मंत्री उनफाय उनका बीजेपी नि एमडी से ने आरो ईएमआर मारि नाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारि नाय तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट उनका डेप्यूटी सीएम के बंदे के तिप्राम आईपीएफ बीजेपी नि बरोनो मारि नाय हाइदे वांसुलै तंलेका साइमिया और जदि बरो खरगनि हिंगा आरो खरगनि सरनानि हिंगा काइसाना मास बाति खलायनाय काइसे ईएम फा माति खलायनाय इ एखे कुनु उपाय करि कि दारका आगे ने पुस फिलअप थांबैका सबका विकास बोले नों और हंगाय सबका विकास नै मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगलाग बोले का आउन बागै न बुझिनाय कुरुम रक जत्त सिनाय रक नुकजाग रक आबनो बैलेंस खलायनो आगो लाखना आबो जरानो कक्सानाय सुंजेसु पण सादिउंगि आबो केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा माथानि बररक बैलेंसिंग खलायनो आबो ठीक थथखै माथा सुं जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबो उंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिरि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर हंका पश्चिम त्रिपुरा हंकाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब हाय नबलाय के पूर्व त्रिपुरा हंकाय जे कैंडिडेट उंनाय बनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा रक बुद मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंकाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे बानफिनो नाकि त्रिपुरामथा दे माननो जदि त्रिपुरामथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंकाय बाजार हंगे तांगिलामा दुई तिनाली नि बरंनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राजपरिबारनि बरंनि बुमुं खरगुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा जायखायसा राजकुमारी प्रीति देबर्मा सिंह रासिबो कायजाक थांखाफं राजपरिबार बायना आरे निफानो तुबि बुसारेना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ताबो राजपरिबारनि न बनो बुसारेना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरामथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथांजाका करिखाबो पीए सांगमानि उलो ताइ नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य तमनि उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबुक उन्नान उपयुक्त फिटेड हेंगाय ताबुक जराते हेंगाय बुबागरा गाय चेनि मेघालयनि चीफ मिनिस्टर
Sangma kai Arunachal Pradesh ni kaisa kusu tongo amjirok ni bising jotto ni hile raja ni songjagoi sijak bani hinkai bubagrano tai ni Assam ni Nagaland ni Manipur ni Mizoram ni kai raja shabda thepadani jaga kri bokhai raja kitabu chini CM chini Swarashtra Mantri songse Maharaj Pradutji hitong hinkai tai buino hi himba ke i sujugo ang busaya hini hengka bo sini borong ni talika hamia hailang sang umma haide umjano do abu to borong ni ব্যাপার raja maharaja koto koto netarang ni ব্যাপার sumti sugiyati borok rok sungtam sanan tongba aun bagane hinno song naisa borong no songkha borong no tuidul dan nango angkai hinno je রাজ পরিবার ni borok no Bharatiya Janata Party borong diu o borong no yasa goi bini projarok no seba khainen suju obono chung manka kai sao thanai election no chini Rajkumare Budpasaka Felungkha olonu nukjakli ebyong thanga tabule chungo pritine kai siniya ko borinu phaiga hangai tamong no nu rasi ka rasi busa ta boro roba hi nem le buina aun bagana bubakara hangai chungbai asuko sawo basawo thuo ha jotobai tongo saya nung yai tongo hangai bubakara no buisiniwo tayo program no siniwo o priti himar ka totong totong ta sibung kai phai bla buisamanta hangai bubakara ang khakai khotiya kaham na chini ngon hai ma tongta aboto ang buino mazra ben na musiya ang sugbai sugse bazara ben man nugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo masli ni simi ayang Kanchanpur thamanje namawo balukha ro karen sungmani o karen tabno rawoy u kuniya sin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale rohro solar reke solar phali jau abo phal dihi riable na hingai sini borok ro hangkai current office thangai tam sini current phaiya hinai sanai borok khoso ge je kono mantri tongle MLA kurui jaga kuri tabu sini Krishnapur elakao kuru jaga pherang sati kuri hingai arani tribal welfare mantri no Ramdan ngede barun bawra waksa masa mandan bagoi hingai ba aro ni loan manan bage ST corporation hangkai ayang tokla mangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nono sum gudi dohoka sinaro current sumni ne ke sumni ya sinaro current sumni na na current banna bage sungtam khai nang sadi jote MLA MDC ru tangpane saya bla inge tabu shohor elakao hangkai current buduk rawoi kunia khlaiman nugiang ang ani borok no saya hi himani ya kintu amti botongo ge sini borok ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na sawsini borok ro ana mandal president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi hina wanjini area o thangkai tam saja hangkai sune ATM didi sune bank didi sini yang bus salu khaina didi sini lamana black topping khlai sini yang abo current ni sung konai khuti kaina dorkan ke sung nijen kaina sune tar didi amti hini saw sanmani se phelai hungkai I hani basa sung hinai buiniman dosari saya ang nugo CPM wanjui bai CPM Congress wanjui walai laya awon bagino sumbai sungkai walai layai thilai awon bagino ang sanang musungo sini bojaga golot abono rectification khaina nango jung onek salayo tipra matha saya yang sao abo salayo gabo buni dofani bisi salaya abo sung rectify khaina nango tabo athar mora borbora lamtrai sakan tango tuima tuisa phai payo
o arakai tui manung ya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo ar kha overflow ungo je lemura nu tui nut langai mungye kami khanu yo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik le janang nai berma thok jaga berma khlaina rungya haile aboni sini bo jaga gaping tong sungno sungna nango awon bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim ti pramotha bai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tabra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke ta kuni satru kuri bile CPM e congress kai ta aba dibor phang tos bui phana nai rutung bang lakha amti heino bile kaham amon umthong sungnayo je tabu tipramothani mantri rok daftar mahangai kaham klai salok nai borok oros halaya kai rang rohonai edisi orang kebang mannai mai hangai age borok jeta kul mane BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya edisi rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hinjang nai IPFT tipramotha BJP ni mantri rok rang hoya nai haile awon bagai nang sanan musungo jora kaham sapai tongo sini naisindi khalok di kamayasam একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলি নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেন্টা টিপালান সানাই তঙ্গো রাইট নি বিসিংকে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিং যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো গেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিনাই তা নেতা রকছে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং কুশনে ডিল লাইয়ে borok motom laifeno public kintu tipramothon public সাধারণ public kintu anti BJP দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন পুরো নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে 1.5 মন্ত্রী কাইসা হাফ কম ওরা সাবাই সাবক থাঙ্গাকে সাবাই ক্যাম্প প্ল্যানিং কা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইফোনে খাইতেন সং পাবলিক বরকে থেকে আমি বাথংকা সিনজে বললাংখা আবো সাধারণ বড় অন্তত পক্ষে টিপ্রামথনি নেতারা বলে টিপ্রাসা থাঙ্গা যে মানসা অনেক দামথন 25 বছরের সঙ্গে থাকা আবো ফাইদাকে শুনে হনানি দায়িত্ব শুনানা জনজাত মোর্চার যে দাবি আবো তো ফুঙ্গ তঙ্গ নং রাজ্য সরকার শাসনকে বেশি পান্ডবে বিজেপি ও জায়গা হাতমানি বিজেপি নিচে মানে রাইট তঙ্গ হাতন তবে বিজেপি হাতন আর হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী উনফাইন জনগণ বেশি লাভ নলা MLA রং হইতে তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে টিপ্রামথনি নেতারা বলে টিপ্রাসা থাঙ্গিয়া এফেক্ট তাইতা মংনাই এফেক্ট টিপ্রামথা তো শুরু থেকে 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি বেকার লাজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি দিদিনা বাকে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নয় বিজেপি বড় ক্ষমতা তো নয় যা নাংমানে বড় সামংতাংখা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাং লাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাং লাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার अब तो 10% पर भूमिका करे कभी से दिख थे के टिप्रामोथा बीजेपी तो आगे थे के करंग लाजाक उनके आजागा जुदियो नेता रख से करंग जाक फनो पब्लिक किंतु करंग जाक
Tipramothani nyata rakse BJP be kerengzak pano Delhi bai Amit Shah JP Nadda be kerengzak pano Narendra Modi kerengzak pano public কিন্তু Tipramothani bisingmo birat songkok anti BJP karon anti BJP মানে মূল কারণ নংখা বিজেপি তো আসলে ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে বরকনি অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গি চামার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার সামুহ তাঙ্গি দङ বাহাই আবো একদিকতে দুই দিকতে যদি বিচার খাই যেমন जों जुदि डेभेलपमेन्टनि दिखे বিচার खाय तामो डेभेलपमेन्ट खा बीजेपी नि किसु नेता Tipramothani किसु नेतानि हयतो डेभेलपमेन्ट खा बरनि बैंक बैलेंस खा बरनि केनेके नक दालान बारि खा जागा जमिनि मालिक खा किन्तु साधारण बरक Tipramothani पेंथु गामि ओनसोलनि बरकनि अबस्था तामो इहि तिनि गामि ओनसोलनि बाजार हाहाकार अवस्था बरक न'आव पैसा करे रागाय सामुं ठिकिं गया सामुं तांखे पैसा मोनजा तिनि असाने आगे सामुं माने तिनि 6 मास गाय तंखा खबर करे ओंखाय तमा Tipramothা तमा CPM तमा कांग्रेस तमा IPFT साधारण बरक आइ खेनो जेरा अवस्था कलायतो तिनि गामिनि बरक अवस्था बाहाय लाकानि ऊपर लाकाय खरच साधारण बरकनि खरच बारि लाहा सरकारी स्कुलनि ऊपर तो ताबो बरकनि कोनो বিশ্বাস करिखा ताबो बेबायदिनो प्राइवेट स्कुल इंग्लिश मीडियम स्कुल खासिलायबिखा ओंखाय ताबो फरायना थांखाय 1 2 फरायना थांखोसे मासो 7-8 हाजार टाका खरच 9 10 फरायना थांखो 12 हाजार टाका कलेजाव फरायना थांखाय ताबो बसरसे अन्ततपक्षे लाख 1.5 लाख टाका खरच बरनि रां मोननाय এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগারনি লামা করে কতালকে চাকরি বাকরি করে বেকার যুবকনি এমন গানি জায়গা করে কতালকে রাবার বাগান খাইনানি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনানি জায়গা করে মানে করে একটা কতাল কলেজ খুলকা একটা কতাল কলেজ স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কতাল একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কতাল লামা খুলবে পিস লামা খাইকা আবো যাসিতে ফংনাইনি ক্ষমতা এই সরকারে করে কমাজানো কিরি মানি কিন্তু তিনি নংখা কমাজানো কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিয়া আইন চালু খাইনানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নংকা হা কমাজানো কিরি তঙ্গো বং গাকাই फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट खायै नों हा माने पाट्टा माने फरेस्ट राइट नि बिसिंते जे जागा माने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिसिंगे जे जागा नों मानखा अ जागा आबो बेले आबो दुमा सुनानि कागज सिं सिनाय ताबो ओंखाय नों खाय कमाजों किरि तंगो निने आइडेंटिटी परिस्थिति माने तामो निने पोशाक आसागरिति नीति कास्टम ओंखाय এই কাস্টম ধ্বংস খাইনাय बागै ताबो आइन खायसे ताबो ध्वंस खाइनाय ECC इउनिफर्म सिविल कोड अभिन्न दावानि आइन कमन सिविल कोड नि बिसिंते ताबो जे एतदिन देरा आइन करिफनो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नों जे अधिकार पक्षे तंमाने এই अधिकारना ताबो मनक जानायनि চেষ্টা खायतो आं बयतो बीजेपी तमनाय এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস করে রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনপরা অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম পরনি রীতি নীতি হিংকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে পরাক ননো সারানা নিনায় হিংকা হাই খাইয়ে निनी जे आइडेंटिटी नोंखा हा कमाजां क्रितोबो हा सेगे फरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी नि हा मलंना चेष्टा खायतंगो नोंखा हानि ग्यारंटी
এডিসি এলাকানে হানান পক্ষে যাতে এডিসি জায়গা তংথং আবুনি বাগন নংখাই সবা খাইও আবুনি ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার তংফোরো এডিসিনি হা তামনাই এডিসিনি অথরিটিनो सिंयाकाय एडिसन एक्टिंग से हा रेनानि राइट करी खिये तामनाय একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে ই রাইট বুক খাইতংমানি নং গাকাय ই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো ইলেকট্রন কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট से खाइनाय एडिसन কোনো পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব ইউজ খাইমাননাय আগে তমতি তংমনিয়া হকাय আহে খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগুলো চেষ্টা খাইতঙ্গ আগুন এভাবে নেতা রক্সে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুষানে ডিল লাইয়ে বরকসে মতম লাইফাইন পাবলিক কিন্তু ত্রিপুরা মতন পাবলিক সাধারণ পাবলিক কিন্তু এন্টি বিজেপি কাজে নই যেটা সামানে আবনি নিয়ে যে শপথ নাও মন্ত্রিসভা শপথ নামের উপরে অবস্থানে পাহায়ং নাই ओंखाय अवस्था तामंनाय जनगण तो एंटी बीजेपी बो एंटी बीजेपी न तंगनाय आरो ताबो आरो मंत्री खाने नों बिराद किसु खातंगा तो करे मंत्री तांबा देर मंत्री सिंगो दुइजन मंत्री तो दुइजन फुलना नांगानि कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मंत्री कैसा हाफ मंत्री अरे तो मंत्री तो मासे पावरफुल तित्रामा थासे पावरफुल अब तो पावरफुल मंत्री दुइजन आमान खाया आपनो पजो नंग पावरफुल मंत्री नानानि राइट करे गेम दा औरत नंग बहुत तक चेनी थांगा बोले नंता म सं थांलेगा कैबिनेट मीटिंग ओ पजा हाबने नंग कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग ओ पर्यंत हाबने नंग कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगना विश्वकित दबा आतो मंत्री खबा मानगना मानजिनाय एलबी परिजाक ताउ शुक्लाचरण मानगना मंत्री आन्दार तमनाय विकास दत्तम आन्दार नों सामंताना नांगानो नोंखाय एलबी खायजाक सिजार नुकजाक त्रिपुरा मथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री एसे त्रिपुरा मथाना बीजेपी बाहाय खि अनार बाहाय के मर्यादार बाहाय के दामर अरनो तो परिष्कार कैसे नों जे मंत्री सभा थांगे बिराद त्रिपुरा सामने बाकी सामंतांगे नों त्रिपुरा सामने परिवर्तन खायनाय एवं भोटनि रिफ्लेक्शन गतिरेनाय आबो खायनाय नों बुतय सुजुग खूब बेसि दंगा नांखाखाय बेबागनो थकाका जनगण राजनीति और नेता रक परस्पर नथका और तमनाय आमिन गथंग सिंगे बोलांखा आसे जरते साइबा बरा साबाय थांलाके साबाय गेम प्लानिंग खा अब राजा बाय अमित शाह न साइमाननाय किन्तु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंगेबा आमिन गथंका सिंगे बोलांखा अब जों साधारण बरक थैनानै बादांसै तो हायके गोबांमा बुरु नाङै दंलाय मादर साधारण पाब्लिक बो लामा फैहिंनाय ना जों साधारण बरनो सानाय ताखर बखर बुलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबादिनो मकर बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी থেকে आरम्भ खाई ताबो त्रिपुरा मथा पर्यन्त जोंनो नरक नखा जोंबो 25 বছর सरकार तंगै जों बरकनि बागै दाम खायके नरक सोंनो नुखा बोनो नुखा नरक सঠিক लामा हिन्नानै बागै आं कयनाय तबे अब ठीक बामफ्रन्ट जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारण बरक बरनो मोथांनि लामा ताई केबो खायमियासों खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुराबो जा खायखा बामफ्रन्ट सों खायखा ताबो कायबो बयसै सुजुगसिन बसङाव फायनाय ताबो तो इंडिया जोट जों भारतबर्ष समस्त
BJP বিরোধী থানसा खायो ताकलाइन भोट बासालायनाय भोट बासाखा अंकाय और निश्चय थानाय दिनगो कांग्रेस बरगो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रोम बेकाथालाय अनेक गाहाम गाहाम सामुं गोतां यागनाखा एगा चालो खायका तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে তামনাই সর্বশিক্ষাতে কারণ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইকা তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হাঁকায় তাইবে বেশি সামুংতাङै মাননাय কাজে ও জায়গা তাবো গেনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবন এবারে জনগণ সানাই আখর বখর বুলতা খাইদি হয়তো তো ইসা जों बेबाक मिलायै ইন্ডিয়া জোট বামফ্রন্ট ও জায়গা जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों চলিনাयनि চেষ্টা दङ ओ फाननो राग खायै এই যে তাবুক যে সিয়ে খ্রিস্টান দফানি তাকু বুখরগनि যে बुंनि যে পলিটিক্যাল রাইট আবহাই তিরকন তাবুक सेगिनायनि যে চেষ্টা খাইতंमोने बनका सुइमि आंकाकाय हिनांगसिनि पलायखे आमहाय तो दसा फायनाय जे बनका सुनानो बागै नों जे पार्टी पिन खाति फायदि जों बेबाक मिलायै इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साक्तानाय আর ফাচেমো नों যে সামনে আসলে মন্ত্রী আমি তো খাখাই যে দুজন মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী উংলাইখা আবো তোंना से কক दंमोन या এবং ত্রিপুরা মাথা তো বং হয়তো আবঙ্গै হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মাথাनि মানखा ফুল মন্ত্রী মানखा কোনে মন্ত্রী হয়তো नै মানखा কিন্তু संतो नायमाने हाफ मन्त्री फुल मन्त्रीया ত্রিপুরা सासे मुख्यमंत्री थं अवश्य ত্রিপুরা যেন বড় 2023 নির্বাচন নাইমানি 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিং ত্রিপুরা যে বদিনো ফানাং সাইমিয়া আঙাবনো বাগনো যারা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরা সা মুখ্যমন্ত্রী মানি আতেন নংতিনে ত্রিপুরা সা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সা নংতিনে হাফ মন্ত্রী এই অব मिनि रांसाकनि माइख्लाय नि जाथाय सेहितलां थांमोन गलायखौ जे अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिं जों पुरानखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी थामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दङ एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतन्त्र करे संविधान करे নিনে সমস্ত কিছু শিল্প করে কারখানা করে সমস্ত যে শিল্প কারখানা তোমার প্রাইভেট খাতি চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি মিয়া আপনি বাগৈ ঠিক আছে ত্রিপুরা থানাবো নেতারক নুখা নংনি যে পুসুংমানি নং যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি বজাগত লাং থাঙ্গা নাইকেরাদি আপনি বাগৈ আদি বেবাক মিলাই बीजेपी ने कासुनायनि बागै साइटक दं अबनसिनि जनजाति मोर्चानि जे दाबियाबो तो थिंनो दङ नों राज्य सरकार साफांखा एडिसितामनि बागै बीजेपी ओ जागा हाबमायना ककलाय बीजेपी नि जे हाबनायनि राइट दङ हाब दं तबे बीजेपी हाबनाय और हाब मंत्री फुल मंत्री उनफायनो जनगणले बेसि लापंला एमएलए हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो এই যে বেতন ভাতা বাড়িনাय 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা বাড়ানো তারপরে বরং নক টাঙ্গানি বাগै 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানাय বাজেট এপ্রুভ ওনখা স্যাংশন ওনখা আর 50 লাখ টাকাनि নক টাঙ্গানি এমএলए র অধিকার মানানো দিনি এলাকানা সামুং টাঙ্গানি বাগै 75 লক্ষ টাকাनि সামুং টাঙ্গানি ও জায়গা মানানো তো তারপরে এডিসি নিয়ম খাঙ্কাই অন্তত পক্ষে রাজ্য সরকার রাজ্যনি এমএলএ র 50 লাখ টাকা মানতে আর ইএম খাঙ্কাই ইএম নি নব পুলিশ কাট না হয় অন্তত 20-25 লাখ টাকা খরচ করে একতলা দোতলা নক দালান নক টাঙ্গি নাই মানানো তাবুক যারে ইএম টংের বেবং টাঙ্গি নাওইখা গে কটা কনে হইতে ইএম খাকাই কটা তা কিসা
dalamno tangai nanani ব্যবস্থা খাইমানানে আবো পরনি খাইমাননাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাইমানানে 25-30 লক্ষ টাকানি গাড়ি পাই খাইমানানে কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে নত জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হয়ে অন্তর্ভুক্ত খাইয়া কারণ বিজেপিনি যে অর্থনীতি পলিসি তিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অবত তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাহ নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাছে নৈ ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই এবং আইডিওলজি থেকে বড় উঠে থাংলাক কাজেই এই যে আইডিওলজি টি বড় চলিত অব তো বড় পরিচালক মানে বসকাंते आगो माने चेष्टा खानि ना आर आबो आगो खाय नों ত্রিপুরাसन जे आइडेंटिटी अबो सेसंग था কিন্তু অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও আছে জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বড়কনি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আছে ফ্যাসিলিটিস নই দङ সাধারণ পাবলিক রকনি আছে বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জানাবো ই সাধারণ ত্রিপুরা রকনি বা লোকরকনি হাস্তেনি লোকরকনি মকলনি মধ্যেই সাবক নাই जे मानसा थानाय दामफ्राम 25 बोसोर सिंनो होका आबो फायजाखै सिंनो होनायनि दायित्व सिंना नाय जों तो इस्ताहार पुरस्कार रेखा आबो कामी के कामी कारण करे आं किछुदिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किछुदिन आगे लंथाइबेली थांका कारण करे नोंनि तामसानाय राजदर मालिदर कारण करे ओंखाय तामनोबै करे कारण बिल रिमिया आबो स्मार्ट मीटर फायका पेमेंट रिमिया स्मार्ट मीटर नष्ट खांखाय 12-13,000 টাকা খরচ খাই রিপ্লেসমেন্ট খিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাগে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি সেরে নাই সেন তংখাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নানাই বড় তঙ্গ जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगैबो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगैबो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभेलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि सामाय फैन अन्तपके मारें सलकनाय साना नांखा कारेन्ट करे अन्धकार थुइ तंगै नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगे नीति न करे अब तक शंका हबरी मानता एडी सिटी में रांकरी छो अरे रांकरी है दे नोंनि आईफोन तिनान के रां तंगो कताल गाड़ी पने रां तंगो नों 80-90 हजार टाका नि खाताय थुनान बगे रां तंगो नों सारा दिन मिनाय वाटा कारी नगद थाङै पर्यन्त कारि इतलांलायनो बगे रां तंगो बरफनि बगे सामखाने रां करे जे रां तंग माने नों निसायते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामु तांगे गारि न तंगे रंगना न तांगे रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सितला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टर सारा बैंक থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খারিখা মরা হাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাই খাইদি
abo juti mangkha kai o rang dai tini norok rang kere nei mungsa khaimiya dumburlik phalna nangnai khumlang park ni lok hatna phalna nangnai o jompi huni dak banglana phalna nangnai tabok thokni dipuk kaise khlo kai phekya abna norok phalna nangnai ran risana nangnai asik deoliya kaise সবটা আসলে রাং পরিকল্পনা না রাং তো নিচ্ছেই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া বিজেপি নেতা মন্ত্রিসভার বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গিয়া आं थाग्रा बैसो मानो बरक मोथांनि मैया अ हिम्मत बरकनि करै वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगौ किन्तु जनगणनि सामंथांनि हिम्मत करै आबो हिम्मत नांगौ वांसुनानै नांगौ बायनानै नांगौ अ वांसुं बायमुं बेफोर नेतारकनि दाइसो फैसोनि दंगौ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया नोंथ' दाबो गोबां गामि ओनसोलाव बेराय दङ थांनाय दङ नाय दङ लोगोनि दुख दुर्दर्शन नाय दं लोगोसे गोबां भिलेजाव दाबो कारेन्ट गैया 25 বছর যে हाबां दंफोराव आपके आ ओनसोलाव कारेन्ट होनानै কোন ব্যবস্থা थाइजारि आरो साकाबले मित्रजय पारा 18 साल तक कारेन्ट दंमाने बिना गामियाव आ भिलेज कमिटि एलाका कारेन्ट करे सिमलं कालागांग दुटा विलेज कमिटी 18 पर्यंत कारण तंगना 18 पर्यंत क्या कारेन्ट नामांगनो क्या आ गामियाव थांगै एकदम मिजोराम बर्डार जम्पिहिनि आयंना जम्पिहि ते कतै 12-15 किलोमीटर पारंगै मिजोराम थांमानि लामा बीजेपी नेता नगो थांका बे नगो कारेन्ट करे मकां हुइतनो आं सगाताला सेदि साहसके प्रतिबाद सेखादि সাহসকে প্রতিবাদ শেখাদি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তিনি আরো তেমন কারেন্ট কিনে না আরে দালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबो थांनायनि उखा पात दैमानि पाथर थुमलाय पाथर बखलाय दं दामा साबा Sino masing kasama ti kotong nango mai kotong sano borok sno mai kotong thogya sar mai kasang sa thobo tamne bage e kono bikolpo kore kasang mani jara ose o je teimani teisani pato thumai borok bokholayo 340 টাকা phalo salo pose 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बिसे खाइमिया का 8 दिन खाइबो बसे 6 दिन मैक्सिमम कने बखो लखाय बसापति मिले को 8 दिन बखो मन 8 दिन खाय बसे 40 টাকা हकाय सेराटा 32 320 টাকা के कने बखो लखाय बसे खाइबा हैं 100 টাকা 160 টাকা के बखोमा या पतातले थांगा कोतों नांगमाया गावन बगे कसang माने 10 डिग्री 11 डिग्री से हावो माइ कोतों थगिया माइ कसang था आं सागाबले आरो थांति प्रमाथन नेता कायसा मालायखा आगे दिना ब सिनि मानगां जगदीश देवबर्मा चेयारमैन अफिसाव फायथांगानि साव बबे कक सागा आगे बता हाय के नरक चलि माने ना सा नंग सरकार नामाले अंतर पक्षे अब खायने नों चिन सरकार नामाल को बाके चलि नों सरकार नामाल को रागा तंगो जेफेम तंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सिं सांगमानो इंडो जार्मानी सामंग तंगो तारपरे विभिन्न फरेस्ट नि सामंग तंगो एग्रीकल्चर नि सामंग तंगो प्रचुर सामंग बले सा नंग नामालो के ताबो करे चिन सरकार नि तामो के एडीसी खाता खाय बुक एडीसी को खायाबलो कोन फनो नों आमाले जों हुक खायनानै बागै फनो 2000 টাকা 4000 টাকা 3000 টাকা जरा जरा मानो
huk hokna pro rang mano huk mai kaina ni jora rang mano huk ni sam chanya pro rang mano huk ni mai rana phuru pe rang mano ai kana subasoro abok sungna khobas nana kere ang bono sakang kan nang bahai tibra mota khai tang sa sakai sa abok khai geta ti palan mana ne bagasi gato tabok to geta ti palan na mangkha au toisa ji thanga ka po kok sa ka sai ma sini bina mang onto pa ka saya khona ta na tabok geta ti palan man thong kini tabok chukti ni bi tong thanga agreement to soing kha aro to agreement to geta ti palan bokre okay bini berkata mung tongka sai ni ya bini number mobile number kere jadi thana ni sosok kan kai thangi kok sa
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি কি করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। 2টি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই 2টা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমত চাই। স্যার, পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा सीट डिक्लेयर किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर बिक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ
no kapai khai mahai kapai khai mahai kalaja mokol mukti phayawui bekra thike baksa ba bekra thike baksa khupi phul ko khupi phuli kama hai ji bobo gorno tai se musadi ni so je musai tong nai no ta musadi thaya tai se musadi kham koto na oi mitim kota nai musalai sat sumudru terno jibo kotoi ro sat sumudru terno jibo kotoi ro nanglam no ida nu compromise ba nanglam no ida nu compromise ba omo hai se na to kheu ni ha da te kono elai ngu mun ku lai kin ta kham tang la ke na to ke ba ada dui ha da te kono tanta ke ta lai menteri orang ba khor tan lai bang kita mesti natok pak. Apa sama kita? Kamu natok saya mana apa cara teknik kita? Kalau mana apa kai untuk kai ka? Mau kapai kai rumah itu lagi. Musuh mainnya saya musuh ngau kapai kai dia juga. Kota saya melihat. Oh taldo pun sekokte saya melihat. Mana ini pak motamot ni odika no horon kaya seka. Kan orang tu punya bini ko aroni kutuli faja no compromise without greater tibrale obat kutuli faisuk kable dang ngang tam sanata obati ba ko bijerang kolbai Rajiv Shukting ka airport laldenga wa airport faja laldenga airport khemakai punang remangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba u ladangam phan ko accord khaya le chukti khlaya le chukti khay mang na ble pro gauro ba ko tam se ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan dosro thong chukti nile bus baste ben khayba khayma krible omo chini tibrasang mokolo haking ja harmani khlaija kata tahu itu borok khana tok jakla o angde ko ku bisamani abo anu sei musu wa nai kenu ulo ang thimaya gulo phano bo salo omti dino o ko saiklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lung nai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au seng semua babaksan ta te yang kapu nang constitution solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai sai to maka pacha mari pe ko na lai ba to ken ni commitment to ngap ke dia play dono sadharana public no nang no compromise without greater problem ngai biang le nang thaga ba ro ni ko ya ka rei biang khalangka aw se mas ngai ble kem chen na redino Chief Minister Selika Andhra Pradesh ni Indira Gandhi ko yakari tam se Telangana ra yakari mamangka kemchen nari di mana malangka malangi able Telangana sautu kha Chandrasekhar Rao Congress velen kha 2013 bo agriculture minister kha umaya glo bini Telangana implement khaje gya bo minister yakar kha MP bo yakar kha boot MP boot bu se pass kha ulo onoson tongka Tongwise bo baikindা 20 দিন অনশন tongwise bo Telangana রাজ্য কংগ্রেস রুবলে গুপুর কথাই মামানি নুখাবা Indira Gandhi bai Tuesday Elenika siksil tei abo galai ke borok dorbama khaikya to Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 সালো 94 সালো রিরুবলে 84 সালো রিরুবলে 6 day agi ko India government by ngo Maharani Kanchan Prabhat Devi inkhable nongni Tripura sarano jeng naikol nai jottono khlai thonnai mungsa norno derar klak mani ai abon nanar kha ebong Sardar Vallabhbhai Patel bo thaka
Ako na narka. Narigable. Bufur narka ba? Tien bi ekor purbo tinta singwi lamar maka suka bele poro. Tajiban ini ba ekor untuk. Bufur le kong narka ba? Ngai usukang high power model committee ni kayuka. NC Debroma IPFT by Inko BJP Mamangka Tamangka Auto Kasha referan na kito buksa mang sedula ebong tamon tilen hor khaike ba land rights sam yago state yago yada economical power sam yago state government yago yada kendro direct oro sasaka ba direct fund nong ro honai ni sasaka Sik sidino direct fund ranai chung nisa taka saman jabdoro result next on ngai musi jora poro ngko tawang advance sana na yoge poro musika sek soima bisa anu unu jangne borok sanya o bubura nang bo sanya sanma kari baba u ngko se mokol mukti phayawui bekerja thike baksa ba bekerja thike baksa khubi phul ko khubi phuli kama hai ji bo acha kaise example tu dosor dev agi chief minister ni apro khub chief minister na bagi wan ko kha mutung rakha chief minister ni tam khai mangka bin chief minister amalo rason toi sobde geda ras kabara sobde geda takoma bari sobde geda Nini ko kunna bari something geda buthate geda khortam tam khai bang khapo sam yago boti minister ko bin thani power kari home minister apru unko se bap tu tam thong ko bin bu pok thanga unko butanai don pur butanai CPM ni tu ro pok thang bin bu Puli utama kabo, engkau tahu deh, ini semai tanggero, tamu berak kamu, ang najib ya, kun puli bagi aku, bag ni sama nandar bobo, apa hal chief minister dia pun tanah bela, chief minister kaya kita minta bo, plus Jetabu sanai rabo really sanya. Bro buto but tibralen sanai sorkar thana bagi se bongi target. Sekangi bo IPF tin bo tabu ni bo. Tahu ni mothani bo target he. Target ni tini inko o daga phai bile. O ekoto. Kribile. Strong leader determined tongna nang. Ji leader agi IPF tin purbo determine leader rebo dabi no tui power ni si determine tabungi bo hoito bo power thangya muino rohoka power ni determine si actually tiprasane mukti nango abu kri abu tongkai tini sija thong tai puru hoito botau 40 45 hana tini boyin thongru kai sa khaina ang khaimaya ani busaro khaimana busaro khaimaya busuk khaimana busuk khaimaya bora khajina ahike tung ya ble bin to kaisa limitation tang le tayen nang hai teng te 0 point thangai le tang phine ba nang busuk mane greatest uskup tongmani agi IPFT bu tongmani tau mothau tongmani kedabno to sainata saya baino hoito uklok te kuno mungsa greater interest tong bini personally tongman au public of saimia nini khakamo kabo hai bini abo hai greater wangsuk mo ba bini target abo tam ro nai abo ulore dal man nai ang tau hai nan honito saimia ble ang prophecy khaja bini greater interest tongman ada kabo khui ketawi dong by actually really bin bible satran kable tibrano dui bak nani dia noi small state very small state
bin by sayable very small state or acid ko use number of in migrant ro or tati to city then 0 point thangani sayable sata sudo tripura ki kore sombhob divided hai sabale kabanga political party sada a boro sayale toma congress toma cpm are toma bjp sayale অবশ্য ত্রিপুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটংলে ngene oro tara sing ত্রিপুরা sar sing watu ti tin future tang no bolo tau bagol bare mantri kha gari ka won red light ka won tong thok tong lai no pacha tong ngang kai to odi da bi uno ka sai tong mai ka mu 18 BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista seat hui 22 seat general kable rui dui phejable auta no compromise dimano kisai tu power thana bai se cover bai public abo buia alada মানে ত্রিপুরাল্যান্ড পিলা আইপিএল বিসামপুর বাম তিনকা তাও গেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামা আবু তিনকা একদম ফাং ফাং যতনি মকলনো ফিয়হিরখা কিন্তু চিনি ত্রিপুরা থারো বাইবেল কাছে কক সামা হাই মকল তঙ্গ মকল করি খুন্দু তঙ্গ খুন্দু করি হাই দংখা जों মকল ফিয়ং নাইয়া এবং খুন্দু ককর কাই খানালাইয়া অর जों खोथाय दं usang nono se interview de pursaka soyong ishor kaitor ni de jengno sanam nai bo jengno khairok jak sukka hangkai he nang mongol koloi no leadership ngsi ang nono phan lekha hangkai ban thung jari phan mangka ebong nini kok bui khanaka ebong nung de kubui kokimka dotono proof khai ning ri mangka a bororok apti phải ATP này có đấy mày cần năng cái chút gì này nó ta ông tin lúc trong ta riêng mấy trong phải đi khai lên public response cái phải khai nhảy anh có thắc mắc anh có cái thôi bây giờ trong đó đi đại đi anh đã ekdom bunyi selai jo tontolan leader jatang claim si khai ang leader ni ang kasya follower ba ang ko si lata sungai tong lai si ang tang claim kanya public phaya ring ne phaya ko ku bisai ne sui wang musuk rin da ngai tam sanai la galai ko koto goi bu muti ngi tong phan seng tong nang teta noyo noi ni sim cheng lai pru 2 jora 11 khanya chehra chijek thangka anggo belai sorol lengka o sorol ni bagino kini deraka hawa 17 bong khabli hadai ko toro IPP mangkha ni second je bar salai common college singkable mama kha sab saka ni singkable khana kiri kale wai sing gudum sai kham tang kha upendra yang ko ni dam sorani manu sing haka tama tong lai kesla ata ni mang khable ni so taman ba tibralen sab enti debroma kuku bija yang si debro malah tatal saya tak mamangka aborong tahu bathong bari mothau bothang baca aborong no apur musanari thang baca tahu thangi da ngai apur musamani le jengkai musakra di prasar kai musana kai ku koborten ko musakra ni musana musung kenata tamu maka maya mia kaisa ko basun rumah tong la len ni kok
स्टेट लिस्ट कंकारेंट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट हो लैंडलॉर्ड दा माने गवर्नमेंट जागो फिनांस स्टेट जागो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बादे थे फिनांस डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट रो स्टेट गवर्नमेंट फिनांस दिखो तो किछु खालाई नों तामसिखौ म्युनिसिपालिटी फांथुं नगर पंचायत फांथुं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 16 फांथो बरमाय नों खा बिनान दारो स्टेट ना दारो 60 स्टेट ना दारो म्युनिसिपालिटी नगर पंचायत तो बिनान दारो गई बुरगले नङा अब साइटं खाबा अब माननाय मांखा इकोनॉमिक पावर मांखा इकोनॉमिक पावर स्टेट नो रंता स्टेट इकोनॉमिक पावर एक्सरसाइज खैना नों साया कबलार डायरेक्ट एडिशन पूरा पूरी फान दिखा को डायरेक्ट फान स्टेट नि यार ताई थाना नांलिया डायरेक्ट इनकोनि डिस्ट्रिक्ट सिक्सन का सासाकारो तो क्लियर दसा गई बर पलिनि दा गोबां मा एडुकेटेड हेड मास्टार नुगो दंथलायमानि बुंकाया अमा हाइके मांखा आगि दसर बाबुनि आमालसे लेखा परा गरै सिकित बरराव सिया सुबारनो 55 56 फाटानि बर नारगिरमोन सार साइला चिरि खगलायजा 3 बरराव उद्बास्ता गुन बन्द करा चलबे ना उद्बास्तदे सुसुपन बचन दिते होबे आ पुरुषे बुलंनि मान शिक्षित करिया साना बुजिना गैया ताबो आरो तो बीए पास एमए पास नकर बतंले तामसिकामु लर बतंले बरखाय तलिनाय दिबा तलिनाय ब्र डायरेक्ट नों स्टेट फुड दि पावर आर्टिकल 2 and 3 त्रिपुराव तिनि सिमि इम्प्लिमेंटेशन निसिनाय अब एकड़ बनांगिया को मोनो ब अब एकड़ बुफुंनायबा बलं बरर बाय कैता लालदेंगा बाय खा इनको राजीव गांधी बिजिरंखौ लेंखा राजीव गांधी आबरबो नंनि ओ तीनटा सीट बाययानि साका नरक इनको सेतलां थांनि यूटी फान थांनि तीन हां तामबांनि अरो सेंलाय जंलसों ओंखाय ताय बुसो थांगा दसरन दु दासामासं दु थांगा थाक्ते केसे दु फाइटं बुफुरले नों ओभारकाम नैस्ला वी सेल ओभारकाम बुफुर ओभारकाम फाइनायनि तिब्रासारनि किन्तु पुरा खेलाव खालायजा आनो सैवा मुसुक तकमान दु पुरा खेलाव लो आं टिभिके अबन तलिने गेम वन सुने बरम बागना डॉक्टर तो बांगने बली डॉक्टर नि सामतांनि तो सामनि जत कंट्रोल पावर के तो चीफ मिनिस्टर नों तिनि रहका फाइल चीफ मिनिस्टर आबनो सादा के आंखे बो आ फाइल मुद्रि तनिमान लेडी तनिमान गेम खाय दाबि खाखायै सरकार थांबाबो गेम बताओ मुंतिक थांगे गेम ना थंगा काम थंगा तो बंग बेपा किंतु बो मुंति मा गानि बाथालाय माने आबो उलो नुक जांनाय उलखाय नमान नुखानि ताला दा नुखानि ताला नुगान उसिं आगि तिन बर सुवान सुखाय आ सुवानो दुलि आको जखाय लखै बरियाव थां फैबा नमान नुखानि ताला दा नुखान पटा फायमन ताला नुगान ता ताव नुला ताका जों गुबैखौ सानो ओंखाय सै मोसौ वाक दक बनो फायग्राथ' मोसौनो हायनो सैनो सैनां केन आसल तलिनाया पार्सेन्टेज दंनाय ताबो आं बेयाव सामना हामनांनाय बर' पार्सेन्टेज किसा दंनाय बेसेलेंला कम नायजा आयं मान थानाय कारा ताव गति आयं ताव मिसु गति मावनाय गति मान खाबले मिनिस्टार मा माने गति मानखा गति मांखांखाय मिसुम थानाय ताव आगि अनिल बाबुनो सादे एफान सार थानाय उ तामसे बिसकेतनो सादे एफान सार थानाय मबो आइपि बितंफु एन इकोनो रागानो कु खाबलै आइपि 3 सबाय हनै
Tipralin saya pun kabel bo. Kena bo ara thai tabu bobai militan lego minister mang kabel. Laki gorno tai ke semua tadi ni so. Je masai tong nai no ta musadi saya. Tai semua tadi kam koto na woi. Mitim kota nai musa lagi. Tang ni bonang ta musadi ni bo musane musa to. Borong manda kenapa? Alada angko Greta Tipralen. Awi musa kata. Musa to. Hai ke hom dom tas tai yak lagi menteri mau musadi. Musa nang bro. Ho ke musa lagi. Taibo. Tang kesana tong borong na tung tam san to. Tago totally de dabi do to no. Mane sekamai ro ya sat সমুদ্র তেরনো দিব কতই রইছে আপনি ক্লিয়ার অমন নাই নাগরা থবু নাই তং হুমলে তাই তাং বাও মন নাগরা থ অম ফান থুমলে নং lam no ida nu kompromis ba ha am boi nu kompromis untuk om sana bagai সারা ত্রিপুরান দুনিয়ানি বডি বদল শিকলা বদল tamse সমাজপতি তামাপতি গুয়া নবলে গা সমাজপতি তোমরা কিছু মান ফুলিয়া দা যেটা নিনি রাজ্য তংমানি তাও নরো মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি বি ও রাজ্য চিনিলিয়া নুন গেদিবা নাইলা ভারতবর্ষ বু রাজ্য তং जोंहाय আমার নুক নাবলে পরে ইতিহাস পড়ি নাবলে তাম পড়ি বড় থাংনাবলে নিন অন্ধ্র থাংনা অন্ধ্র বিভাগা তেলেঙ্গানা বড় 2013 14 ই কোসিয়াং লাদানকা 2019 जों जनजाति मोर्चा जेसेबांनि चिरिखक साथै आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय तिप्रामथा कायसा मोबाइल दुइटा सिम मुखा बिजिके कायसा मोबाइल दुइटा सिम तिप्रामथा बाय आईपीएफटी दुइटा सिम ले अरबन तिप्रामथानि बरर मन्त्रि फाय गाय बीजेपी नि एमडी सेबा आरो एमआर मारिनाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट दं कै डेप्यूटी सीएम के मंदिर कै त्रिपुरा आईपी बीजेपी नि बरनो मारी ना हाय दे वांसो दे तने का साइमिया और जदि बरो खरौ नि हिंगा आरो खरौ नि सरगानि हिंगा कायसा ना मास बाति खलायना कायसे ईएम फा माति खलायना इ एके कुनु उपाय करि त्रिपुरा मथानि जे खरक नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारियो तान बागे हिंगाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबु जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंगाय प्रीपेड हिंगाय आईपीएफटी आगे इलेक्शन नि सकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंगाय त्रिपुरा मथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय मे इलेक्टेड उंबायै ताबु एलायंस उंखा तिनि ताबु थानसा उंखा हिंगाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागे हिंगाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम गाय ताबु बीजेपी जेहेतु डेभलपमेंट सामंनाय दं डेभलप खालायनानै
o develop ni yapri sethani BJP IPF ti tipramotha khlai jodi thancha khlai sale ka hangkai chini jeta mang thai tongman no tai bosung kuar yak bai kuar lamati khlai yasak manan hayang matong aun bageno tini din je ungmani abo laibu mawo suijak dani kok thai kok mung haidon ungjak kha angkai BJP जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया BJP ni केन्द्र bai राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो BJP जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बगे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य abo जतन खुमत्रांग bai subjak हिंकाय कुरुंगजाक आउन बगैन दिल्ली सरकार केन्द्र जे सालक तंगनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबोनो चेनि BJP o 7टा मोर्चा तंग o 7टा मोर्चा र आबोनो खरकपात होइना आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल BJP ताताल सावो मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बगे हिंकाय BJP तिप्रा मथा नबो हामजागो IPF तो न हमजागो बरं नबो विकास खालायनानै मुसुंगो बरं नबो उन्नयन खालामनानै मुसुंगो थांचा खालाय याखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खालाया फाना ताबु प्रेक्टिकल तो थांचां तंखाबले आउन बागैनो ओ BJP नि मन्त्र न BJP सिमी परेया आरो IPF तिबो परेखा तिप्रा मथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खालायका फाइका प्रयास खालायका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय BJP bai tipramata ek sat tongkha khoti tamba kasa satini tolawo wati sijak ka hangkai khorok nei khorok tam sati kaisau phana tonggoi bokrok siang hangkai khoti tam tongba aun bagena kaham kha sabka sat sabka vikas hingkai ba abo bandi ma buklaiya abo thokong ma buklaiya tabuk hingkai nung busu tui yapri seman nai नना बुइसब सकमया नना नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बोतंगो जेमन CPM न कांग्रेस फाइदि हि नाहायबला CPM से कांग्रेस बैथांगै मानजोयो CPM न आगे सुमकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाय थांकबला ठीक अमति हाइन के नबो केबो सकमया जे जागाव न मथा खाविनारक मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बगैनो आं सादान मुसुंगो नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे तिप्रामा थानाबो BJP सकमया BJP बो तिप्रामा थाबो BJP न सकमया तिप्रामा थानि पार्टी तिप्रामा था खलायो IPF ति पार्टी IPF ति खलायो BJP ति पार्टी BJP खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दंगो जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमती कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया BJP बो हामै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दं आवन बगैनो ताबु BJP नि बुट BJP माननाय CPM नि बुट CPM माननाय कांग्रेस नि बुट कांग्रेस माने तिप्रामथा नि बुट तिप्रामथा माननाय किन्तु ताबु थांसा खलाय का हंकाय अराय पराय उंगिया borok ni bisinga hamjak mung phayo borok ni bisinga time money energy khoras ungya kaisana saya hinui chung saka hangkai aro time khoras ungo energy khoras ungo money khoras ungo gei sini bisinga misunderstanding phayo awan bagani chung sawo je tini BJP tongphana khana tipramo thangmano tini tipramo tongphana khana BJP ungmano kidini IPF tongphana BJP ungmano borok to कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगयाबले बरमने आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनि वान सुकमानी जे जगह नु तंगया हंका ओ जगह नि ओ निनि वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगया चेयर बो खाली तंगया कुनु जगह बो खाली तंग हंकाय नंबर बे फान आरो कुपियो बुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उनिया हंकाय आबो जन लामाति थांग त्रिपुरालैंड तो तंगो 507 सीटें विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो 2021 सिमी बरक रूपरेखा रिमालिया aboni noksa di malia aboni map khlai malia
हाइफानो आं बार बार सावो बा साननानै जातियोगो जे एडिसि नि फादारो जेचिनि बर' रकनि पारा तंमानि नन एडिसि ओ 100-150 टा मतो चिकन चिकन पारा दङ ओ पारानो एडिसि बिसिम खबै देबा ग्रेटार बार खायदा नायखा गे जे जागारो आगे एडिसि तंमानि नन एडिसि थांका जेमन बिश्रामगंज हाइ जागा एडिसि तंमानि जेनि आम्बासा हाइ जागा एडिसि तंमानि बा अमतै चम्पकनगर हाइ जागाराव एडिसि तंमानि ओ आगे एडिसि तंमानि नन आबदे दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उङै आं डेफिनेशन क्लियर आं केनमो सामानि खानाया के आं खायतो बार बार नुसाबो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंमानि अखंड भारत हिं जेता तंमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदुरो हिंदुस्तान बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान नि हिंदुरो भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश पो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आउन बागैबा त्रिपुरा लैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बा हिनलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड हाहाय आं नुगजागोता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो तागो फुलफिल सुगिया टीएनबी 1988 राजीव रांखो चुक्ति खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एटीटीएफ ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबो फुलफिल सुगिया एनएलएफटी रिटर्निस एनएनबी प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिरनि ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबुक सबीर कुमार एसडी एनएलएफटी नि काइसा ब्रांच बो फाइमानी बिनि बो प्रोजेक्ट रो चलित आबु बुसुदेति फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेगलेन ताबुक राइटिंग गो रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदेति फुलफिल उंनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदेति आदाय खायमाननाय रिनाय रक बुसुदेति याक फलक रिनाय आबोनि पुरो डिपेंड खायनाय हाइफानो काइसा कक तंगो हाकिम लरे बो हुकुम लरिया गे आबो सुइजाक तंगमानिबा ओ सुइजाक माननेनि बागै आबुबा जे त्रिपुरा मथा खायनाय पार्टी रक शुधु बुबाग्रानि दायि देबा आबो जत त्रिपुरा सारमनि दायि जे बुबाग्रा त्रिपुरा लैंड ग्रेटार त्रिपुरा लैंड साननाय त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जे डिमांड खाय जदि सुजुग बांखांकाय आबुबा सीपीएम गणमुक्ति परिषदनिबो लामनाय आईपीएफटी बो लामनाय बीजेपी जनजाति मोर्चानि बो लामनाय आबो तो बो पर्सनल सानमायाबले जदि माया हांकाय जे बरक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय ताय बिनि पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय रक बे अब मथाव तंगनाय रक अब ताइसा सानय याप्रि करा खलाय साननानि जरा तो कमाय थांयाबले साल तो पाठक सुख थांका हायाबले तब 6 मास खातर जागरि माने हिंकाय तो अब कमिटी खाइ रिजागनाय इलेक्शन प्रोसेस पाइनन तो 5-6 मास पाइ थानाय इ जराबो ताइ हुरुम दुरुम खलायावय कसां खलाय बीजेपी सरकार फायगाय जे बरक इलेक्शन उंना नाय तंगो जे पार्टी सरकार फायगा हंकाय बरक नरि नैबले रिया हंकाय बरक थानि मा साननाय जदिनो बीजेपी सरकार राज्य सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार मिलिवय त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सारकनो राजा बा राजानि प्रजा रकनो जदि अब फुलफिल खलाया हंकाय बरक सुनो खैका हा कतर तनेर सुनो खैका हिनाय सुं सिगां गबा तैसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जिनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिकला रक बुरि सिकला रक याक गबाक तंगलागले अगबुकसा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबोनि बिसिंतो 4 नि गोबां काइबुरिनि गोबां डिमांड न सुइरि खाबले तांग अंक पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक बा फाइनेंशियल पावर निनि लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइरि खाबले हाइफान आरो
definition ni jaga kurina salai khana ke political power ni bisiti hinge bui salayo tamo Tripura sarak ba politics khaina ni power agele kuri diba 1949 15 October jefruo sung India by Mars khayo aprubu politics khlai tango taubu khlai tango ulobu khlai nei ble political power ba sung manjang ne ble hine baksa sao kintu aburi bising taisa tongman hinga edisino dakti 50 ta seat khlaiai 44 টাকে ইলেক্টেড হেঙ্কাই দিনে অঙ্ক হেঙ্কাই 6টা হেঙ্কাই নমিনেটেড খাইনান বাগাই ডাকতি দেবা খাইরিন বা 2026 ডেলিমিটেশন হেঙ্কাই ত্রিপুরাসা এসটি রকনি বাগাই সিট গোবাং দেরিন বা লোকসভানি সিট যদি বাং হেঙ্কাই আরো বদে লোকসভানি এমপি রক দে এসটি ন গোবাং রিজার্ভ ন কেবা হেঙ্কাবা 3টা এসটি সিট যদি হাঁকাই এমপি ও 2টা হাঁকাই নন এসটি কাইসাকে এসটি হাঁকাই রাজ্যসভার সব সময় হাঁকাই এসটি নর বদে রহর জাগন হাঁকাই পলিটিক্যাল পাওয়ার হাঁকাই তাবুক যদি সরকারও হাঁকাই সিপিএম আমল হাঁকাই আ মন্ত্রী বলম মন্ত্রী হ্যাঁ নেনি পিটিজি মন্ত্রী আমতি খেলাই দিব বিজেপি ফাই আর রেভিনিউ মিনিস্টার দিব ডেপুটি সিএম দিব ফাইন্যান্স দিব নেনি আরডি দিব পঞ্চায়েত দিব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দিব নেনি ফরেস্ট মিনিস্ট্রি দিব নেনি স্ট্যাটিস্টিক্স রক দিব আমতি খেলাই বিজেপি 2018 নিচে মিলি যাব তাবুক তাইসা ফাইয়া আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা তাই বিজেপি ও কাইথাম বদল নি ত্রিপুরাসা মন্ত্রী রগ্ন তাই বদে পাওয়ার খেলাই দিন তাই বদে ক্ষমতা দিন 64টা ডিপার্টমেন্ট বিসঙ্গ তাই বদে পাওয়ারফুল দিন হোম মিনিস্টার ত্রিপুরা সামনিয়াকু আরো দেরিনা যেমন মুখ্যমন্ত্রী হোম মিনিস্টার মাস বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দশরথ দেব আগে ত্রিপুরা সাত ত্রিফান যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী উনখা হোম মিনিস্টার বিয়াকুরি সমর চৌধুরী নি থান দङ তাকবা হোম মিনিস্টার দেরিনা গচিনি বরকবা আসুদরতি প্রশাসন চালকনানি বরক উপযুক্ত কুরি খাদে গচিনি বিসঙ্গ স্ট্রং লিডারশিপ তাইব মা ভাইনাই তাবনি শিক্ষিত রক সরাই রক তাইব কুরুম তাইব শিক্ষিত আগেনি বরক সে লেখাপড়া করি তুই মন্ত্রী মা খাইও তাও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল বিএ পাস এমএ পাস ইঞ্জিনিয়ার রক সে এমএলএ গো হুঙ্গা বংনি বিসিং তাইব ডাইনামিক লিডারশিপ जों প্রোডাক্ট খাই দङ বুড়ি রকনি বিসিক লিডার করি আগে তাবো গ্রাজুয়েট লিডার বাংখা আমতিনে নাইতা আবনা ডেভেলপ आरो कुनि चिनि खति उंगानि करै gai bui hino जों खसै थांसेनाय कमाइ थांसेनाय जोना हांगार स्ट्राइक खलाइरि मानि दुइजन मन्त्री नि बागै दे ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलाइमानि आसु चाय नंगिया खलाइ कलम तुइ अंखरै थुया चाय खलाइ खलाइमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनान्शियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खाइमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंत तुइ कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मन्त्री लेनदे नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुसितम आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबुके एडीसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडीसी रां रहया हिसे मा सानाय बिला कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী র রাজ্য সরকার এডিসিনি প্রশাসন রাং রহইয়া হিনিসে ত্রিপুরা মাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরা মাথানি মন্ত্রী মা কুলসি দেবলা আবনি বাগৈ না তাবু ত্রিপুরা মাথানি বড় র হকাই অর ফাইয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনখা খরক নই হিংকাই আগে বো খাতি তনিজাক কাইথাম তাই কাইসাকাই বাকিসি তংক सावनी कपालबो नांग दं साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी औरबो नं त्रिपुरा मथानी बरर मंत्री उनफाय हंकाय बीजेपी नि एमडी से आरो ईएमआर मार नाय
जनजाति मोर्चा दिमानी abo mandatory mas mari nai tabo aro deputy CM post dong kai deputy CM ke bondre kai tipram IP BJP ni borok na mari nai hai de wan soblai tong le ka saimia और যদি বড় খরগ নি হিংকা আরো খরগ নি সরনানি হিংকায় কাইসা মাছ বাতি খাইনাই কাইসে ইএম ফাং মাতি খাইনাই ই একে কোনো উপায় করি কিন্তু আর আগে না পুস ফিলাপ থামবিকা सबका विकास बोले नों अरो हंकाय सबका विकास ने मंत्री नाय पाइखा आरो हंकाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगलाग बोले का आउन बागे न बुझि नै कुरुम रक जत्त सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खालायनो आगो लाखना अब जरा न पक्षानाय सुंजेसु पण सादियंनि अब केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरानि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा माथानि बरक बैलेंसिंग खायना अब ठीक थथखै माथा जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा हंगे चिरि एक्स सीएम अलरेडी डिक्लेयर थाका पश्चिम त्रिपुरा हंगाय बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा एक्स सीएम ना बीजेपी नि पद्धति बुद्धिनाय अब हायनो बिलाय के पूर्व त्रिपुरा हंगे जे कैंडिडेट नाय बनो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हेंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी दे बानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबु कैंडिडेट उन्न हंगाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनालि नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरकनि बुमुं खरगुरि नि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा तै कैसा राजकुमारी प्रीति देबनमा सिंह रासिव काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरेनि फाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेपुटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार नि न बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबै नि सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जगाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचलनि नेशनल फिगार लिडार कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाखा करिखाब पीए सांगमा ने उलो ताइ नेशनल फिगार लिडार 8टा राज्य तमने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबु उन्नन उपयुक्त फिटेड हिंगाय बुबाग्रा ताबुक जरते हिंगाय बुबाग्रा गाय चेनि मेघालयनि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुसु दङ आमतिरनि बिसिङ जत्तनि हिले राजा नि संजा गय सिजाक बानि हिंगाय बुबाग्रा न तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि हिंगाय राजा शब्द थेपादनि जागा करि बखाय राजा गेताबु चीनी सीएम चीनी स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हिंतों का तै बुनो हि हिब के ई सुजुग आं बुसाया हिनि हेंका अब चीनी बरंनि तालिका हामिया हाइलां सांगमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुगियाति बरक रक सुंताम सानान तंबा आवन बागे ने हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवारनि बरकनो भारतीय जनता पार्टी बरं दियो ओ बरंनो यासा गय बिनि प्रजारकनो सेवा खायनो सुजुग अबनो जों मानखा कैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुकजागलि बेयाव थांगा ताबुले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बरनि फायगा हंगाय तामुंनो नु रासिबो के रासिबो सते बरहरुबा हि नेबले बइना आन बगैना बुबाग्रा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो ह जतबाय तंग साया नुयाय तंग हंगाय बुबाग्रा ननो बुइसिनिवो तायो प्रज्ञानो सिनिवो ओ प्रीति हिमारक ततम तत तासु बुं काइ खाइब्ला बुइसामानता हंगाय बुबाग्रा हमखाकाय खतिया काहाम नचिनि मन हाय मातमता अब तो आं बुइनो
মাজরা বেন na musigia ang suk bai suk se মাজরা বেন man nugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo masli ni simi ayang kanchanpur thaman je namawo balu khar karen sumane o karen tabno rawoy u kunias dam kuniasin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale dohro sular reke sular phali jau abo phal dihi riable na hingkai sini borok ro hingkai কারেন্ট অফিসে থাঙ্গাই তা মুসিনি কারেন্ট ফাইয়া হিনাই সানাই বড় খসক গে যে কোনো মন্ত্রী তং বলে এমএলএ কুড়ি জায়গা কুড়ি তাবু চিনি কৃষ্ণপুর এলাকাও কুড়ি জায়গা ফেরাং চাটি কুড়ি হিংকায় আর আরনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী রমজান নিয়ে দেবা বড় ওয়াকসা মাসা মান্নানি বাগৈ হিংকায় বা আরো নি loan mana nubage ST corporation hangkai ayang tokla mangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sungdi mantri no sungdi nono sung budi dohoka sinaro current sungni ne ke sungni ya sinaro current sungni na nang current banna bage sungtam khai nang sadi jote MLA MDC ru tang phone saya bla nge tabu shohor elakao hangkai current buduk rawoi kunia khaiman nugian ang ani borong saya himani ya kintu amti botongo ge sini borong ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na sawsini borong ro ana mandal president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi wanjini area o thangkai tam saja hangkai sune ATM didi suno bank ready sini yang bus salu khlai na ready sini lamana black topping khlai di sini yang abo current ni sung ko nai khuti kaina dorkan ke sung ni jano kaina suno tar ready amti hini saw san mani se phelai hunkai I hani basa sung nai buinimang dosari saya angnugo CPM wanjui bai CPM Kongres wanjui walai laya awon bagino sumbai sumkai walai layai thilai awon bagino ang sana musungo sini bo jaga golot abono rectification khaina nango jung onek salayo tipra matha saya yang sao abo salayo gabo buni dofani bisiki salaya abo sung rectify khaina nango tuisa pai o arakai tui manung ya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo arka overflow ngo je lemura nu tui nut langai mungya kami khani hoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik lega nangai berma thok jaga berma khlaina rungya haible aboni sini bo jaga gaping tong sumno sumna nango awon bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tipra thabai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tebrakon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri bole CPM e congress engkai tai aba dibor phang tos bui phana nai rutung bang rakha abdi henu bole kaham amon umthong sungnayo je tabu tipramathani mantri dok doptor mahangkai kaham klai salong nai borok oro salaya kai rang rohonai edisi rang kebang mannai mai hangkai age borok jeta kul bani BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohya edisi rang rohya himani tabu aroni MDC EM mani hinjang nai IPFT tipramatha BJP ni mantri rang hoya ne haible awon bagai nang sanan musungo jora kaham sapai tongo chini naisindi khalabdi kamaya
একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলি নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান সানি তঙ্গো ফরেস্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিং যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো গেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিনাই নেতাरकसे बीजेपी बाय दिल्ली थांगे रां पैसानि डिल लायो बरकसे मतम लायो पाब्लिक किंतु त्रिपुरा पाब्लिक साधारण पाब्लिक किंतु एंटी बीजेपी दुइजन मंत्री दुइजन पुंगा नांगमानि कैसा हाफ कैसा फोर माने देर मंत्री कैसा हाफ बरा साबै थांगा साबै गेम प्लानिंग का अब राजा बाय अमित शाह साइमाननाय কিন্তু যাইफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरके थैखा आंनि बाथ्राखौ सिंजो बयलांखा आरो जों साधारण बरक অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথনে নেতারা বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গা যে মানসা থানে দামথন 25 বছরের সিংহ আরো ফায়দাকে সিংহ হনানি দায়িত্ব সিংহানা জনজাত মোস্তান যে দাবি আবো তো সিংহ দङ नों राज्य सरकार साफांखौ एडिसिटा नुबो बिजेपि ओ जागा हाबनायनि बिजेपि निचे हाबनायनि राइट दङ हाबदों तबे बिजेपि हाबनो आरो हाब मन्त्रि फुल मन्त्रि उनफायनो जनगणले बेसि लाभ नला एमएलए रङ हयतो ताबो लाभ नङानो अन्तत पक्षे त्रिपुरा मथानि नेतारा गले त्रिपुरा स थांगिया एफेक्ट ताइता मंगनाय एफेक्ट त्रिपुरा मथा तो शुरू থেকে ন 2023 नि विधानसभा निर्वाचन থেকে ন বিজেপি বেকরং লাজাক বিজেপি नि বরাক অনেকটা বিটিম হিসাবে বরাক কাজকে ফেজাক বরাক বিজেপি নে দিদিনানি বাগে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বরাক সিদ্ধান্ত নাওই বিজেপি নে বরাক ক্ষমতা তমনাবই যা নাংমানি বরাক সামংতাখা উপনির্বাচন একইভাবে বরক সামংতাং লাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বরক সামংতাং লাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে কাজে সে দিক থেকে ত্রিপুরা মথা বিজেপিতে আগে থেকে করং লাইজাক আজাগা যদিও নেতারকসে করং যাক কোনো পাবলিক কিন্তু করং যাকিয়া त्रिपुरा मथानि नेतारकसे बीजेपी बेकरं जाकफोनो दिल्ली बाय अमित शाह जेपी नड्डा बेकरं जाकफोनो नरेंद्र मोदी बेकरं जाकफोनो पाब्लिक किंतु त्रिपुरा मथानि बिसिंनो बिराट संख्यक एंटी बीजेपी कारण एंटी बीजेपी माने मूल कारण नंखा बीजेपी तो आसले त्रिपुरानि बिरुद्धे जेमन राज्यनि बिरुद्धे बरकनि एक्टिविटीज बंग जे भूमिका बंग जे कार्यक्रम सम्पूर्णभावे अब आसले राज्यनि सिख्लारं बिरुद्धे तांगै जानारं बिरुद्धे चाकरि खायनायरं बिरुद्धे व्यवसा वाणिज्य खायनाय माने बरकनि बिरुद्धे साधारण बरकनि बिरुद्धे युद्ध घोषणा खायै इ सरकार सामूहिक तांगै दङ बाहाय आबो एकदिकते दुइदिकते जुदि बिचार खायाखाय जेमन जों जुदि डेभेलपमेन्टनि दिके बिचार खायाखाय तामो डेभेलपमेन्टखा बीजेपी ने किसी नेता त्रिपुरा मथानि किसी नेता ने हयतो डेभेलपमेन्ट खा बरनि बैंक बैलेंसिंग खा बरनि केनेके नक दालान बारि खा जागा जमिनि मालिक खा किन्तु साधारण बरक त्रिपुरा मथा खानि पेंथु गामि ओनसोलनि बरकनि अबस्था तामो इहि तिनि गामि ओनसोलनि बाजार हाहाकार अबस्था बरकनि पैसा करे रागाय सामु ठिकनिया सामं तांखा पैसा मोनजा तिनि असाने आगे सामं माने तिनि 6 मास काय तांखा खबर करे इंकाय तमा त्रिपुरा मथा तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा आईपीएफटी साधारण बरक आई खेनो जेरा अवस्था कलायतो तिनि गामिनि बरक अवस्था बाहाय लाकानि ऊपर लाकाय खरच साधारण बरकनि खरच बालिया सरकारी स्कूल में ऊपर तो ताऊ बरक ने कोनो विश्वास करी खा ताबो बाबा ना प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खासी लाइबे खा उनका ताबो पढ़ना थांकाय 1 2 पढ़ना थांतो से मासो 7-8 हजार टाका खरच 9 10 पढ़ना थांका 10-12 हजार टाका कॉलेज पढ़ना थांकाय ताबो बছরে से अंत पके
লাখ 1.5 লাখ টাকা খরচ বরং রাং মান্নায় এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কোথাও চাকরি বাকরি করে বেকার যুবরকনি এমন লোকনি জায়গা করে কোথাও রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও টেল স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলবে পিস লামা খাইকা আबै जासिते फुंनायनि क्षमता এই সরকারে করে কমাজানো কিরি মানি কিন্তু তিনি নংখা কমাজানো কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিয়া আইন চালু খানানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নং হাক মাজানো কিরি তঙ্গো বং গাকাই ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট খাयै নং ha mamane patta mamane forest right ni bisingte je jaga mamane international border elaka থেকে 100 কিলোমিটার bisingte je jaga nangmankha o jaga abo invalid abo duma suna ni kagos sing sinai tabo kai nungkhai kamajang kiri tongo ni identity পরিচিতি মানে তামো ni পোশাক আশাগরিতি নীতি কাস্টম kai এই কাস্টম no ধ্বংস খানায় বাগে তাবো আইন খাইছে তাবো ধ্বংস খানায় ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড ni bisingte তাবো যে এতদিন ধরে আইন করে ফোন কনভেনশনালি ট্রেডিশনালি যে অধিকার পক্ষে তংমানি এই অধিকার না তাবো মনক জানানি চেষ্টা খাইতো আমাদের তো বিজেপি তামনাই এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতিনীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বন পরক একসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম পরক নি রীতিনীতি হিংকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে পরক নুনো সারানা নিনায় হিংকা আই খাইয়ে নিনি যে আইডেন্টিটি नोंखा हाक माजां क्रितोबो हा सेगु फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट नि हान मलंना चेष्टा खाइतंगो नोंखा हान ग्यारंटी एडिशनल kana हाना दं पके जाते एडिशन जागा तंथं आबुनि बागै नोंखा सभा खायो आबुनि बितिते बामफोर सरकार तंफोरो एडिशन हा तामनाय एडिशन अथॉरिटी नो सियाकाय एडिशन एक्टिंग चा हा रनानि राइट करि खिये हमने একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতো মানে নং গাকাই এই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সে খাইনাই এডিশন কোন পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বই ইউজ খাই মানে আগে তমতে তমনি ইয়া হকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগিনানে চেষ্টা খাইতো আগুনে বাগে নেতারকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুইসানি ডিল লাইয়ে বরক সে মতম লাইফাইনো পাবলিক কিন্তু ত্রিপুরা মতন পাবলিক সাধারণ পাবলিক কিন্তু এনটি বিজেপি কাছে নং যেটা সামনে তাবনি নিয়ে যে শপথ নাও মন্ত্রিসভা শপথ নামের উপরে অবস্থানে বাহায়ং নাই ওকে অবস্থা তামং নাই জনগণ তো এনটি বিজেপি বই এনটি বিজেপি নে তং নাই আর তাবো আর মন্ত্রী খানে নং বিরাট খাতনা তো করে মন্ত্রী তামবা 1.5 মন্ত্রী সিংগো দুইজন মন্ত্রী তো দুইজন ফুলনা নাঙ্গানি কাইসা হাফ কাইসা ফুল মানে 1.5 মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী আরে এত মন্ত্রী তো মাসে পাওয়ারফুল ত্রিপুরা আছে পাওয়ারফুল হবে তুমি পাওয়ারফুল মন্ত্রী দুইজন আমান খায় আপন পর্যন্ত পাওয়ারফুল মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী নাগানি রাইট করে গেম বা অরব নং অর্ধেক চেনি থাকা বলে নोंथां সংতাंनायगा कैबिनेट मीटिंग पयसा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगोनां बिश्वकृति दबना आर्थ मंत्री खबा मानगोनां मानजिनाय
LLB পরিজাক তাও শুক্লাচরণ মানগনাং মন্ত্রীनि आन्दाराव तामनाय बिकास गौतम आन्दाराव नों सामंथाङा नाङानो नोंखाय LLB खायजाक सिजाक नुजाक तिप्रामथा पावरफुल नेता हाफ मन्त्री एसे तिप्रामथाना BJP बाहाय खियो अनार बाहाय के मर्यादार बाहाय के दामरे ओरनो तो परिष्कार एसे नों जे मन्त्री सभा थाङै बिराद तिप्रा सानै ताकि सामंथाङै नों तिप्रा सानै परिबर्तन खायनाय एवं भोटनि रिफ्लेक्शन गतिरेनाय आबो खायनायनि बुतय सुजुग खूब बेसि दङ होनना खाखायो बेबागनो थकाका जनगण राजनीति और नेता रक परस्पर नथका और तामनाय आमिन गथंग सिनि बल्याखा आसक जरते साइब बरा साबाय थांलाके साबाय गेम प्लेनिंग खा अब राजा बाय अमित शाह साइमनाय किन्तु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंजोबा आमिनबा थांका सिंजोबा लेंखा दाबो जों साधारण बरख थैनानै बादांसै तो हायके गोबां मा बुरु नाङै दंलाय मा साधारण पाब्लिक बो लामा फैहिमनाय ना जों साधारण बरखनो सानाय ताखर बुलता खादि जाय नरकनि बसखांगा तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाद नमकल बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 त्रिपुरा लैंड IPFT থেকে आरम्भ खायो ताबो त्रिपुरा मथा पर्यन्त जोंबो नरक नखा जोंबो 25 বছর सरकार दंगै जों बरकनि बागै दाम खायके नरक सोंनो नुखा नरक सঠিক लामा होननानै बागै आं कयनाय तबे अबो ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारण बरक बरनो मोथांनि लामा ताइ केबो खायमिया जों खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुराबो जा खायखा बामफ्रन जों खायखा दाबो ताइबो बिसि सुजुगसिन बसङाव फैनाय दाबो तो इंडिया जोट जों भारतवर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसा खायो दाख्लैनि भोट बासालायनाय भोट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनगो कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रन बेखाथालाय अनेक गाहाम सामुं गोतां यागनाखा रेगा चालो खायखा तारपरे निने राइट टू एजुकेशन जे तामनाय सर्व शिक्षा থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাय খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবরা খাইয়াকই খাইকা তাবো যদি তামনাय ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হাঙ্কাই তাবে বেশি সামুতাङै মানनाय কাজে ও জায়গা তাবো গেনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবো তামনাय বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনে বাগै জনগণ सानाय आखर बखर बुलता खादि तो इसा जों बेबाक मिलायो इंडिया जोट बामफ्रन्ट ओ जागा जों ऐक्यबद्ध भावे जों चलिनायनि चेष्टा खायदोंगो ओ फाननो फाराग खायो इ जे ताबो जे सीए ख्रिस्टान दफानि ताखु बुखरनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट आबो हाय तिरकनो आबो सेगिनायनि जे चेष्टा खायदोंमोन बनका सुइमिया काकाय हिनांगोसिनि पलायखे तामहाय तो दसा फायनाय जे बनका सुनायनि बागै नों जे पार्टी पिन खाति फायदि जों बेबाक मिलायो इ बीजेपी नो मेसनानि बागै जों साक्तानाय आर फाचेमो नों जे सामने आसले मंत्री आं तो थाखाय जे दुजन मंत्री हाफ मंत्री फुल मंत्री उंलायखा आबो तंना से कक दंमोन या
এবং ত্রিপুরা মথা তো হয়তো অবঙ্গই হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মথানি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা কোন মন্ত্রী হয়তো মানখা কিন্তু সন্ত নাই মানে হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রীয়া ত্রিপুরা সাথে মুখ্যমন্ত্রী থং আবশ্যক ত্রিপুরা যেন বড় 2023 নির্বাচন নাই মানে 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিং ত্রিপুরা যে বদিন ফাইনাং সাইমিয়া আঙাবো বাগিনা জরা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানে আর তিনি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা তিনি হাফ মন্ত্রী अब मिनि रांसाकनि माइख्लाय मिनि जाथाय सेहितलां थांमोन जे अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिं सं पुरानखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी थामनाय आग्रासिन नीतिनाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतन्त्र करे संविधान करे নিনে সমস্ত কিছু শিল্প করে কারখানা করে সমস্ত যে শিল্প কারখানা তোমার প্রাইভেট খাতি চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি মিয়া আপনি বাকি ঠিক আছে ত্রিপুরা থানাবো নেতারকনো নুখা নং যে পুসুং মানে নং যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি বজাগাত লাং থাকা নাই কেরাদি আপনি বাকি Hadi babak nilai BJP na kasunai bagai saitok tong obonasini. Janajati morsang je dabi abo to tingo tongo nang rajya sarkar sapang kai disitan bagai BJP o jaga hapmayang na koklai. BJP niche hapmani right tongo hatong tobe BJP hapano oro hap mantri full mantri unphaino janagon le bisi lapangla. MLA rang hoyto tabo lapangana MLA to tabo ije beton bata bari nai 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা পারেও না তারপরে বরং নক টাঙ্গানি বাকি 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানায় বাজেট অ্যাপ্রুভ খা স্যাংশন খা আর 50 লাখ টাকা নিয়ে নক টাঙ্গানি এমএলএ অধিকার মানানো বিনি এলাকানা সামং টাঙ্গানি বাকি 75 লক্ষ টাকা নিয়ে সামং টাঙ্গানি ও জায়গা মানানো তারপরে এডিসিন ইএম খাঙ্কাই অন্তত পক্ষে রাজ্য সরকার রাজ্য নিয়ে এমএলএ 50 লাখ টাকা মানতে আর ইএম খাঙ্কাই ইএম নগদ পুলিশ কার্ড তোমার হয় অন্তত 20-25 লাখ টাকা খরচ করে একতলা দোতলা নক দালান নক টাঙি নাই মানানো তাবুক যারা ইএম টঙের এবং টাঙি না রেখা গে কাতাল কোনে হইতে ইএম খাকাই কাতালটা কিসা দালান নক টাঙি মানানো ব্যবস্থা খাই মানানো আবো পরনি খাই মাননাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তামনা আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাই মানানো 25-30 লক্ষ টাকা গাড়ি বাইক খাই মানানো কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হয়নি অন্তত খাইয়া কারণ বিজেপি যে অর্থনীতি পলিসি তিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অব তো তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাস নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বং যে আইডিওলজি স্থাপনে কাছে ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই বং আইডিওলজি থেকে বড় উপকৃত থাকলাক কাজে এই যে আইডিওলজি তুই বড় চলি তঙ্গ অব তো বড় পরিচালক মানে বসকাংতে আগো নানি চেষ্টা খানি না আর আবো আগো খাই নই ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে কিন্তু তব অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও হাসে জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বড়নি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আছে ফ্যাসিলিটিস নই দং সাধারণ পাবলিক রগনি আছে বিমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জানাবো ই সাধারণ ত্রিপ্রাসার রগনি বা লোকরগনি হাস্তেনি লোকরগনি মকলনি মুক্তি সাবক নাই যে মানসাক থানায় দামখান 25 বছরের সিংহ হোকা আবো ফাইটাকে সিংহ হনানি দায়িত্ব সিংনা নাই जों तो इस्ताहाराव परिष्कार रेखा आबो कामी कारण करे आं किछुदिन आगे कांचनपुर एलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किछुदिन आगे लंगथाइबेली थांका कारण करे निने तामसनाय राजदर मालिदर कारण करे
Engkai kan medai kiri kalian bil rimia abo smart meter khaja payment rimia smart meter নষ্ট খাঙ্কাই 12-13,000 টাকা খরচ খাই রিপ্লেসমেন্ট খিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাদে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি ছেড়ে নাই সেটা হাতে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নানাই বড় তঙ্গো जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगैबो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगैबो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभेलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि सामाय फैनांत पथे मारें सलगनाय साना नांखा कारेन्ट करे अंधकार थुई तनै नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगे नीति करे अब थे शंका हबरी मानता एडी सिटी में रांकरे छो अरे रांकरे हे दे नोंनि आईफोन तिनान के रां तंगो कताल गाड़ी पने रां तंगो नों 80-90,000 टाका नि खाताय थुनां बगे रां तंगो नों सारा दिन मिनारेल वाटर कारी नगर थाङै पर्यन्त गारि इतलाङै नंलायनो बगे रां तंगो बरफनि बगे सामखायनो रां करे जे रां तंमानो नों इसायते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामु तांगे गारि न तंगे रंगना न तांगे रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सिकला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार छाड़ा बैंक থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা করে খা মরা হাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাইয়ে খাইদি তো আবে যদি মান খাঙ্কাই और रां बाय तिनि नरक रां करे नै मुंसा खैमिया दुमबुरलिक फावना नांनाय खुमलंग पार्क ने लक हातना फावना नांनाय ओ जम्पी हुनि दाग बांगलाना फावना नांनाय ताबक थकनि दिपो कैसे खलो काई फेका आवना नरक फावना नांनाय रान रिसाना नांनाय आसक देवलिया कैसे सबटा আসলে रां बया परिकल्पना नांगौ रां तो निश्चय नांगौ किन्तु अंतत पक्षे त्रिपुरा थानो नेतार गले त्रिपुरासो थांगिया बीजेपी नो नेता मंत्री सभा गले त्रिपुरासो थांगिया त्रिपुरा राज्य थांगिया आं थाग्रा बैसैमानो बरक मोथाङै मैया अ हिम्मत बरकनि करे लालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगौ किन्तु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करे आबो हिम्मत नांगौ वानसुनाय नांगौ बायनाय नांगौ ओ वानसुं बायमुं त्रिपुरा मथ नेतारकनि आइसो कुइसनै दंगौ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया तब नोंथ' दाबो गोबां गामियाव जायगायाव बेराय दङ थाङै दङ नाय दङ लोगोनि दुख दुर्दर्शन नाय दङ निउस गोबां विलेज दाबो कारेन्ट 25 বছর যে हाबां दंफुरो आपके आम जायगायाव कारेन्ट होनानै कोन व्यवस्था थाइजारि आरो साकाबले मित्रजय पारा 18 साल तक कारेन्ट दंमाने बिना गामियाव आ विलेज कमिटि एलाका कारेन्ट करे सिमलं कालागां दुटा विलेज कमिटि 18 पर्यन्त कारेन्ट दंमोन 18 पर्यन्त कारेन्ट नामांनो किया आ गामियाव थांगै एकदम मिजोराम बर्डार जम्पी हुने आयंना जम्पी तक 12-15 किलोमीटर पारंगै मिजोराम थांमानि लामा
BJP ni nata nago thangka bi nago karen kare makan hui to no ang sakatala আছে দি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাই সাহসকে প্রতিবাদ শেখাই 18 পর্যন্ত কারেন তিনি আরো তেমন কারেন্ট ক্রিমিনাল না আরে বালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबा थांनायनि इखा पात दैमानि पाथर थुनलाय पाथर बखलाय दं तानो साबा सोंनो मासिं कासामो तै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक स्नो माइ गतं थगिया सार माइ कासां सथाव तानो इ कोनो विकल्प करे Kasangmani jarao se oje teimani teisani tato thumoi borok bokholayo 340 টাকা phalo salo pesek 5 3 6 3 7 3 8 3 bisi khaimiya ka 8 3 khaibo pesek 6 3 maximum kene bokhol khai dosapati mile ko 8 3 bokhman 8 3 kai pesek 40 টাকা kai serata 32 320 টাকা ke kene bokol ke bose phaiba ha 100 টাকা 160 টাকা ke bokhoma ya ko patlai thangka kotong nangmaya ka abon bari kasangmane 10 degree 11 degree ose sawo mai kotong thokya mai ka sang ang saka bole aro thang ti pramathan na takaisa malakya आगे दिन बो सिनि मानगनां जगदीश देवबर्मा चेयरमैन अफिसाव फायथांगानि साव बबेकक सागा आगे बुदा हाइके नरक चलि माने ना सा नंग सरकार आमले अंतर पक्षे अबक खायने नंग सिन सरकार आमल को दाके चलि नंग सरकार आमल को राटा तंगो जेफेम तंगो जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट सिं सांगमानो इंडो जार्मानी सामं तंगो তারপরে বিভিন্ন ফরেস্টনি সামুং তঙ্গ এগ্রিকালচার সামুং তঙ্গ প্রচুর সামুং বলে সার নং আমল তাবক করে সিনি সরকারনি তাম এডিসি খাতা খাই বুক এডিসি খাইয়াবলে কোনো কোনো নং আমল जों হুক খাইনানি বাকি ফিনো 2000 টাকা 8000 টাকা 3000 টাকা জরা জরা মানো হুক হংনে প্র রাং মানো হুক মাইকাইনানি জরা রাং মানো হুক ni sam saina pro rang mano হুক মাইরানা ফুরে পেট্রো রাগমানো আইকানো সুবাসরো আবক সঙ্গে খবরস নানা করে আংবন সাকাং কেন বাই তিব্রা মতা খাই তং সাসাকাই সা আবকাই গেটা তিপান মানানে বাবেসি গেতো তাবক তো গেটা তিপান না মাখা আউ তই সাজি থাকা পয় কক সাকা সাইমাছিনে বিনা মাং অন্তপক্ষে সায়া ফেনে তখন তো গেটা তিপান মানফং কিন্তু তাবক চুক্তিনি বি তং থাকা এগ্রিমেন্ট তো সয়ংখা আর তো এগ্রিমেন্ট তো gata tipalan bokre oke bini bakata mong tongka saimiya bini number mobile number kare jadi thanani sosokan kai thangi kok
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল্ড পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি কি করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। 2টি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই 2টা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। স্যার, পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा सीट डिक्लेयर किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 3री बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है, और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 3री बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है, और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, कि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ
kapai khai rumah hai kapai khai rumah hai kalau ya mokol mukti phayawui bekerja thike baksa ba bekerja thike baksa kupi pulu ko kupi pulu kama hai jibo abo borno tai bisa musadi ni so je musai tong nai no ta musadi saya tai se musadi kam koto na woi mitim kota nai musalai hat sumudru terno jibo kotoi ro hat sumudru terno jibo kotoi ro nglam no ida nu kompromi kimba nglam no ida nu kompromi kimba omo hai se natok khayau dui hada te sono elain gu mungkin itu lagi tak kamu tangan lagi kena natok kita ada dui hada te sono tanpa itu salai mungkin orang bak orang lain bang sampai kita mungkin natok pas apa sama kita kamu natok saya juga apa cara teknik kita kalau mana abu kai ka nó cả bài khai mà cái này chúng mày nói một số nó cả bài khai đi ba có tay chạy mà liya ở tàu đó cũng sẽ có tay chạy mà liya ta mà ini ba một đám một này odika nó horon khai ya seka một số cái ở đó to punya bini ko aroni kutuli khai ya no compromise without greater difference obat kutuli faisuk kable dang ngang tam sanata obatiba ko bijerang kolbai Rajiv Shukting ka airport laldenga wa airport khikya laldenga airport khemakai punang rizomangka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba ladangam phon ko airport khayable chukti khlayable chukti khay mang khnable pro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan dosro tong chukti nile bus baste ben khayba khayma krible omo chini tibrasangni mokolo haking ja harmani khlai ja kata taw hoito borok khana tok jatla o angde ko ku bisamani abo ano sei musu wa nai kenu ulo ang thimaya gulo phano bo salo omti dino o kok seklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lunung nai nu compromise tamu compromise ke ba au seng semua babaksan ta te yang kapu nung constitution solution ba duija article 2 and 3 and 244A abuda Butau hai sai tu, maka baca mari pergi tu, nalai betul. Kerana ini komitmen tu ngap cikir dia beli, dono sadar no, public no, nengkan no compromise without greater difference. Kaya biang le nengkau tangga baru ni nengkau ya kerja, biang kalangka, awak semasang le beli. Kem sen naredino, chief minister kelika Andhra Pradesh ni Indira Gandhi, nengkau ya kerja tam sekali Telangana lagi ya kerja, mamangka. Kemsen dari di mana Malang lihat le Telangana, South ka Chandrasekhar Rao, Congress Velen ka, 2013 bo agriculture minister ka, umaya gulo bini Telangana implement khaje bo minister yakar ka, MP bo yakar ka, MP boot busai pass kya, ulo onoson tongka, tongwise bo baijinda kuridin onoson tongwise bo Telangana Rajyo Congress ruble. Bukul ketai mama ni luka ba. Indira Gandhi by TUDS, Elenika, 16 tu, abu galai ke borok dorbama kaya. To Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise, bo, unko 1993 सालो रिबले चौरासी सालों रिबले 60 आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभात देवी इंखाबले नंगनी त्रिपुरा सारनो जों नायकलनाय जत्तनो खलायथननाय मुंसा नरनो देरारक्लाक माने आय आबन नानारखा
এবং সর্দার বড় বই পেটের থাকা কক না নারখা নারী গেলে পুফুর নারী খাবা টেন বি একর পূর্ব 3টা সিংবি লামার মা কাছু কাবলে পড়ো তাই জিগানি বাই একর মুখু পুফুরলে কক নারী খাবা গে উসুকাং হাই পাওয়ার মডেল কমিটি নি খাইকা এনসি দেবরমা IPFT বাই ইনকো BJP मा मंखा तब मंखा अब तो कैसा रेफरेंस नहीं तो बुक्सा मांग से दूला एवं तब तिले नोर खाइके बा लैंड राइट सब नहीं जागो स्टेट नहीं जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सब नहीं जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और साथा बा डायरेक्ट फंड नंग रहना नहीं साथा 6 दिन डायरेक्ट फंड रहना नहीं साथा सामान जब result next nungai musi jora porong ko tawang advance sana na yau ke porong musika set soima bisa anu nung jang borok sanya o bubura nang bo sanya sanma kari baba u ko se mokol mukti phaya oi bekra thike baksa ba bekra thike baksa खुदी फूल कामा है जी बाबो अच्छा कैसे एग्जाम्पल दूँ दसर देव आगे चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव खूब चीफ मिनिस्टर ना बगी वन उनको खा मुझे रखा वो चीफ मिनिस्टर ने तम खाई मंगा बिन चीफ मिनिस्टर हमारा राशन तो सब गया था राजकबर सब गया था टाकमा बारी सब गया था निनी इनको खुदना बारी सब गया था बुठा गया था खड़ता तम खाई मंगा बो samnya ko boti minister ko bin thani power kari home minister apru unko se bap tu tam thong ko bin bu pok thanga unko butanai don pur butanai CPM ni tu ro pok thang bin bu put beliau tam ka bo उनको ताऊ जे तीन समय तंगे रो तम रखानो आं नाइजे गया कुन पुटपुली बाग्या को बागनि सामने आनार बाबो आ फाइल चीफ मिनिस्टर जागोन थानाय बिले चीफ मिनिस्टर खाया के तंग हिंसबो प्लस जे ताबु साननाय रबो रियली सान्या बुट टिप्रालेन सानै सरकार थाना बागैसे बंनि टारगेट सिगांनिबो IPFT निबो ताबुनिबो ताबुनि मथनिबो टारगेट आ टारगेट नि तिनि इनको ओ दागा फाइबले ओ एकटो करिबले स्ट्रॉंग लीडर डिटरमाइन दंना नांगौ जे लीडर आगि IPFT नि फुरबो determine leader rebo dabi no tui power ni si determine tabungi bo hoito bo power thangya muino rohoka power ni determine si actually depression ni mukti nango abu kri abu tongkai tini si jatong tai bu hoito bo tau 40 40 kana tini boyin thangru kai sau khaina ang khaimaya ani busaro khaimana बुसारो खाइमिया बुसु खाइमना बुसु खाइमिया बरा खाजिना आइके दंनिया बले बिन तो कैसा लिमिटेशन तांले टाइम नों हाइ टें ते 0 पॉइंट थांगाले तां फनेबा नों बुसु माने ग्रेटेस्ट उसको तंगमनि आगे IPFT बु तंगमनि ताव मथाव तंगमनि केदाबनो तो साइनाता साइया बैनो हयतो उपलब्ध कोनो मुसा greater interest tong bini personally tongman au public ro saimia nini khaka mo ko bo hai bini abo hai greater wangsuk mo ba bini target ko tam ro nai abo ulore dalman nai ang tau hai nan honi to saime ble ang prophecy khaja bini greater interest tongman aja ka bo khoi ka tawi tong But actually, really, being Bible Satan kable Tibrano duibak nani dia noi.
small state, very small state. Bin by sayable very small state or acid huge number of in migrant law or tati to city. 0 point थांगानि sayable tata. Sudah ki kore সম্ভব divided. Hai sabale Kebangga politik parti usada baru saya le teman kongres, teman CPM, teman BDB saya le, abu suatu Tripura. Karena mana bohira gotodir ustan dewa tolbe nah mulai continue fight jong le. Ngenor tara sing Tripura sar sing wantu jadi chin future tang no. Baru tahu baru menteri ka gari kawan, red light kawan, tong lain apa Tongang cái to odi dabi uno ketai tong mai kamu atharo BJP no power tu gala kamu te show BJP no power tu gala kamu indirect tu kable bialista seat hui 22 seat general kable rui dui pejable auta no compromise di mano kisai tuwo power thana boise cover bayu public abo buia alada mane tibralen pula IPP sampur bam tingka tau geta tibralen sama abo tingka ekdom phang jo to ni mokol no phiowir kha kentu chini tibratharo bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu tongo khundu kri hai tongka sung mokol phiong nai ya ebong khundu bo Kuno baik kekerkai kenal ya, orang seng kekai jong. Ang usang non wajah interview itu persaka. Soyong isor kaitor ni, je jengno senam nai, buat jengno kaidok jak suka hangkai, nang mongol kolej no leadership sini, ang nono pan leka hangkai ban, thung cari pan maka, ebong nini kok bui kenaka. Ebong nung de kubi ko kimka doton proof khai nung rimangka borok apti borok pai ATP nangai orang maya kanang ki juga je nai mata opti nuk tong ta ringi tong phai di khai le nu public response khle bhai khinya angu sakable angbo kaitor bai sori tong da lidai japli angda ekdom bunyi selai joton tolan ni leader. Jatang klaim si kami ang leader ni. Ang kasya follower ba ang ko si lata sungai tongai si. Ang tang klaim kaya. Public paya. Ring na yo paya. Kok bisay na yo suiwang musuk si handa ngai tam sana la. Galay kok kotor. Gue sebu muta-muti ngi tonggu. Han seng tong nanang jeta noyo ni simi jeng le pru dozora egara khanya chehra chilek thangka anggo belai sorol lengka o sorol ni bagino tini deraka awa sotoro mong kable hadai kotoron IPP mangkha ni second je bar salai common college singkable mama kha thab saka ni singkable khna kri kle wai sing gurum sai kham tang kha upendra yang ko ni dam sorani manu sing haka tamas tong lai kesla ata mangkha le ni so taman ba tibrale sab Enti dia rumah, kuku bija, enti dia rumah le tatal saya tak, mamangka, borong tahu batung bari mau tahu batang baca, borong no, apun bersana itu tang baca tahu, tanya dah, enggak, apun bersama ni le, sengkai musakra, tiba sakai, bersana tu koborten, musakra ni musana musung macam apa. Tamu maka maya kasya ko bakun rumah tong la land
land ni kok state list concurrent list central list state list ho land or da mane government jago finance state jago government of India বাজেট থেকে ফিনান্স ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রুবো স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্স দিকেও তো কিছু খালাই নों तामसिखौ मिउनिसिपालिटि फांथुन नगर पन्चायत फांथुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 16 फांखौ बरनाय नों खा बिना नारो स्टेट नारो 60 दिल स्टेट नारो मिउनिसिपालिटि नगर पन्चायत तो बिना नारो ओंखाय बुरबले नङा अब साइटं खाबा अब माननाय मांखा इकोनॉमिक पावर मांखा इकोनॉमिक पावर स्टेट नो रंता स्टेट इकोनॉमिक पावर एक्सरसाइज खैना नों साया कुलार डायरेक्ट एडिशनल पूरा पूरी फंड दिखा को डायरेक्ट फंड स्टेट नि यार ताई थांना नांलिया डायरेक्ट इकोनी डिस्ट्रिक्ट सिक्सन का सासाकारो तो क्लियर दसा ngay bor poli ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tolai mani bung kaya uma hake mamangka agi dosur babuni amalo se lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borong nargi mani saro saila chiri khogai ja tin bororok উদ্বাস্ত আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্ত দিয়ে সুস্থ পুনর্বসন দিতে হবে পুরুষে बुलंगनि मान शिक्षित करिया सान बुजिना गैया ताबो आरो तो बीए पास एमए पास गरब दंले तामसिकामु लरब दंले बरखाय तलिनाय दिबा तलिनाय ब्र डायरेक्ट नों स्टेट फुड दि पावर आर्टिकल 2 and 3 त्रिपुराव तिनिसिमि इमप्लिमेन्टेसन सिलाय अब एकor menangya ukumnya bo awa ekor pupurung laiba bolong bororo bai keingta laldenga bai ingka engko Rajiv Gandhi bijirang khulai ingka Rajiv Gandhi aburbo nongi o tinta si bai yani saka norok engko setlang thani yuti fan tlang thani tirahan tambang ni oro senglai tonglesung engkai tai buse thangka दसरन दु दासामासं दु थांगा तक्ते केसे दु फाइटं बुफुरले नों ओवरकाम नैसला वी सेल ओवरकाम बुफुर ओवरकाम फाइनाय तिब्रा सारन हिन्दोबो पुरा खेलाव लाइजा आनो सैवा मुसुक तकमान दु पुरा खेलाव लो आं टिभिके ओबन तलिने game wan sungai borong banang doktor tu bangai beli doktor ni samtang ini to sam ni joto control power itu chief minister nang tini rohaka file chief minister abono sada gyang kai bo a file mutri to niman lady to niman game khai dabi kha khai sorkar thangmabo si game Botau muntik thang game na thungda kam thang to bong bepa kedu bo munti ma ka ni ba thalai mani awu ulunuk jang nai ulo kai namanu khani tala da nuk khani tala nugan u chung agi tin boro suan sukai a suano dulu aku jo kai lo kai beri oktan koi ba namanu khani tala da nuk pata kai mano tala nugan ta tau nung la tao cái chừng cùi có khả năng cái xây một số hoa to nó phải là to một số nó hay nó suy nó sẽ năng cái nó hát hol to lên này à percentage trong này tao anh về ở sao mà nó hàm năng này bộ percentage kisah trong này biết lên là còn này cả ai mang thằng này karena tao ketik ayang tao misru ketik mau này ketik man khable minister mang mana ketik mang khah Ketimbang kan kai misru muthanai tau agi onil babuno sade afan se sar thanai u tam se bisu ketuno sade afan sar thanai mobo ip di tongfu
NCT kono ragano pun kablai. I-15 sebayu noi Tripura se pun kablai bo. Keno bo ara thagi tabu bo bai militan ko minister mang kablai. Laki borno tai se musadi ni so. Je musai tong nai no ta musadi saya. Tai se musadi kham koto na oi meeting kota nai musalai. Tangi bonang ta musadi nai bo musane musato. Borong manda kenata alada angko Greta Tripura awi musakata musato hake hom dom pasta yakala di muntri mau musadi musal nang bro ho ke musal lagi taibo tang ketana tong bor na tung tam san to totally de dabi do to no mane sekamai rabe sat সমুদ্র terno jibo koto hoja kape clear omon nai nagra tho bu nai tong hum le tai tang ba omon nagra tho om phan chu gam le nang lam no ida nu compromise ba ha am bai nu compromise untuk om thana bagai সারা ত্রিপুরা দুনিয়া ni bodi bodol sikla bodol tamse সমাজপতি তামাপতি গুয়ানা বলে গা সমাজপতি তোমরা কিছু মান ফুলিয়া দা যেটা নিনি রাজ্য তোমনি তাও নরো মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি বি ও রাজ্য চিনি লিয়া নুন গেদিবা নাইলা ভারতবর্ষ বু রাজ্য তো जोंहाय আমার নুক নাবলে বড় ইতিহাস পড়ি নাবলে তাম পড়ি বড় থাংনাবলে Nino ondor thangna ondor bibangka Telangana buru 2013 14 I kurang latangka 2019 जों जनजाति मोर्चा जेसेबांनि चिरिखब सारि आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा कायसा मुबाइ दा दुइटा सीट बुखा बिजुले कायसा मुबाइ दुइटा सीट त्रिपुरा थाबाय आईपीएफटी दुइटा सीट ले अरबा नों त्रिपुरा थानि बरर मन्त्रि उफाय गाय बीजेपी नि एमडी सेबा आरो एमआर मारनाय जनजाति मोर्चा दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बंदे कै त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारी ना हाइदे वानसुलै तने का साइमिया और जदि बरो खरगनि हिंगा आरो खरगनि सरगानि हिंगा कायसा मास बाति खलायना कायसे ईएम फा माति खलायना इ एकै कुनु उपाय करि त्रिपुरा मथानि जे खरग नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो कहा बरन बेलाय हामबाय मारिबो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबुक जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा अब मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफटी आगे इलेक्शन नि सेकांग अलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय मै इलेक्टेड मुंबई ताबु अलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटा खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि ओ आबर ताबु कायथाम पलिटिकल पार्टी न ताबु कायसा सातिनि तलाव कायसा साकनि तलाव हापेखा आबनि बागै खूब गाहाम
ओमफ्राय दाबो बीजेपी जेहेतु डेभलपमेन्ट सामुं नाय दङ डेभलप खालायनानै अ डेभलपनि याप्रि सेथानि बीजेपी आईपीएफ टी तिप्रामथा खलाय जदि थांचा खलाय सालायगा हंखाय जोंनि जेता मांथाय दंमोन न जायबो जों कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय यासाक माननो हाय आं मा दं आउन बागैनो दिनै दिन जे उंमानि आबो लाइबो मावो सुइजाकदानि ककथाय कक मुंहाय दं उंजाखा आंखाय बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया बीजेपी नि केंद्र बाय राज्य जे सामुंख्लायमानि जे बर खाफुरमानि अबनो बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बगे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य आबो जतन खुमत्रांग बाय सुबजाक हिंकाय कुरुंजाक आउन बागै न दिल्ली सरकार केंद्र जे सालक तंगनाय जे लीडरशिप र जे खलायमानि आबनो जोंनि बीजेपी ओ 7टा मोर्चा दङ अ 7टा मोर्चा र आबनो खरकपात होइना हाय आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी र सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल साव हि मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बगे हिंकाय बीजेपी तिप्रा मथा नबो हामजागो आईपीएफ तो न हामजागो बरं नबो विकास खालायनानै मुसुंगो बरं नबो उन्नयन खालामनानै मुसुंगो थांचा खालाय याखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खालाया फानो ताबु प्रेक्टिकल तो थांचां तंहाबले आउन बागैनो ओ बीजेपी नि मन्त्र न बीजेपी सिमी परेया आरो आईपीएफ तिबो परेखा तिप्रा मथाबो परेखा हंकेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खलेका फाइका प्रयास खलेका फाइका जत सबका साथ तंने हंकाय बीजेपी बाय तिप्रा मथा एक साथ तंखा खति ताम्बा कासा साथनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरक नै खरक ताम साथि काइसाउ फानो तंगय बखरक सियाम खांकाय खति ताम तंबा आउन बागैनो काहमखा सबका साथ सबका विकास हंकाय बा अब बान्दिमा बुकलाया अब थकंमा बुकलाया आबुक हंकाय नुं बुसुदुरति याप्रि सेमाननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारिया फन ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइदि हि नाहायब्ला सीपीएम से कांग्रेस बैथाङै मानजोयो सीपीएम र आगे सुमकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाई थांकब्ला ठीक अमति हाइन के नव केबो सकमया जे जागाव नं मथा खाविनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसुंग नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा मथानबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा मथानि पार्टी त्रिपुरा मथा खलायो आईपीएफ टी पार्टी आईपीएफ टी खलायो बीजेपी नि पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत जिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तामिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आमति कर्नाटक हाहाय ओ जागावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया बीजेपी बो हामै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दङ आउन बागैनो ताबु बीजेपी नि बुट बीजेपी माननाय सीपीएम नि बुट सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बुट कांग्रेस माननाय त्रिपुरा मथानि बुट त्रिपुरा मथा माननाय किन्तु ताबु थांसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरकनि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरकनि बिसिंगा टाइम मानी एनार्जी खरच उंगिया काइसनो साया हिनै जुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनार्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गै सिनि बिसिंगा मिसअन्डारस्टैंडिंग फायो आउन बागैनि जुं सावो जे तिनी बीजेपी तंफाना खना त्रिपुरा मथा थांमानो तिनी त्रिपुरा मथा तंफाना खना बीजेपी उंमानो किदिनी आईपीएफ तंफाना बीजेपी उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरकनि आइडियोलॉजी वानसुकमानी तुरुक निनि वानसुकमानी जे जगह नुं तंगिया हंका ओ जगानि ओ निनि वानसुकमानी कुतुलै थांगो आउन बागैनो बरक फिक्स जगाव तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया खाली तंग हांकाय नंबर बे फान आरो कुपियो आउन बागैनो जे बरक जे खा कामानि उंगिया हांकाय आबो जानलामाति थांग त्रिपुरा लैंड तो तंगो 507 सीटें विलेज कमिटी हो
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো 2021 ni simi borok ruprekha rimanliya aboni noksa rimanliya aboni map khlaimanliya haifano ang barbar sawo ba sanani chatiyago je ADC ni fataro je chini boro rok ni paratong mani non ADC o 100-150 ta modo chikon paratong o parano ADC bisim khoboi deba greater bar khajan naikha gei je jagarok age ADC ta mani non ADC thangka jemon বিশ্রামগঞ্জ হাই জায়গা এডিসি টংমানি যিনি আমবাসা হাই জায়গা এডিসি টংমানি বা অন্তই চম্পকনগর হাই জায়গার এডিসি টংমানি ও আগে এডিসি টংমানি আবদি দানানি বানাইখা বরনি কোনো ডেফিনেশন আং ত্রিপুরামথানি ngoi আং ডেফিনেশন ক্লিয়ার আং কে নমো সামানি খানাইয়া কে আং খাইতো বারবার নো সাবো যে বিজেপি নি যে আরএসএস হিং টংমানি অখণ্ড ভারত হিং যেটা টংমানি ha to alada Bangladesh alada kintu arni hinduro Hindustan bai bakhabai nanglai jak Pakistan ni hinduro Bharatborsh ni Hindustan chini oroni Hindustan bai bakhabai nanglai jak aun bagaino okhonda Bharat hima hai Bangladesh po rajani jaga tongo rajani projarak tongo ni o jagani Tripura sarok bode oroni Tripura bai nanglai jak aun bagai ba Tripura land hinis hanmani IPFT abono gondi cross khlaiai greater Tripuraland ba hinlang khade abo borokno ruprekha rinai abo borokno sungkhai janai angkhai u okhondo bharat himani hahaino greater Tripuraland hahai ang nugjagota age chini maharani kanchan prabha devi 1949 15 October je merger agreement khlaimani abo tago fulfill sugya TNB 1988 Rajiv Rangkhal Chukti Khlaimani Abu fulfilling Sugya. ATTF All Tripura Tribal Force Lolit Devarma Agreement Khlaimani Abu fulfilling Sugya. NLFT Returnees NNB Project Himani Noyan Basiram Group ni Abu fulfilling Sugya. Tabu Sabir Kumar SD NLFT ni kaisa branch bo phaimani bini bo project rok solitong abu busudati fulfilling no saimiya ঠিক আমতি হেগলেন তাবু রাইটিং গো রিখা এগ্রিমেন্ট খলাকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা মথাতাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবো বুসু জরাতি ফুলফিল উংনাই আবো বরকনি যে সাননাই রক যে রিনাই রক সাননাই রক বুসু জরাতি আদায় খাইমাননাই রিনাই রক বুসু জরাতি ইয়াক ফলক রিনাই আবনি উপর ডিপেন্ড খাইনাই হাইফানো কাইসা কক তঙ্গ হাকিম লরে বো হুকুম লরিয়া গায় আবো সুইজাক তংমানিবা o suijak manne ni bagai abuba Tripura matha khlainai party rok শুধু বুবাগ্রানি দায়ী দেবা আবু যত ত্রিপুরা সারং ni দায়ী যে বুবাগ্রা ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রাতা ত্রিপুরাল্যান্ড সাননাই ত্রিপুরা মাথানি বিসিংতৈ যে ডিমান্ড খাই যদি সুযোগ বাংখা হাঙ্কায় আবুবা সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ নিব লামনাই আইপিএফ নিব লামনাই বিজেপি জনজাতি মোর্চা নিব লামনাই আবু তো পার্সোনাল সানমাইয়াবলে যদি মাইয়া হাঙ্কায় যে বরক বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই তাই বিলি পলিটিক্যাল পার্টিও তংনাই রাও বে অব মাথাও তংনাই রাও আব তাইসা সানয় ইয়াপ্রি করা খ্লাই সাননানি জরা তো কমাই থাইয়াবলে সাল তো পাইথাক সুখ থাঙ্কা হাইয়াবলে তাবু 6 মাস খাতর জাগরি মানে হিঙ্কাই তো আবু কমিটি খাই রিজাক নাই ইলেকশন প্রসেস পাইনান তো 5-6 মাস পাই থানাই ই জরাবো তাই হুরুম দুরুম খাইয়াবই কসাং কসাং খাই বিজেপি সরকার ফাইকাই যে বরক ইলেকশন উংনা নাই দङ যে পার্টি সরকার ফাইকা হাঙ্কাই বরং রিনাই মিলে রিয়া হাঙ্কাই বরং থানি মা সাননাই যদিনো বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি সরকার মিলিওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারগ্ন রাজা বা রাজানি প্রজা রগ্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হাঙ্কাই বরক জন্য খৈকা হা পত্র তনের জন্য খৈকা হিনাই जों सिगां गबा ताइसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जोंनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिकला रक बुरि सिकला रक याक गबाक तंलागले अक बुकसा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबनि बिसिंत चाइटा बा चाइटानि गोबां काइबुरिनि गोबां डिमान्ड सुइदि खाबले तांग अंक पॉलिटिकल पावर
इकोनॉमिक बा फाइनेंशियल पावर निनी लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइड खाबले हाइफान आरो डेफिनेशन निना ने जागा कुरिना सालायखना के पॉलिटिकल पावर नि बिसिति हिंगे बुइ सालायो ताम त्रिपुरा सरक बा पॉलिटिक्स खाइनानि पावर आगेले कुरि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुवो सुं इंडिया बाय मार्च खायो आफ्रुबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलोबो खाइनाय बले पॉलिटिकल पावर बा सुं मानजांनो बले हिने बाक्सा साव किन्तु आबुनि बिसिं ताइसा तमान हिंगा एडिसिनो दाक्ति दाक्ति 50 टा सीट खाइए 44 टा के इलेक्टेड हिंगाय नि उनको हिंगाय 6 टा हिंगाय नॉमिनेटेड खाइनान बागाय दाक्ति देबा खाइरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हिंगाय त्रिपुरासा एसटी रकनि बागै सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हांगाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजार्वनो केबा हंकेबा 3टा एसटी सीट जदि हांगाय एमपी वो 2टा हंगाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हंगाय राज्यसभानि सब समय हंगाय एसटी नो बदे रहर जागनो हंगाय पॉलिटिकल पावर हंगाय ताबुक जदि सरकार हंगाय सीपीएम ने आमल हंगाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं ननि पीटीजी मंत्री अमती खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो ननि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो ननि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो ननि उनको स्टैटिस्टिक्स लग दिवो अमती खले बीजेपी 2018 नि से मिली तमो ताबुक तैसा फाय आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी ओ काइथाम बदल नि त्रिपुरासा मंत्री रगनो तै बदे पावर खलाइरिनो तै बदे क्षमता रिनो 64 टा डिपार्टमेंट नि बिसिङो तै बदे पावरफुल रिनो होम मिनिस्टर त्रिपुरा सांगियाखु आरो देरिनो जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मासबानो स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो तिफानो जेफ्रुबो मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर भी याकुरी समर चौधरी ने थानतंगो तागबा होम मिनिस्टर अब देरिनो गचिनी बरकबा आसुदरति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त गुरी खादे गचिनी बिसिंगो स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबुनि शिक्षित रक सरायरक ताइबो कुरु ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा करितुति मंत्री मा खलायो ताबु त डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रक से एमएलए हुंगाबो बंनि बिसिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खलाइदंगो बुरि रंनि बिसिं लीडर कुरि आगे तब ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप आरो कुनि चिनि खति उनानि करै गै बुइ हिनो जों खसै थांसे नाय कमाइ थांसे नाय जोना हांगार स्ट्राइक खलाइरि माने दुइजन मन्त्री नि बागै दे ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलाइमानि आसु चाय नुया खलाइ कलम तुइ अंखरै थुया चाय खलाइमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया अब भूल बुझिवि लाकुरि मंत्री बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो ई संसारो जे नांगमानि आबो नांगो अब बगैना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दं हिंगना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन खलाइमान ताबो जे सुजुग सुविधा माया साक ई हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मंत्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितम आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबुके एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहया हिसे मा सानाय बिलाय कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই त्रिपुरा सरकार बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथानी मंत्री रो राज्य सरकार एडीसी नि प्रशासन रां रहया हिनि से त्रिपुरा मथानी एमडीसी रोगो त्रिपुरा मथानी मंत्री नमा कुलसि देबला आबुनि बागैन ताबु त्रिपुरा मथानी बरो रो हकै और फायै कैबिनेट मिनिस्टर उनखा खरक नै हिंकाय आगे बो खाती तनि जा काइथाम तै कैसा कै बाकीसि तंको सावनी को पालो नाम तो साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दीपे का साप ब्लैंक सिक्योरिटी इनका आरो यदि
अरबो नों त्रिपुरा मथानि बररक मंत्री उमफाय हंकाय बीजेपी नि एमडी सिनेमा आरो ईएम मारि नाय जनजाति मोर्चा दिमानि आबो मैंडेटरी मास मारि नाय तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कय डेपुटी सीएम के वंदने कय त्रिपुरा आईपी बीजेपी नि बरनो मारि नाय हाय दे वानसुलै तंले का साइमिया और जदि बर खरगनि हिंगा आरो खरगनि सरनानि हिंगाय कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इया कय कुनु उपाय करि कि दारखा आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों और हंगाय सबका विकास ने मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले का आउन बागे न बुजिनाय कुरुम रक जत सिनाय रक नुगजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो लाखना अब जरानो पक्षानाय सुंजेसु पण सादिउंग याबो अब केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरा नि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बर बैलेंसिंग खायनो अब ठीक मुथथखै माथा जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली इनकाय पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिनि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर हाका पश्चिम त्रिपुरा हो हंगाय बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब है नबले के पूर्व त्रिपुरा के जे कैंडिडेट उनाय बनो बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हेंकाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी जे मानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबु कैंडिडेट उंनो हंकाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनाली नि बरक नि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवार नि बरक नि बुमुं खरगुरि नि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबि नि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा ते कैसा राजकुमारी प्रीति देवनमा सिंह राशिव काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरे नि फाना तुबि बुसारे ना रो हि खनाव गेसिनि एक्स डेपुटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार नि न बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजे सुपन आबो चिरिखक सारि चिनि कबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जागाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मत आनी फीलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाका करिखाबो पीए सांगमा ने उलो ताई नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य त माने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबु उन्नन उपयुक्त फिटेड हिंगाय बुबाग्रा ताबुक जरते हिंगाय बुबाग्रा गाय चेनि मेघालय नि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुसु तंग आमजिर नि बिसिङ जत्त नि हिले राजा नि चंगजा गय सिजाक बानि हिंगाय बुबाग्रा न तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द थेपानि जागा करि बखाय राजा गेताबु चेनि सीएम चेनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हितम गा तै बुइनो हि हिब के इ सुजुग आं बुसाया हिने हेका ब चेनि बरंनि तालिका हाबिया हाइलां सांगमा हाइदे उजानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुगियाति बरग रक सुंताम सानान तंबा आउन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवार नि बरक न भारतीय जनता पार्टी बरम दियो ओ बरम न यासा गय बिनि प्रजारक न सेवा खायने सुजुग अबनो जों मानखा कैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुद्धसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागले बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बरैनो फायगा हंगाय तामंनो नु रासिबो जाते बररबा हिने लेबुइना आउन बागैना बुबाग्रा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो ह जतबाय तंग साया नुयाय तंग हंगाय बुबाग्रा ननो बुइसिनिवो तायो प्रगानो सिनिवो ओ प्रीति हिमारक ततम ततम तासि बुं गाय फाइब्ला बुइसामानता हंगाय बुबाग्रा हंखाय
khatiya kaham na chini ngon hai ma tong ta abo to ang buino mazra ben na musigia ang suk bai suk se mazra ben man nugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo maslini simi ayang kanchanpur thaman je namawo balu kharo karen sumane o karen tabno rawoy ukunias dam ukuniasin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale do solar reke solar phali jau abo phal dihi riable na hingai sini borok ro hingai কারেন্ট অফিসে থাঙ্গাই তা মসিনি কারেন্ট ফাইয়া নাই সানাই বড় খসক গে যে কোনো মন্ত্রী তং বলে এমএলএ কুড়ি জায়গা করি তাবু চিনি কৃষ্ণপুর এলাকাও কোনো জায়গা ফেরাং চাতি কুড়ি হিংগায় আর আরনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী রমজান নিয়ে দেবার বড় ওয়াকসা মাসা মান্নান বাগৈ হিংগায় বা আরো নিনি loan mana nubage ST corporation hangkai ayang tokla mangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nono sum gudi dohoka sinaro current sumni ne ke sumni ya sinaro current sumni na nang current banna bage sungtam thai nang sadi jote MLA MDC ru tang phone saya bla nge tabu sohor elakao hangkai current buduk rawoi kunia khaiman nugian ang ani borok no saya hi himani ya kintu amti botongo ge sini borok ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na sawsini borok ro ana mandal president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi wanjini area thangkai tam saja hangkai sune ATM didi suno bank ridi sini yang bus salu khana ridi sini lamana black topping khladi sini yang abo current ni sung ko nai khuti kaina dorkan ke sung ni jana kaina suno tar ridi amti ni saw sanmani se phelai hukai I hani bosa sung nai buinimang dosari saya ang nugo CPM wanjui bai CPM Kongres wanjui walai laya awon bagino sumbai sumkai walai layai thilai awon bagino ang sana musungo sini bojaga golot abono rectification khaina nango jung onek salayo tipra matha saya yang sao abo salayo gabo buni dofani bisiki salaya abo sung rectify khaina nango tabo athara mora borbora lamtrai sakan tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nangya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo arkha overflow ungo telemora nu tuinut langai mungye kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik lega nangai berma thok jaga berma khaina rungya haible aboni sini bojaga gaping tong sumno sumna nango awon bagana tabu talika kaham kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim tipra matha bai IPFT duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ungko ono tabra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri bile CPM Congress engkai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung bangla obti haino bula kaham amon umthong sung nayo je tabu tipra mathani mantri rok daftar mahangkai kaham klai salok nai borok oro salaya koi rang rohonai edisi rang kebang man nai mai hangai age borok jeta kul bani BJP rok BJP IPFT sarkar rang rohia edisi rang rohia himani tabu aroni MDC EM mane hinjang nai IPFT tipra matha BJP ni mantri rang phaya nai haible awon bagai nang sanan musogo jora kaham sakpai tongo chini naisindi khalabdi kamayasam
একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলে नोंखा कमाजों क्री टिपालन गंता टिपालन सानै तंगो फरेस्ट राइट नि बिसिंते जे जागा माने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका तक 100 किलोमीटर बिसिंगे जे जागा नंमानखा ओ जागा अब गेले अब दुमा सुना नि कागज सिं सिनाय नेता रक्से बीजेपी बाय दिल्ली थांगे रां कुसने दिल लाये बरकसे मतम लाइफेनो पाब्लिक किंतु टिप्रामथन पाब्लिक साधारण पाब्लिक किंतु एंटी बीजेपी दुइजन मंत्री दुइजन पुंगा नांगनी कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मंत्री कैसा हाफ हम और साबे थांगा के साबे गेम प्लानिंग का अब राजा बाय अमित शाह साइमान नाय किंतु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरके थिका आंनि बाथ्राखौ सिंजो बोलांखा आरो जों साधारण बर अंतत पक्ष टिप्रामा थानायाव नेतारा गले टिप्रासा थांगा जे मानसिया थानाय दानफ्रोम 25 बोसोर सिगां होगा आरो फायदाखै सिं होनायनि दायित्व सानना जनजाति मोजां जे दाबियाबो तो थिंनो दङ नों राज्य सरकार साफांखौ दिसिपा नुबो बीजेपी ओ जागा हाबनायनि बीजेपी नि जे हाबनायनि राइट दङ हाबदों तबे बीजेपी हाबनाय आरो हाब मंत्री फुल मंत्री उनफायनो जनगण बेसि लाभ नला एमएलए हयতো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে টিপ্রামা থানাयाव নেতারা গলে টিপ্রাসা থাঙ্গিয়া এফেক্ট তাইতা মংনাই এফেক্ট টিপ্রামা তো শুরু থেকে ন 2023 नि বিধানসভা নির্বাচন থেকে ন বিজেপি বেকরং লাজাক বিজেপি नि বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি জিদিরিনানি বাগে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাবই বিজেপি বড় ক্ষমতা নাবই যা নাংমানি বড় সামংতাংখা উপনির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইখা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার अब तो 10% पर भूमिका करे कभी से दिख थे के टिप्रामा था बीजेपी तो आगे थे के करंग लाजा उनके आजागा जुदो नेता रख से करंग जाक फनो पब्लिक किंतु करंग जा गया टिप्रामा था नि नेता रख से बीजेपी बे करंग जाक फनो दिल्ली बाय अमित शाह जेपी नड्डा बे करंग जाक फनो नरेंद्र मोदी करंग जाक फनो पब्लिक किंतु टिप्रामा था बिसिंग बिराट संकट एंटी बीजेपी कारण एंटी बीजेपी का माने मूल कारण नंखा बीजेपी तो आसले टिप्रासानि बिरुद्धे जेमन राज्यनि बिरुद्धे बरकनि एक्टिविटीज बंग जे भूमिका बंग जे कार्यक्रम सम्पूर्णभावे अब आसले राज्यनि सिखलारनि बिरुद्धे तांगैसानारनि बिरुद्धे चाकरि खायनायनि बिरुद्धे व्यवसा बाणिज्य खायनाय माने बरकनि बिरुद्धे साधारण बरकनि बिरुद्धे युद्ध घोषणा खायै इ सरकार सामूह तांगे दङ बाहाय आबो एक दिकते दुई दिकते जुदि बिचार खायाखाय जेमन जों जुदि डेभलपमेन्ट नि दिके बिचार खायाखाय तामो डेभलपमेन्ट खा बीजेपी नि किसु नेता टिप्रामा थानाय किसु नेतानि हयतो डेभलपमेन्ट खा बरनि बैंक बैलेंसिंग खा बरनि केनेके नक दालान बारि खा जागा जमिनि मालिक खा किन्तु साधारण बरक टिप्रामा थाखानि पेन्थु kami amceng borok ng অবস্থা tamo ini tini kami amceng bazar হাহাকার অবস্থা borok ng পয়সা করে এরা করে সামুং ঠিক নিয়া সামুং টাকা পয়সা মঞ্জা তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস কাই টাকা খবর করে ইনকাই তোমার টিপ্রামা থা তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার আইপিএফটি সাধারণ বরক এই খেন জেরা অবস্থা কলাইতো তিনি কামিনী বরক অবস্থা বাহাই লাকানি উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরকনি খরচ বাড়িলা হা সরকারি স্কুল উপরে তো তাও বরকনি কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো বেবা প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাগি খা ইনকাই তাবো পড়না থাকায় 1 2 পড়না থাকতোছে মাসে 7-8 টাকা খরচ 9 10 পড়না থাকে 10-12 টাকা কলেজে পড়না থাকে তাবো বছরে অন্তত পক্ষে লাখ 1.5 লাখ টাকা খরচ
বরং রাং মাননাই এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগারনি লামা করে কোথাও চাকরি বাকরি করে বেকার যুবকনি এমন লোকটানি জায়গা করে কোথাও রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও 12 স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলবে লামা খাইকা আबै যাसिते फुंनायनि क्षमता এই সরকারनि করে समाजावनो किरिमानि किन्तु तिनि नोंखा समाजाव किरि तिपालन सानै दंगौ आबार नों गागाय मनो अमरनानि बागै ताबो सिए आइन चालु खानानि बागै ताबो साक्तारि दंगौ ताबो नोंका हा समाजाव किरि दंगौ बं गागाय फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट खायै नों हा मामाने पाट्टा मामाने फरेस्ट राइट नि बिसिंते जे जागा मामाने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका तक 100 किलोमीटर बिसिंग जे जागा नों मानखा ओ जागा ताबो इनभैलिड आबो दुमा सुनानि कागज सिं सिनाय ताबो ओमफ्राय नोंखाय समाजाव किरि दंगौ निने आइडेंटिटी परिस्थिति माने तामो निने पोशाक आसागरिति नीति कास्टम ओमफ्राय এই कास्टम नो ধ্বংস খানাय बागै ताबो आइन खायसे ताबो ধ্বংस खानाय ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল কোড नि बिसिंते ताबो जे एतदिन धरा आइन करिफनो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नों जे अधिकार पक्षे दंमाने এই अधिकार ताबो मनक जानायनि চেষ্টা खायदों आं बहुतो बीजेपी नाय এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস করে রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি-নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনবরক একসাথ খাইয়া বন কাস্টম বরকনি রীতি-নীতি হিংকাই হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক ননো সারানা নিনাयो हिंका आइ खायै निनि जे आइडेंटिटी नोंखा हाक माजां क्रिएटआव हा सेगे फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट नि हान मलंना चेष्टा खायतंगौ नोंखाय हान ग्यारंटी एडिशनल लाकाना हान दंपके जाते एडिशन यागो तंथं आबनि बागै नोंखाय सभा खायो आबनि बितिते बामफोर सरकार तंफोर एडिशन हा तामनाय एडिशन अथॉरिटी नो सिमयाकाय एडिशन एक्टिंग से हा रनानि राइट करी खये तामनाय একটা एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खाये ई राइट बुक खायतंमोन नों गाकाय ई राइट ना ताबो सेगैनाव ताबो अलॉटमेंट कमिटी स्टेट गवर्नमेंट से खायनाय एडिशन कोनो पावर करे ताबो एडिशन जे कोनो जागावो ताबो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बो यूज खायमोननाय आगे तमते तंगनिया हंकाय आइ खाय एकटार पर एकटा अधिकार न सेगैनानि चेष्टा खायतंगौ आबोनि बागै नेतारकसे बीजेपी बाय दिल्ली थांगे रां पैसानि डिल लायो बरकसे मतम लाइफेनो पब्लिक किंतु त्रिपुरा मतन पब्लिक साधारण पब्लिक किंतु एंटी बीजेपी कासे नों जेटा सामानि ताबोनि निया जे शपथ नाव मन्त्रि सभा शपथ नावनि परे अवस्थानि बाहायनाय ओंखाय अवस्था तामंनाय जनगण एंटी बीजेपी बे एंटी बीजेपी न तंनाय आरो ताबो आरो मन्त्रि खाने नों बिराद खातरना तो करे मन्त्रि तांबा देर मन्त्रि सिंगो दुइजन मन्त्रि तो दुइजन फुलना नांगानि कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मन्त्रि कैसा हाफ मन्त्रि अरे एत मन्त्रि तो मासक पावरफुल तिप्रामा थासक पावरफुल अब नों पावरफुल मन्त्रि दुइजन आमान खा आबनो पजो नों पावरफुल मन्त्रि फुल मन्त्रि नागानि राइट करे गेम दा औरत नों ऑब्जेक्ट चेनि थांगा बोले नोंथां सं थांनायबा कैबिनेट मीटिंग आव पजा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग आव पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट से करे हाब मन्त्रि अब तामनाय मानगोनां बिश्वकित दबा आक्ट मन्त्रि खबा मानगोनां मानजिनाय एलबी परिजाक
tahu suklasaran manang menteri na andara tamdai bikas ketemu andara nang samtang nangane nang kai LLB khajar sejar nukjar tipramotha powerful neta hap mantri kase tipramotha na BJP bahai khi honor bahai ke morjada re bahai ke dam re orano to poriskar kase nung je মন্ত্রী সভা থাকলে বিরাট ত্রিপুরা সামনে বাকি সামনে থাকলে নং ত্রিপুরা সামনে পরিবর্তন খাইনাই এবং ভোট দিনে রিফ্লেকশন ঘটিরে নাই আবো খাইনাই বোধহয় সুযোগ খুব বেশি দঙান নাংখাখাই বেবাক ঠকাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রক পরস্পর নথকা আর তামনাই আইন গঠন সিনি বল্যাংখা আছে জরতে সাইব বড় সাবাই থাংলাকে সাবাই গেম প্ল্যানিংখা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমাননাই কিন্তু যাইফেনে খাইতং जों পাবলিক বরকে থিকা সিনজবা আইন গঠনকা সিনজ বল্যাংখা আবো जों সাধারণ বরক থিনানি পাতাংছে Tahu oh hake kelang ma buru-buru nangis dong lagi macam sahaja public bola ma pehim nai. না जों সাধারণ বরক সানাই তাকর বকর বলতা খাজি যাই নরক বসখাঙ্গ তো নরক নক্ষা নরক খা কতে বব সত্য মিথ্যা বেবাক নমকর প্রসঙ্গ সারাই কে নক্ষা 2017 থেকে 2018 ত্রিপুরা ল্যান্ড IPFT থেকে আরম্ভ খাই তারপর ত্রিপুরা মথা পর্যন্ত সৌনব নরক নক্ষা जों 25 বছর সরকার তঙ্গই जों বরক নেবাগি তাম খাইকে নরক সৌনব নক্ষা নরক সঠিক লামাও হিনানি বাকি আं কইনাই তবে অবঠিক বামফ্রন্ট जों গণমুক্তি পরিষদ ও সারা ত্রিপুরানি সাধারণ বরক বর্ণ মাথাঙ্গের লামা তাই কেবল খাইমিয়াসং খাগলা বইসাইমান গ্রাম ত্রিপুরাবো যা খাইকা বামফ্রন্ট খাইকা তাবক তাইব বেশি সুযোগসিন বসঙ্গ ফাইনে তাবক তো ইন্ডিয়া জোট जों ভারতবর্ষ সমস্ত বিজেপি বিরোধী থানসা খাই তাকলাইন ভোট বাসালাইনাই ভোট বাসা খাঙ্কাই আর নিশ্চয়ই থানাই দিন দেখো কংগ্রেস বড় তামনাই মনমোহন সিংনি সরকার বামফ্রন্ট কথালাই অনেক কাহাম সামুং বুতাং ইয়াগনাখা এরা গাছ আলো খাইকা তারপরে নিনে রাইট টু এডুকেশন যে তামনাই সর্বশিক্ষা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়া কই খাইকা তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকিয়া হাঁকাই তাইবে বেশি সামুং টাঙি মাননাই কাজে ও জায়গা তাবো গেনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবো তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবার এবারে জনগণ সানাই আখর বখর বুলতা খাইদি আদি তো ইসা जों বেবাক মিলিলাই ইন্ডিয়া জোট বামফ্রন্ট ও জায়গা जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों চলিনানি চেষ্টা খাই দङ ও ফান্ন ফারাক খাইয়ে এই যে তাবো যে সিএ খ্রিস্টান দফানে তাকে বখরনি যে বুংনি যে পলিটিক্যাল রাইট আবো হাই তিরকন আবো সেগিনানে নিচে চেষ্টা খাইতং মানে বনকা সুইমি আঙ্কাকাই হিনাঙ্গসিনি পালাই খে আমহাই তো দশা ফাইনাই কাজে বনকা সুনানো বাগै नों जे पार्टी पिन खाति फाइदे सिं बेबाग मिलायै इ बीजेपी न मेसनानि बागै जों साक्तानाय আর আচেং नों जे सामने আসলে মন্ত্রী আমি তো খাখাই যে দুজনের মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী উংলাইখা আবো তেংনা সে কক তংমানিয়া
এবং ত্রিপুরা মথা তো হয়তো অবঙ্গই হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মথানি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা কোনে মন্ত্রী হয়তো মানখা কিন্তু সন্ত নাই মানে হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রীয়া ত্রিপুরা সাসে মুখ্যমন্ত্রী থং অবশ্যই ত্রিপুরা যেন বড় 2023 নির্বাচন নাই মানে 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিনে ত্রিপুরা যে বদিনা ফাইনাং সাইমিয়া আঙাবনো বাগিনা যারা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানে আর তিনি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা তিনি হাফ মন্ত্রী কাজেই অব মিনি রাংসাক নি মাইख्लाय নি जाथाय सेकितलां थांमोन गलायखौ काजै अब तो खतिं खासिनि बालायखि अ खतिं सं पुरांखाय नागानो अब जेबाबे बीजेपी सामनाय आग्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे शेषङै थांनाय आइन करे गणतंत्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना प्राइवेट खाती চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তো মিয়া আপনি বাকি ঠিক আছে ত্রিপুরা মথানব নেতারক নুখা নং যে বুসুমানি নং যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি বজাগাত লাং থাঙ্গা নাইকেরে দি আপনি বাকি আদি ব্যাপক মিলে লাই বিজেপি নে কাশনানি বাকি সাইটক থং অবনসিনি জনজাত মোর্চাनि যে দাবিयाबो तो थिंग दङ नों राज्य सरकार सापंखा एदिसे तामनि बागै बीजेपी जगह हाबमायना ककलाय बीजेपी नीचे हाबनानै राइट दङ हाब दं तबे बीजेपी हाबबायनो आरो हाब मन्त्रि फुल मन्त्रि उनफायनो जनगणले बेसि लापंला एमएलए रङ हयतो ताबो लापंगानो एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা বাড়ানো তারপরে বরংনি নক টাংনানি বাগै 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানাय বাজেট एप्रुव अंखा सेंक्शन अंखा और 50 लाख टाकानि नक टांगनानि एमएलए रक अधिकार मानानो बिनि एलाकाना सामुं टांगना बागै 75 लक्ष टाकानि सामुं टांगनानि अजागा मानानो ओंखाय तो तारपरे एडिसिनि एमखा ओंखाय अन्तत पक्षे राज्य सरकार राज्यनि एमएलए रक 50 लाख टाका मानते आरो एमखा ओंखाय एमनि नगद पुलिस गार्ड दङ होननाय अन्तत 20-25 लाख टाका खरच खाय एक तला दो तला नक dalam tangan nai mana na tabuk jare iam tongai rak babang tangan na bakya ngai katal kene hoite iam khakai katal ta kisa dalam nak tangai mana ni ব্যবস্থা khai mana na abo porok ni khai man nai iphone 1,30,32 লক্ষ টাকা রে tamna iphone tinani ব্যবস্থা khai mana na 25-30 লক্ষ টাকা ni gari pai khai mana na কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে তঙ্গ ও তিমিরে না জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হয়নি অন্ততপক্ষে খায়া কারণ বিজেপি যে অর্থনীতি পলিসি বিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি বিনি যে মতবাদ অবশ্য তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাস নামে বলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিওলজি স্থামানে কাজে নৈ ত্রিপুরা মথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই এবং আইডিওলজি থেকে বড় উপরি থাংলাক কাজে এই যে আইডিওলজি টি বড় চলি দङ अब तो बड़ा परिचार माने बसंते आगो नानि चेष्टा खनिना आर अब आगो खाय नै त्रिपुरासन जे आइडेंटिटी अब सेसंग था কিন্তু তব অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও মে আসুক জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বরকনি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আসুক ফ্যাসিলিটিস नै दङ সাধারণ পাবলিক রকনি আসুক বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরক মানুষ জানাবো ই সাধারণ পিপাসা রকনি বা লোকরকনি হাস্তেনি লোকরকনি মকলনি মুক্তি সাবক নাই যে মানসা থানাय दामफ्राम 25 বছর सिंनो होका ताबुक फायदाकै सिंनो होनायनि दायित्व सिंना नाय जों तो इस्ताहाराव पुरस्कार रेखा ताबुक कामिके कामी कारण करै आं কিছুদিন আগে কাঞ্চনপুর এলাকা থাকা 3টা ভিলেজ কমিটি কোন কারণ করে आं কিছুদিন আগে লংথাইবেলি থাকা কারণ করে নিনে তামসানায় রাজদর মালিদর কারণ করে
Hingkai tan nedai kiri karan bil rimia abo smart meter thakia payment rimia smart meter নষ্ট খাই 12-13,000 টাকা খরচ খাই রিপ্লেসমেন্ট খিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাগে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি সেরে নাই সেন্টং হাকে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নানাই বরক তঙ্গো जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसिं तंगो बादा बिपत्तिनि बिसिं तंगो जों सामुं तांखा साख्रि बाख्रि रेखा एलाकानि डेभेलपमेन्ट खायखा स्कुल खायखा कलेज खायखा लामा खायखा दैहर खायखा बरनि सामुं हुमुंरे राजा मन्त्रि सामाय फैनांत पथे मारें सलक नायसाना नांखा कारेन्ट करे अंधकार थुई तंगनि नांखा आमति सिं व्यवस्था खाय आगे नीति करे अब थे शंका हकरी मानता एडी सिटी में रांकरी छो अरे रांकरी ही दे नोंनि आईफोन तिन खा रां तंगो कता गारि पने रां तंगो नों 80-90,000 टाका नि खाताय थुनांग बगे रां तंगो नों सारा दिन मिनारेल वाटर कारी नगद थाङै पर्यन्त कारि इतलाङै नंलायनो बगे रां तंगो बरफनि बगे सामखायनो रां करे जे रां तंबानो नंनि साइते कम रां माने न एडिसि प्रशासन सामु तांगे गारि न तंगे रंगना न तांगे रेखा 8 लक्ष टाका खरच खायो बेकार जुबक न गारि मागना रेखा सितला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार सारा बैंक থেকে লাগাই রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা খারিখা মরা হাই এই যে তাম নাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নাই রকম 1,90,92,000 টাকা খরচ খাইয়ে একটা ক্যামেরা পাইয়ে খাইদি তো আবে যদি মান খাঙ্কাই ও রাং বাই তিনি নরক रां करे नै मुंसा खैमिया दुमबुरलि फावना नांनाय खुमलंग पार्कनि लक हातना फावना नांनाय ओ जम्पि हुनि दाग बांलाना फावना नांनाय ताबक थकनि दिपो कैसे खो काई फेका आवना नरक फावना नांनाय रान रिसाना नांनाय आसक देवलिया कैसे सप्ता আসলে रां बया परिकल्पना नांगौ रां तो निश्चय नांगौ किंतु अंतत पक्षे त्रिपुरा मथानि नेतार गले त्रिपुरा थांगिया बीजेपी नो नेता मंत्री सभा गले त्रिपुरा थांगिया त्रिपुरा राज्य थांगिया आं थाग्रा बैसैमान बरक मथानि मिया ओ हिम्मत बरक ने करे वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगौ किंतु जनगणनि सामुंथांनि हिम्मत करे आबो हिम्मत नांगौ वांसुनानै नांगौ बायनानै नांगौ ओ वांसुं बायमुं प्रमथ नेतारकनि आइसो फैसुनि दंगौ किंतु बरक इमप्लिमेन्ट खायनिया तब नों तो तब गोबां गामियाम सेरखौ बेराय दङ थांनाय दङ नाय दङ लोगोफोरनि दुखु दर्शनाय दं लोगोसे गोबां बिलेज तब कारेन्ट 25 বছর যে হাবাং দंफ्लुआव आपके आम सेरखौ कारेन्ट होनानै কোন ব্যবস্থা थाइजालिया दा साकाबले मित्रजय पारा 18 साल तक कारेन्ट दंमाने बिना गामियाव आ विलेज कमिटि एलाका कारेन्ट करे सिमलं कालागां दुटा विलेज कमिटि 18 पर्यंत कारेन्ट दंमोन 18 पर्यंत कारेन्ट आमांनो किया आ गामियाव थांगै आतर मिजोराम बर्डार जम्पि होनि आयंना जम्पि থেকে 12-15 किलोमीटर पारंगै मिजोराम थांमानि लामा बीजेपी नेता
nago thangka bin nago bo current kare makang hui to no ang sakala আছে দি সাহসকে প্রতিবাদ শেখাই সাহসকে প্রতিবাদ শেখাই 18 পর্যন্ত কারেন্ট তুমি আরো তেমন কারেন্ট ক্রিমিনাল না আরে দালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইনাই ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री गोसां माने बान्दारि माबा थांनायनि उखा पात दैमानि पाथर थुमलाय पाथर बखलाय दं आं साबा सोंनो मासिं कासामो दै गतं नांगौ माइ गतं सानो बरक्सनो माइ गतं थगिया सार माइ कासां सो थाबो तामने दागे इ কোনো বিকল্প করে গোসাং মানে যারাও সে ওই যে दैसानि पाथर थुमै बरक बखलायो 340 টাকা ভালো সালো বছর 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन বেশি খাইমিয়া ওকে 8 दिन খাইবো বছর 6 दिन मैक्सिमम Kini bokong lakai bersapati milik po ka 8 दिन bokong man 8 दिन kai besar 40 টাকা kai serata 32 320 টাকা oke kini bokong lakai besar paiba 100 টাকা 160 টাকা oke bokong ma ya ko patlai thangka kotong nangmaya gawan bari kasangane 12 degree 11 degree ose sawo mai kotong thogya mai kasang ang sakable aro thang ti pramatan na takaisa malaya age dina bo sini man gang jogotir te bo ma chairman office of phai thangani so bo ba ko saka age buta hai ke nor choli mani na sa nong sorkana mala ontor pokhe obo khaine nong chin sorkana mal ko bake choli nong sorkana mal khoi rata tongo jefen tongo Joint Forest Management ng Sangmano, Indo-Germany samung tongo, তারপরে বিভিন্ন ফরেস্ট ni samung tongo, agriculture ni samung tongo, প্রচুর samung bele sa nang amalo. Ke tabuk kare, sini sokani tamu ke edisi kata khai, buku edisi bu khaya bolo kono kono nang amalo sing huk khaina ni bagi fina 2000 টাকা 8000 টাকা 3000 টাকা jora mano, huk hokne pro rang mano, huk mai kene ni jora rang mano huk ni sam chanya pro rang mano huk ni mai rana phuru pe rang mano ai kana suba suru abuk sungna khobas na na kere ang bono sakang ten nang dai ti bramo ta khai tang sa sakai sa abuk khai gata ti palan mana ne bagesi gato tabuk to gata ti palan na makha au toi sa ji thanga ko kok sa ka sai ma chine bin amang onto pakha saya phone ta ngana to gata ti palan man thong কিন্তু তাবক চুক্তি নিবি তং থাকা এগ্রিমেন্ট সয়ং খা আর তো এগ্রিমেন্ট তো গটাতে পালন বকরে ওকে বিনে বখাতা মং তংখা সাইমিয়া বিনে নাম্বার মোবাইল নাম্বার করে যদি থানানি সসো কাই থাঙ্গি ককসা
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता পার্টির যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং ওনার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কি হবে, কিভাবে করব, আর কি করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। দুটি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই দুইটা সিটে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমতি চাই। স্যার, পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে হয়ে 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি आशा करी त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरा सीट डिक्लेयर किशोर मानिक्य उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज किशोर मानिक्य उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी एमएलए मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ थे, उनके पार्टी के सभी नेता यहाँ थे लगभग, तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जातियों सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री के साथ
Musukno kapai khai rumah kelaja. Mokol mukti phayawui bekerja thike baksa ba bekerja thike baksa kupi puli kama hai jibo gorno tai bisa musadi ni so. Je musai tongnai no ta musadi saya. Tai se musadi kam koto na woi meeting kota nai musalai. Sat sumudru terno jibo kotoi ro. Sat sumudru terno jibo kotoi ro. Nenglam no ida nu compromise ba. Nenglam no ida nu compromise ba. Omo hai se na to khayo di ha da te sono elan gu. Mungkin itu lagi tak kamu. Tangan lagi kena to ke ba. Ada. Dui ha te sono tanta ka itu talai mungkin orang ba person lai bang sampai. Gak tamu ti na to ba. Apa sama kita? Kamu na to saya nu ba. Aku pada tekun kita. Kalau mana abu kai untuk kai ka, musma kapai kai rumah itu lagi. Musung main nak musung kapai kai dia juga. Kondai kai malia. Oh tahu pokun sekok kai malia ta. Mana ini bak motamot ni odikat no horon kaya seka. Musbir ka. Orang tu punya bini ko aroni kutuli kaya. No compromise without greater tibrale. Obat kutuli faisuk kable dang ngang tam sanasa. Obat tiba ko bijerang kolbai Rajiv Suktingka airport laldenga wa airport kaya laldenga airport kemakai punang rizomangka kenutai kumuni dam Telangana nama pano Chhattisgarh nama pano Jharkhand nama pano ba ladangam phan ko accord khaya le chukti khlaya le chukti khay mang na le pro gauro ba ko tamse ko etitie bai bo loli bai bo chukti khan do sro tong chukti le bus baste ben khaiba khaima krib le omo chini tibrasang mokolo haking ja harmani khlai ja kata tawai to borok khana to jatla o ang de ko ku bisamani abo ano sei musuk wang nai kenu ulo ang timaya ulo pano bo salo omti dino o kok seklang mana mo kubin sakar nan angagi bo saka bugaran tehra tung lulung nai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au seng semua babaksan ta yang kapu nung constitution solution ba duija article 2 and 3 and 244A abuda Buta hai sai to maka pacha mari pe to na lai to ken ni commitment to ngap ke dia play dono sadharana public no nang no compromise without greater land ngai biang le nang thaga ba ro ni ko ya ka re biang khalangka au se mas ne ble ken chen naredino chief minister play ka Andhra Pradesh ni Indira Gandhi ko ya ka ri tam se mo Telangana ra ya ka ri mamangka Kemsen nari di malangka malang liab le Telangana sautu ka Chandrasekhar Rao Congress welen ka 2013 bo agriculture minister ka umayang lok bini Telangana implement khaje gya bo minister yakar ka MP bo yakar ka bud MP bud busai pass kya ulo onoson tongka tongwise bo baidinda kuridin onoson tongwise bo Telangana rajyo Congress ruble Bupur ketai mama ni luka ba. Indira Gandhi by Tuesdays Elenika 16 tu abu galai ke borok dorbama kaya. To Indira Gandhi kini borok mi bagai nahama baise bo unko 2000 ko 1993 साल रिले चौरासी साल रिले 60 आगे को इंडिया गवर्नमेंट बाय इनको महारानी कांचन प्रभा देवी इनखाबले
नंनि त्रिपुरा सारनो जों नायखलनाय जत्न खालायथ'नाय मुंसा नरनो देरहाग्लाक माने आबो नानारखा এবং সর্দার বল্লভভাই পেটেলও থাকা আকক নানারখা নারী গেলে পুফুর নারখাবা টেন বি একর পূর্ব তিনটা সিং বই লামার মা কাসু কাবলে পর তা জিগানি বাই একর মুতু পুফুরলে কং নারখাবা গে উসুকাং হাই পাওয়ার মডেল কমিটি নি খায়ুকা এনসি দেবরমা আইপিএফটি বাই ইনকর বিজেপি মামাখা তামাখা अब तो कैसा रेफर नहीं तो बुक सामांग से दूला एवं तमन दिले नोर खाइके बा लैंड राइट्स सामने जागो स्टेट जागो यादा इकोनॉमिकल पावर सामने जागो स्टेट गवर्नमेंट जागो यादा केंद्र डायरेक्ट और सासाका बा डायरेक्ट फंड दंग रहनाय नि सासाका सिक्स दिन डायरेक्ट फंड रहनाय जों नि सासाका सामान जाबदर रिजल्ट नेक्स्ट नुंनाय बुझिजरा परम गो तावा आं एडभान्स साना नायाव बेफोराव बुझिगा सेक सयमा बिसा आलु नुगोन बरक साइनिया ओ बुगरा होननानै बो साइनिया सानमा करि बाबा उ उनकोसे मकल मुक्ति फायावै बगरा थिके बाक्सा बा बगरा थिके बाक्सा खुबि फुलि कामा हाइति बाबा अच्छा कैसे एग्जाम्पल दूँ दशरथ देव आगे चीफ मिनिस्टर में अब तो खूब चीफ मिनिस्टर ना बगी वन उनको खा मुझुंग रखा वो चीफ मिनिस्टर में तम खाई मंगा बिन चीफ मिनिस्टर हमारा राशन तो सब जगह था राजकबर सब जगह था ताकमा बारी सब जगह था निनी इनको खुदना बारी सब जगह था बुठा जगह था खर्चा तम खाई मंगा बो समझा को चीफ मिनिस्टर को भी थानी पावर करी होम मिनिस्टर आपको उनको से बाप तो तम से वो को बिन को पोखन का को बुतानाय डन पुर बुतानाय सीपीएम नि तो रो पोखन बिन मु पुट फुली उता मन का बो उनको ताऊ के तीन समय तंगे रो तम रखानो आं नायजे गया कुन पुटपुली बाग्या को बागनि सामने नरबो आ फाइल चीफ मिनिस्टर जागोन थानाय बिले चीफ मिनिस्टर खाय केतां हेन जाबो प्लस जेताबु साननाय रबो रियली सान्या बुट त्रिपुरालेण्ड सानै सरकार थाना बागैसे बंनि टारगेट सिगांनिबो आईपीएफ दिनबो ताबुनिबो तावनि मथनिबो टारगेट आ टारगेट नि तिनि इनको ओ दागा फाइबले ओ एकटो करिबले स्ट्रॉंग लीडर डिटरमाइन दंना नांगौ जे लीडर आगे आईपीएफ दिन पूर्व डिटरमाइन लीडर रेबो दाबिनो तुई पावर निसी डिटरमाइन ताबुनि बहाय तो पावर थांगिया मुइनो रहका पावर नि डिटरमाइन थि एक्चुअली त्रिपुरासने मुक्ति नांगौ आबो करि आबो तंखाय दिनि सिजाथं तै बुफु हयतो बोताव 40-45 होना तिनि बयन थांब्रुगाय सावखायनाय आं खायमाया आनी बुसाराव खायमनाय बुसाराव खायमाया बुसु खायमनाय बुसु खायमाया बरा खायजिनाय आहिके दंनिया बले बिन तो कैसा लिमिटेशन तांले टाइम नों हाय ते 0 पॉइंट थांगाले तांफिनायबा नों बुसु माने ग्रेटेस्ट स्कोप दंमानि आगे आईपीएफ बु दंमोन ताव मथाव दंमानि केन्दा बनो तो सायनाता साया बैनो हयतो उग्लतै कुनु मुंसा ग्रेटार इन्टारेस्ट दं बिनि पार्सनेलि दंमोन आव पाब्लिक रो सायमिया निनि खाकामाव खबो हाय बिनि अबहाय ग्रेटार वानसुक मुबा बिनि टारगेट अ ताम रखनाय अब उलो रेजाल्ट माननाय आं ताव हायनान हनितो सायमे बले आं प्रफेसि खायजा बिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट दंमोन
ajaga bo khoi ke tawi dong bo actually really bin bible satran kable Tripurano duibak nani dia no small state very small state bin bai sayable very small state or acid ko use number of in migrant ro or tati to city then 0 point thangani sayable sata sudo Tripura ki kore sombhob divided haje sabale kabanga political party sada a borogo sayale toma congress toma CPM আর তোমার বিজেপি সাইলে অবশ্য ত্রিপুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ ফাইটিং বলে মেনর তারা ত্রিপুরা সার সমাজ চিদি চিন ফিউচার টাউন বগল তাও বাগল বারে মন্ত্রী খা গাড়ি কাওন রেড লাইট কাওন টং ঠক টং লাই পয়সা টং হাঙ্কাই তো Oji dabi uno kesai to mai kamu. Atharo BJP no power tu gela kamu. Te show BJP no power tu gela kamu indirectly. Indirect tu kable. Bialista si dui. Baista si general kable. Rui dui kable. Auta no compromise. Dimano kisai tu wo power thana boy se cover bayu. Public abo buia alada mane Tibralen pula IP di sampur bam tingka tau geta Tibralen sama abo tingka ekdom phang jo to ni mokol no phiowir kha kentu chini Tibratharo Bible kaisa kok sama hai mokol tongo mokol krui khundu tongo khundu kri hai tongka chung mokol phiong nai ya ebong khundu bai kekir kai khana la ya oro sung kesai dong. Ang usang nono saya interview di Pursaka. Soyong Ishor Kaitor ni je jengno senam nai. Bot jengno kairom jak suka hangkai. Nang mongol koloi no leadership ng sini. Ang nono pan leka hangkai ban thung cari pan mangka. Ebong nini kok bui khanaka. Ebong nung de kubui kok himka. Joton proof khai ding ri mangkha a borok apti borok phai ate pe nangai orai maya kanang ki chu ya je nai nata opti nuk tong ta ring mi tong phai di khai le nu public response ekhle bhai khnya ango thakable angbo kaitor bai chori tong da li dai yapli angda ekdom buini slai joton tolani lidar Jatang claim si kami ang leader ni, ang kasya follower ba ang ko si latar sungai tongay si, ang tang claim kanya, public paya, jadi na yung paya, kok bisa na yung suiwang musuk si hindi mo tam sana la. Galay kok kotor, gue sebelum muda-mudi ini tunggu, panseng tong nanang, tetap noy ni simi jeng le pru 12 horas. Egara kanya chehra chhe thangka. Anggo belai sorol ka. O sorol ni bagino kini deraka. Hawa sotoro mong khabde. Hadai ko toro. Ai pepti mangkha ni second je bar salai common college singkable mama kha thab thaka ni singkable khna kri khle wai sen gurum sai kham tang kha upendra yang ko ni dam sorani manusung haka tama tong lai kesla ata ni mang khable ni so taman ba Tibralen sab enci debroma kuku bija enci debroma la tatar sayata mamangka aborong tau bathong bari mothau bothong baja aborong apur musanari thang baja tabo thangeda ngai apur musamani le jengkai musakra Tibrasar kai musana kai ku koborten
Pemper sakrang ini musana musung aja nata. Tamu maka maya kaisa ko basun rumah tong la len ni kok. State list, concurrent list, central list. State list so landlord da, mana government jago. Finance, state jago. Government of India, budget থেকে finance direct state government ru. State government finance di to kisu khalai. Nung tamsigo municipality pang thun, nagar panchayat no pang thun, district council no 16 no pang to boramai. Nung kha pinan daro. State na daro 60 dil. State na daro municipality, nagar panchayat to pinan daro. Ngai burole nga abu saitong khaba abu mannai mangkha economic power state no renta state economic power exercise khanya nung sayak blaro dare edc no pura fund dikha ko direct fund state ni artai ko thana nang liya dari ngoni ko section ka sasakaro totong clear dasa ngai bor poli ni ada kebang ma educated head master nunggu tong tholai mani bung kaya uma hake mamangka agi dosur babune amalo se lekha pora kri sikito bororok sia suwarno pontano sapana ro phatani borok nargi man saru saila chiri khogle cha tin bororok উদ্বাস্ত আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্তুদের সুসম্পন্ন বচন দিতে হবে পুরুষে বুলংনি মানুষ শিক্ষিত করিয়া সানা বুঝিনা নিয়া তাবো আর তো বিএ পাস এমএ পাস করব তমলে তামসিকামু লরব তমলে বরখাই তলি নাই দিবা তলি নাই রে ব্র ডাইরেক্ট নন স্টেট ফুড দি পাওয়ার Artikel 2 and 3 Tripura tini simi implementation ni silai. Awa ekor menangya kemudian bo awa ekor pupurung lai ba bolong boror ba ingka ingka laldenga ba ingka ingko Rajiv Gandhi bijirang ko lengka Rajiv Gandhi abro bo nongi tinta si ba ini saka ngoro ingko setlang thani UT fan tlang thani tidak hang tambang ini. Orang sengai cuma sen. Engkai dai buser tangka dosun tu. Dah sama sung tu tangka. Tak tak kisah tu pai tunggu. Bukan neng obat kam ni lah. We sell obat kam. Bukan obat kam kaya ni di perasaan. Kini doa pura kelawak lagi. Anu seiwa musuh topan tu. Pura khelawo luang TV ke obon toli ne game ni wan sune borom banang doktor to bangai beli doktor ni samtang ini to sam ni joto control power ke to chief minister nang tini rohaka phai chief minister abono sada gyang ke bo a phailu mutri to ni man lady to nang game khai dabi kha khai sorkar thang ma bo si game bo taw muntik thang game na thangja tam thang to bong bepa kedu bo munti ma ga ni ba thalai mani abo ulunuk jang nai ulo khai namanu khani tala da nukhani tala nugan u chung agi tin boror suan sukai suan suwe at suano dului ako ja khai lo khai beri tang khoi ba Numanu kani tala dan nukan petak hemano tala nukan ta tau nungla tau kacung kui kau sana kai sei musuh wak tok bono kaira to musuh no haino sino senang kena asol toli ne ya percentage tongai tau anak ang leo sama na ham nangai bo percentage kisah tongai besilen la kom nai ja ayang mang thanai karena tahu ketik ayang atau misru ketik mau naik ketik man kable minister maka mana ketik mangka kai misru thanai
তাও আগে অনিল বাবুনো তাদের এফানে সারসারি থানায় ও তামসে বিশ্বকের জন্য তাদের এফানে সারসারি থানায় মব আইপিপি টংফু এন কোনো রাজানো কুল খাবলে আইপিপি সবাই হনই টিপ্রালে সে কুল খাবলে বো কেন আর থাকি তাবো ববাই মিলি তাম এগো মিনিস্টার মান খাবলে লাকি বর্ণ তাই গেছে মোসারিনি সব যে মশাই তংনাই রং তা মোসারি খায়া তাই সে মোসারি খাম কত কত না ওই মিটিং কটার নাই মোসালাই তাঙ্গি বনাং তা মোসারি নাই বাবু মোসানো মুসু মোসাটো বরং মান্দা খানা তা আলাদা angko গ্রেটার টিপ্রা লেন আবে মোসাখাতা মোসাটো হাইকে হম হম দম দম তা তাই ইয়াকালাই দি মন্ত্রী মাও মোসারি মোসানো নাঙ্গো প্র এ হও হও কে মোসালাই di Taibo. Tang ketana tong borong na tong tam santo. Tago totally de dabi do tono. Mane sekamai rabe sab সমুদ্র তেরনো দিব কতই রইছে। আপনি ক্লিয়ার। ওমন নাই নাগরা থবু নাই তং হুমলে। তাই তাং বা ওমন নাগরা থ ওম ফান সুগামলে। নং লাম নহিদা nu compromise ba. Ha, amun boy nu compromise. Untuk omong sana bagai syarat Tripura dunia ni bodi bodol, sikla bodol, tam se somas poti, tamma poti gue na ble. Nggak somas poti tongna refleksi sama wantu lihat dah. Kita ni raja tong ni tahu nengoro microscopic minority ni orang raja sini lihat. Nung jadi bah. Nela Bharat Bosho bu raja tong tengkai. আমার নুক নামলে বড় ইতিহাস পড়ি নামলে তাম পড়ি বড় থাংনাবলে নিনে অন্ধ্র থাংনা অন্ধ্র দুই বাগা তেলেঙ্গানা বড় 2013 14 ই কৌশল লাদাঙ্কা 2019 जों जनजाति मोर्चा जेसेबांनि चिरिखक सारि आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय टिप्रामथ कायसा मोबाइल दुइटा सिम मुखा बिजेपि कायसा मोबाइल दुइटा सिम टिप्रामथ बाय आईपीएफटी दुइटा सिम ले अरबन टिप्रामथनि बरर मन्त्रि उठाय हकाय बिजेपि नि एमडी सिम आरो इएमआर मारनाय जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बंदे कै त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारी ना हाय दे वान सबले तने का साइमिया और जदि बरो खरौ नि हिंगा आरो खरौ नि सरगानि हिंगा कायसा मास बाति खलायना कायसे ईएम फा माति खलायना इ एकै कुनु उपाय करि त्रिपुरा मथानि जे खरक नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो कहा बरन बेलाय हामबाय मारिबो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबुक जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय त्रिपुरा मथा अब मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय बै इलेक्टेड बुंबायै ताबु एलायंस उंखा दिनै ताबु थानसा उंखा हिंकाय जोंजे बीजेपी खलाय तंनाय जों खूब खुशी त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारा खूब खुशी तान बागै हिंकाय एकटानो खुशी जे जोंनि त्रिपुरा राज्यआव जे पार्टी तंमानि जे पलिटिकल पार्टी तंमानि अ आबर ताबु
kaitham political party no tabu kaisa satini tolawo kaisa sakoni tolawo hapeka aboni bagai khub kaham gai tabu BJP jehetu development samung nai tongo develop khlaidani o develop ni yapri sethani BJP IPF ti tipramotha khlai jodi thancha khlai sale ka hangkai tini jeta man thai tongman no tai bosung kuar yak bai kuar lamati khlai yasak manan hayang matum aun bagaino tini din je ungmani abo laibo mawo suijak dani kok thai kok mung haino ungjak kha angkai BJP जनजाति मोर्चा खाफुरनानै खाफुरिया BJP ni केन्द्र bai राज्य जे सामुंख्लाइमानि जे बरक खाफुरमानि अबनो BJP जनजाति मोर्चा खाफुरमानि तान बगे हिंकाय दिल्ली नि सिमी राज्य abo जतन खुमत्रां bai subjak हिंकाय kurungjak आउन बगैनो दिल्ली सरकार केन्द्र जे सालक तंगनाय जे लिडारशिप रक जे खलाइमानि आबोनो चेनि BJP o 7टा मोर्चा तंग o 7टा मोर्चा रो आबोनो खरकपात होइना हा आगेओ गिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी रक सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल BJP ताताल सावो हि मनी अब तातालिया अब कुबुइ उंखा तान बगे हिंकाय BJP तिप्रा मथा नबो हामजागो IPF तो न हामजागो बरं नबो विकास खालायनानै मुसुंगो बरं नबो उन्नयन खालामनानै मुसुंगो थांचा खालायाखै सालायनानै मुसुंगो पयतो खालायाफानो ताबु प्रेक्टिकल तो थांचां तंखाबले आउन बागैनो ओ BJP नि मन्त्र न BJP सिमी परेया आरो IPF तिबो परेखा तिप्रा मथाबो परेखा हंगेबा खतिकुनि खाबले के विश्वास खालायका फाइका प्रयास खालायका फाइका जत सबका साथ तंने हंगाय BJP bai तिप्रा मथा एक साथ तंखा खति ताम्बा कासा साथनि तलावो वाति सिजाका हंकाय खरक नै खरक ताम साथि काइसाउ फानो तंगै बखरक सियाम हंकाय खति ताम तंबा आउन बागैनो काहामखा सबका साथ सबका विकास हंकाय बा अब बान्दी मा बुकलाया अब थकक मा बुकलाया ताबुक हंकाय नुं बुसुजरे त्रि याप्रि सेमाननाय नन बुइ सब सकमया नन नाहारिया फन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन CPM न कांग्रेस फाइदि हि नाहायाब्ला CPM से कांग्रेस बैथाङै मानजुयो CPM न आगे सुमकुन मते इ त्रिपुरा जने कमाया हि तमने कमाइ थांकब्ला ठीक अमति हाइन के नबो केबो सकमया जे जागाव न मथा खाइनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बगैनो आं सादान मुसुंगो नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे तिप्रामा थानाबो BJP सकमया BJP बो तिप्रामा थाबो BJP न सकमया तिप्रामा थानि पार्टी तिप्रामा था खलायो IPF ति पार्टी IPF ति खलायो BJP नि पार्टी BJP खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत गिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दंगो जेमन तमिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय अंतरी कर्नाटक हाहाय ओ जगावो कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बो हामै मैया BJP बो हामै मैया तंग तंगले रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाय दं आवन बगैनो ताबु BJP नि बुट BJP माननाय CPM नि बुट CPM माननाय कांग्रेस नि बुट कांग्रेस माननाय तिप्रामथा नि बुट तिप्रामथा माननाय किन्तु ताबु थानसा खलाय का हंकाय अरय परय उंगिया बरक नि बिसिंगा हामजाक मुं फायो बरक नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच उंगिया काइसनो साया हिनै जुं साका हंकाय आरो टाइम खरच उंगो एनर्जी खरच उंगो मानी खरच उंगो गै सिनि बिसिंगा मिसअंडरस्टैंडिंग फायो आवन बागैनो जुं सावो जे तिनी BJP तंफाना खना तिप्रामो थांमानो तिनी तिप्रामो तंफाना खना BJP उंमानो किदिनी IPF तंफाना BJP उंमानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक ने आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनि वान सुकमानी जे जगह नु तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनि वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंगिया
খালি তং হাঙ্কাই নকবার বেফান আরো কুপিও মুঙ্গো আউন বাগেনো যে বরক যে খা কামানে উনিয়া হাঙ্কাই আবো জান লামাতি থাং ত্রিপুরাল্যান্ড তো তঙ্গ 587 ভিলেজ কমিটি ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো 2021 টিসিমি বরক রূপরেখা রিমালিয়া আবনি নকশা রিমালিয়া আবনি ম্যাপ খাইমালিয়া হাইফানো आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडिसि नि फादारो जेचिनि बर' रकनि पारा तंमानि नन एडिसि ओ 100-150 टा मदे चिकन पारा तंग ओ पारानो एडिसि बिसिम खबै देबा ग्रेटार बार खायदा नायखा गे जे जागारो आगे एडिसि तंमानि नन एडिसि थांका जेमन बिश्रामगंज हाय जागा एडिसि तंमानि जेनि आम्बासा हाय जागा एडिसि तंमानि बा अंतै चंपकनगर हाय जागाराव एडिसि तंमानि ओ आगे एडिसि तंमानि नन आबदे दानानि बानायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं तिप्रामथानि मै आं डेफिनेशन क्लियर आं केनमो सामानि खानाया के आं खायतो बार नो सावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिन तंमानि अखंड भारत हि जेता तंमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदुर हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान हिंदुर भारतवर्ष हिंदुस्तान चिनी अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आउन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश पो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि तिप्रा सारक बदे अरनि तिप्रा बाय नांलाय जाक आउन बागैबा तिप्रा लैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटार तिप्रा लैंड बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय अब बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटार त्रिपुरालैंड हाहाय आं नुकजागता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानि आबो ताउ फुलफिल सुगिया टीएनबी 1988 राजीव रांखल चुक्ति खेमानि आबो फुलफिल सुगिया ATTF All Tripura Tribal Force Lolly Development Agreement खेमानि आबो फुलफिल सुगिया NLFT Returnees NNB project हिमानि नयन बासिरनि ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार SD NLFT नि काइसा ब्रांच बो फाइमानि बिनि बो प्रोजेक्ट रो सलितो आबु बुसुदेति फुलफिल साइमिया ठीक अमति हेगलेन ताबु राइटिंग रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुजुराति फुलफिल उंनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुजुराति आदाय खालामनाय रिनाय रक बुसुजुराति याक फलक रिनाय आबोनि उपर डिपेंड खालायनाय हाइफानो काइसा कक तंगो हाकिम लरे बो हुकुम लरिया गाय आबो सुइजाक तंगमानिबा ओ सुइजाक माननेनि बागै आबुबा जे त्रिपुरा मथा खालायनाय पार्टी रक शुद्ध बुबाग्रानि दायी देबा अब जो त्रिपुरा सारंनि दायी जे बुबाग्रा त्रिपुरालैंड ग्रेटार त्रिपुरालैंड साननाय त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जे डिमांड खालाय जदि सुजुग बांखा हांकाय आबुबा सीपीएम गणमुक्ति परिषदनिबो लाबनाय आईपीएफटिबो लाबनाय बीजेपी जनजाति मोर्चानिबो लाबनाय आबोथ' बो पार्सोनेल सानमायाब्ले जदि माइया हांकाय जे बरक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय ताइ बिनि पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय रक बे मथाव तंगनाय रक अब ताइसा सानय याप्रि करा खलाय साननानि जरा तो कमाइ थांयाब्ले साल तो पाइथक सुख थांका हायाब्ले तब 6 मास खातर जागरि मानि हिंकाय तो अब कमिटी खाइ रिजागनाय इलेक्शन प्रोसेस पाइनन तो 5-6 मास पाइ थानाय इ जराबो ताइ हुरुम दुरुम खलायावै कसां खलाय बीजेपी सरकार फाइकाकाय जे बरक इलेक्शन उंना नाय दङ जे पार्टी सरकार फाइका हंकाय बरक नरि नै बिले रिया हंकाय बरक थानि मा साननाय जदिनो बीजेपी सरकार राज्य सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार मिलिवै त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सारकन राजा बा राजानि प्रजा रकन जदि अब फुलफिल खलाया हंकाय बरक सुनो खैका हा पत्र तने रखनो खैका हिनाय जों सिगां गबा ताइसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जिनि ताबुनि शिक्षित चराय र सिकला र बुरि सिकला र या कबाक तंगलागले अगुक्सा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि
aboni bisingto chatta ba chatta ni kabang kaiburi ni kabang demand no suidi khable tamang ke political power economic ba financial power nini land power language ni power abto saidi khable haipan aro definition ni ne jaga kurina salai khana ke political power ni bisiti hingai bui salayo tamo tripura sarak ba politics khaina ni power agele kuri diba 1949 15 October जेफ्रुओ सुं इंडिया बाय मार्च खायो आफुरबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलबो खाइने बले पॉलिटिकल पावर बा सुं मानजांनो बले हिदे बाक्सा साव किन्तु आबुनि बिसिं ताइसा तमान हनका एडिसिनो दाक्ति 50 टा सीट खाइयै 44 टा के इलेक्टेड हकाइने नि उनको हकाइ 6 टा हकाइ नॉमिनेटेड खाइनान बागाय दाक्ति देबा खाइरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हकाय त्रिपुरा एसटी रकनि बागै सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हांकाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजार्व केबा हंकेबा 3टा एसटी सीट जदि हांकाय एमपी वो 2टा हंकाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हंकाय राज्यसभानि सब समय हंकाय एसटी नो बदे रहर जागनो हिंकाय पॉलिटिकल पावर हिंकाय ताबुक जदि सरकारम हिंकाय सीपीएम नि आमलो हिंकाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं नेनि पीटीजी मंत्री अमति खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो नेनि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो नेनि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो नेनि उनको स्टैटिस्टिक्स रक दिवो अमति खले बीजेपी 2018 नि से मिली तमो ताबुक तैसा फाय आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी ओ काइथाम बदल नि त्रिपुरा मंत्री रन तै बदे पावर खलाइरि न तै बदे क्षमता रि न 64 टा डिपार्टमेंट नि बिसिङ तै बदे पावरफुल दिन होम मिनिस्टर त्रिपुरा सांगियाखु आरो देना जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मास बान स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो त्रिफान जेफुरबो मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर बि याकुरि समर्थ थानतंगो तागबा होम मिनिस्टर ऑफ देरिना गचिनी बरकबा आसुद्रति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त गुरि खादे गचिनी बिसिंग स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबनि शिक्षित रक्सराय रक ताइबो कुरुम ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा करितुति मंत्री मा खलायो ताबो त डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रक से एमएलए गो हुंगाबो बंनि बिसिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खाइदंगो बुरि रंनि बिसिक लीडर कुरि आगे ताबो ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप आरो कुरि चिनि खति इंगानि कुरि गे बुइ हिनो सम खसै थांसे नाय कमाइ थांसे नाय जोना हांगार स्ट्राइक खलाइरि माने दुइजन मन्त्री नि बागै दे ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलाइमानि आसुत चाया नंयाखलाय कलम तुइ अंखरै थुया चायाखलाय खलाइमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया अब भूल बुझिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनान्शियल पावर बो नांगो इ संसार जे नांगमानि आबो नांगो अब बगैना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हि हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खलाइमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंतुति कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मंत्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुसितम आं तो ताम सासेनाय एडिसिओ रां रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबो के एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन र एमडीसी र काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहया हिसे मा सानाय बिला कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफ नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই त्रिपुरा सरकार बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथानि मंत्री र राज्य सरकार एडीसी नि प्रशासन रां रहया हिनिसे त्रिपुरा मथानि एमडीसी रगो त्रिपुरा मथानि मंत्री मा कुलसि देबला आबुनि बागै न ताबु त्रिपुरा मथानि बर र हंकाय और फायै कैबिनेट मिनिस्टर उनखा खरक नै हंकाय आगे बो खाती तनि जा काइथाम काइ काइसा काइ बाकिसि तंको
सावनी कपालबो नाम दं साइमिया इनका आरो उनका आगे से मंत्री दी पे भी का साप ब्लैंक सिकरी इनका आरो जदी अरब नं त्रिपुरा मथानी बरर मंत्री उनफाय उनका बीजेपी नि एमडी से आरो ईएमआर मारिना जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारिना तब आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं उनका डेपुटी सीएम के बंदे ने त्रिपुरा आईपी बीजेपी नि बरन मारिना हाई द वान सोले तोने का साइमिया और जदि बर खरग नि हिंगा आरो खरग नि सरनानि हिंगा कायसा मास बाति खलायनाय कायसे ईएम फा माति खलायनाय इया के कुनु उपाय करी कि दारका आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास बोले नों अरो हंगाय सबका विकास नै मंत्री नाय पैखा आरो हंगाय सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगला बोले का आउन बागे न बुझिनाय कुरुम रक जत्त सिनाय रक नुकजाग रक आबन बैलेंस खलायनो आगो लाखिना अब जरा न पक्षानाय सुंजेसु पण सादिउं अब केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरा नि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बरर बैलेंसिंग खायना अब ठीक थथखै मात जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली इनकाय पश्चिम त्रिपुरा अंगे चिरि एक्स सीएम ऑलरेडी डिक्लेयर थाका पश्चिम त्रिपुरा हंगाय बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब हाय नबलाय के पूर्व त्रिपुरा अंगे जे कैंडिडेट उनाय बन बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी दे मानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उन्नो हंगाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनाली नि बरंनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राज परिवारनि बरंनि बुमुं खरबुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव सिनि राजकुमारी प्रज्ञा ते कैसा राजकुमारी प्रीति देवर्मा सिंह रासिव काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरेनि फाना तुबि बुसारे नारो हि खनाव गेसिनि एक्स डेपुटी सीएम कर्ताबो राज परिवारनि न बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजेसु पण आबो चिरिखक सारि चिनि कबो इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जगाव जदि बुबाग्रा बुसाखांगे काहाम बुबाग्रा बुसाखांगे अंति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरफ सालायो पीए सांगमा थैथां जाका करिखब पीए सांगमा ने उलो ताई नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य त माने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबु उन्नान उपयुक्त फिटेड हिंगाय बुबाग्रा ताबुक जरति हिंगाय बुबाग्रा गाय चेनि मेघालय नि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुसु तंग आमथिरनि बिसिम जत्तनि हिले राजा नि चंगजा गय सिजाक बानि हिंगाय बुबाग्रा न तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द थेपादनि जागा करि बखाय राजा केताबु चेनि सीएम चेनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हितम हुगा तै बुइनो हि हिब के इ सुजुग आं बुसाया हिनि हेंका अब चेनि बरंनि तालिका हामिया हाइलां सांगमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुक्ति सुगियाति बरग्रक सुंताम सानान तंबा आवन बागैनो हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलदान नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवार नि बरक न भारतीय जनता पार्टी बरम दियो ओ बरम न यासा गय बिनि प्रजारक न सेवा खायन सुजु अबनो जों मानखा गैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधपसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागले बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बरनो फायगा हंगाय तामंनो नों रासिबो के रासिबो जाय बर अरबा हिने लेबैना आन बागैना बुबाग्रा हंगाय सुंबाय आसुको सावो बसावो थुवो ह जतबाय तंग साया नुंयाय तंग हंगाय बुबाग्रा न बैसिनिओ
tayo program no siniwo o priti himar ka to tong tak sibung kai phai bla bu samanta ngai buba gara ang khakai khotiya kaham na chini ngon hai ma tong ta abo to ang buino mazra ben na musiya ang suk bai suk se mazra ben man nugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo masli ni simi ayang kanchanpur thamanje namawo balu kharo karen sumane o karen tabno rawoy u kunias dam kuniasin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale dohro solar reke solar phali jau abo phal dihi riable na hingai sini borok ro hangkai কারেন্ট অফিসে থাঙ্গাই তামসিনি কারেন্ট ফাইয়া হিনাই সানাই বড় খসক গে যে কোনো মন্ত্রী তংবলে এমএলএ কুড়ি জায়গা করি তাবু চিনি কৃষ্ণপুর এলাকাও কুড়ি জায়গা ফেরাং চাতি কুড়ি হিংগাই আর নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী রমজান ইয়ে দেবান বড় ওয়াকসা মাসা মান্নান বাগৈ হিংগাই বা আর নি loan mana nubage ST corporation hangkai ayang tokla mangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nono sum budi de hoka sinaro current sumni ne ke sumni ya sinaro current sumni na na current banna bage sumtam thai nang sadi jote MLA MDC ru tang phone saya bla nge tabu shohor elakao hangkai current buduk rawoi kunia khaiman nugian ang ani borok no saya hi himani ya kintu amti botongo ge sini borok ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na sawsini borok ro ana mondol president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi hini wanjini area o thangkai tam saja hangkai sune ATM didi suno bank didi sini yang bus salu khaina didi sini lamana black topping khladi sini yang abo current ni sung ko nai khuti kaina dorkan ke sung ni jana kaina suno tar didi amti hini saw sanman se phelai hunkai I hani basa sung nai buinimang dosari saya ang nugo CPM wanji bai CPM Kongres wanjui walai laya awon bagai no sumbai sumkai walai layai thilai awon bagai na ang sana musungo sini bojaga golot awon rectification khaina nango jung onek salayo tipra matha saya yang sao abo salayo gabo buni dofani bisiki salayo abo sung rectify khaina nango tabo athara mora borbora trai sakan tango tuima tuisa phai payo o arakai tuima nang ya je jaga ni tui phayo je jaga phai tui buthak phayo arkha overflow ungo telemora nu tuinut langai mungye kami khanoyo o aboni tender manne ke sabo syntax bai sini borok maya lenden hamya o aboni chung thik lega nang nai berma thok jaga berma khlaina rungya haile aboni sini bo jaga gaping tong sungno sungna nango awon bagana tabu talika kaha kaisa mobile duita sim ungkha BJP ke kaisa mobile duita sim ti pramatha bai IPFT duita sim ble kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaha 3 in 1 kaisa ungko ono tabra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri ble CPM e Congress engkai তাই আবার দিবর ফান টস বুই ফানা নাই রুতুং বাংলাখা অবদি হেনো বলে কাহাম আমন উমথং সুং নায় যে তাবু ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী দপ্তর মাহাঙ্গাই কাহাম ক্লাই চালক নাই বড় অর সালাইয়াকৈ রাং রহনাই এডিসি ও রাং গোবাং মাননাই মাই হাঙ্গাই আগে বড় যেতে কুল মানে বিজেপি বিজেপি IPFT সরকার রাং রহইয়া এডিসি ও রাং রহইয়া হিমানি তাবু আরনি MDC EM মানে হিজাং নাই IPFT Tripura Motha BJP ni mantri rang phaya ne haile awon bagai nang sanan musungo jora kaham sapai tongo sini
naisingdi khalokdi kamai asam. একটা গ্রেট নটেরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলি নংখা কমাজা ক্রি টিপালান গেনটা টিপালান সানাই তঙ্গো ফরেস্ট রাইট নি বিসিংতে যে জায়গা মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বিসিংতে যে জায়গা নংমানখা ও জায়গা আবো বেলে আবো দুমা চুনানি কাগজ সিং সিনাই তা নেতা রকসে বিজেপি বাই দিল্লি থাঙ্গে রাং পুষনে ডিল লাইয়ে বরক সে মতম লাইফে না পাবলিক কিন্তু ত্রিপুরা পাবলিক সাধারণ পাবলিক কিন্তু এনটি বিজেপি দুইজন মন্ত্রী থেকে দুইজন তুলনা নাঙ্গানি পয়সা হাফ পয়সা ফোর মানে 1.5 মন্ত্রী পয়সা হাফ মন্ত্রী ওরা সাবে থাকা সাবে গেম প্ল্যানিং খা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান নাই কিন্তু যাইখোনো খাইতেं जों पाब्लिक बरके थैया आंनि बाथ्राखौ सिंजो बयलांखा आरो जों साधारन बरक नेमखा अन्तत पक्ष टिप्रा मथानि अना तारक बयले टिप्रा सा थांजा जे मानसा समय दामथन 25 बोसोर सिंह होगा आरो फायदाकै सिंह होनानि दायित्व संना जेना जातो मोथं जे दाबियाबो तो सिंह दङ नों राज्य सरकार साफांखौ डिसिप्लिन निबो बिजेपि अजागा हाबनायनि BJP নিচে মানে রাইট তঙ্গো হাতন তবে বিজেপি হাতন আর হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী অনফাইন জনগণ লে বেশি লাভ নলা এমএলএ রং হতে তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি অনে তারক বলে ত্রিপুরা সা থাঙ্গিয়া এফেক্ট তাইতা মংনাই এফেক্ট ত্রিপুরা মথা তো শুরু থেকে ন 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন থেকে ন বিজেপি বেকারং লাইজাক বিজেপি নি বড় অনেকটা বিটিম হিসাবে বড় কাজকে ফেজাক বড় বিজেপি নে যে দিনানি বাগে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত নাবই বিজেপি নে বড় ক্ষমতা তো নাবই যা নাংমানি বড় সামং তাঙ্কা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামং তাংলাইকা তারপরে স্পিকার নির্বাচনে একইভাবে বড় সামং তাংলাইকা এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে সে দিক থেকে ত্রিপুরা মথা বিজেপিতে আগে থেকে করং লাইজাক আজাগা যদিও নেতা রক্ষে করং যাক কোনো পাবলিক কিন্তু করং যাকিয়া ত্রিপুরা মথানি নেতা রক্ষে বিজেপি বে করং যাক কোনো দিল্লি বাই অমিত শাহ জেপি নাড্ডা বে করং যাক কোনো নরেন্দ্র মোদী করং যাক কোনো পাবলিক কিন্তু ত্রিপুরা মথানি বিসঙ্গ বিরাট সংখ্যক এন্টি বিজেপি কারণ এন্টি বিজেপি মানে মূল কারণ নাংখা বিজেপি তো আসলে ত্রিপুরাসানি বিরুদ্ধে যেমন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপরকনি অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজ্যনি শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঙ্গিসানার বিরুদ্ধে চাকরি খাইনার বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড় বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার সামুহ তাঙ্গে বাহাই আবো একদিক থেকে দুই দিক থেকে যদি বিচার খাই যেমন যদি ডেভেলপমেন্ট থেকে বিচার খাই তেমন ডেভেলপমেন্ট খা বিজেপি নি কিছু নেতা ত্রিপুরা মথানি কিছু নেতা নি হয়তো ডেভেলপমেন্ট খা বরনি ব্যাংক ব্যালেন্সিং খা বরনি কেনে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনি মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরক ত্রিপুরা মথা খানি পেন্থু গামী অঞ্চলের বরক অবস্থা তামো তিনি গামী অঞ্চলের বাজার হাহাকার অবস্থা বরক নিয়ে পয়সা করে এরা করে সামুং ঠিক নিয়ে সামুং তাকে পয়সা মন যায় তিনি অসানে আগে সামুং মানে তিনি 6 মাস খাই টাকা খবর করে
Engkai tama Tipramotha, tama CPM, tama Kongres, tama IPFT, সাধারণ borok ai kheno jera অবস্থা kelaito. Ini kami borok tam অবস্থা bahai. Lakani opor lakai. খরচ সাধারণ borokni খরচ বাড়িলা হা। সরকারি স্কুল উপরে তো তাও borokni কোনো বিশ্বাস করি খা তাবো বেবাক না প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাসি লাইবে খা। Engkai তাবো পরিনা থাকাই 1-2 পরিনা থাকতোছে মাসে 7-8 টাকা খরচ 9-10 পরিণত থাকে 10-12 টাকা কলেজে পরিণত থাকে তারপর বছর আছে অন্ততপক্ষে 1.5 লাখ টাকা খরচ বরং রাংমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কোথাও চাকরি বাকরি করে বেকার যুবক নিয়ে এমন জায়গা করে কোথাও রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামহাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও টুয়েলভ স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলবে লামা খাইকা আবু যাসিতে ফাংনাयनि ক্ষমতা এই সরকারে করে সমাজে কিরি মানে কিন্তু তিনি নংখা সমাজে কিরি টিপালান গেলটা টিপালান সানাই তঙ্গো আবার নং গাকাই মনো অমরনানে বাগৈ তাবো সিয়া আইন চালু খানানে বাগৈ তাবো সাকতারি তঙ্গো তাবো নংকা হাক মাজাং কে তঙ্গো বং গাকাই ফরেস্ট কনজারভেশন एक्ट খাयै नों हा मामाने पाट्टा मामाने फरेस्ट राइट नि बिसिंगते जे जागा मामाने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिसिंग जे जागा नों मानखा ओ जागा आबो इनभैलिड आबो दुमा सुनानि कागजजों सिनाय दाबो ओमफ्राय नोंखाय कमाजों किरि तंगो निने आइडेंटिटी परिस्थिति माने तानो निने पोशाक आसागरिति नीति कास्टम ओमफ्राय ई कास्टम नो दंश खानाय बागै ताबो आइन खायसे ताबो दंश खानाय ईसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ भिन्न दावानि आइन कमन सिविल कोड नि बिसिंगते ताबो जे एत दिन दोरा आइन करिफनो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नों जे अधिकार पक्षे तंगमानि ए अधिकार न ताबो मनक जानायनि चेष्टा खायतो आं बहुत बीजेपी तामनाय इजे कास्टमारी ल एडीसी থেকে পাস খাই রহমানে পড়ব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে না কারণ ওরা নিনি রীতি নীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বনবরক অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বন কাস্টম বরকনি রীতি নীতি হিংকে হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক ননো সারানা নিনায় হিংকা আই খাইয়ে নিনি যে আইডেন্টিটি नोंखा हाक माजां क्रितोबो हा सेगै फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट बिसिनि हान मलंना चेष्टा खायतंगो नोंखा हानि ग्यारान्टी एडिसी एलाकानि हान पके जाते एडिसी जागा तंथं आबनि बागै नोंखा सभा खायो आबनि बितिते बामफ्रों सरकार तंफोरो एडिसीनि हा तामनाय एडिसीनि अथॉरिटीनो सियाकाय एडिसीनि एक्टिंग से हा रेनानि राइट करि खिये हमने একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতে মানে নং গাকাই এই রাইট না তাবো সেগিনাও তাবো অ্যালটমেন্ট কমিটি স্টেট গভর্নমেন্ট সে খাইনাই এডিশন কোনো পাওয়ার করে তাবো এডিসি যে কোনো জায়গাও তাবো স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব ইউজ খাইমান নাই আগে তমতে তমনিয়া হকাই আই খাই একটার পর একটা অধিকার ন সেগিনানে চেষ্টা খাইতঙ্গো আবনে বাগে নেতারকসে বিজেপি বাই दिल्ली थांगे रां पुसने डिल लाये बरक से मतम लाइफाइनो पब्लिक किंतु तिप्रामथन पब्लिक साधारण पब्लिक किंतु एंटी बीजेपी कासे नों जेटा सामाने आबनि निया जे शपथनाव मन्त्रिसभा शपथनाव परे अवस्थानि बाहायनाय ओंखाय अवस्था तामंनाय जनगण एंटी बीजेपी न तंगनाय आरो ताबो आरो मंत्री खाने नों बिराद खातरना तो करे मंत्री तांबा देर मंत्री सिंगो दुइजन मंत्री तो दुइजन फुलना नांगाने कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मंत्री कैसा हाफ मंत्री अरे अब तो मंत्री तो मासे पावरफुल
ত্রিপুরা মত আছে পাওয়ারফুল অবদান পাওয়ারফুল মন্ত্রী দুইজন এমন খায় আবনো পর্যন্ত নং পাওয়ারফুল মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী নানানি রাইট করে গেম বা অরব নং অর্ধেক জানি থাকতে বলে নोंथां সংতাंनायबा कैबिनेट मीटिंग पहुंचा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट से करे हाफ मंत्री अब तमनाय मानगोनां बिश्वकीर्ति दबदमा आक्ट मंत्री खबा मानगोनां मानजिनाय एलएबी परिजाक ताउ शुक्लाचरण मानगोनां मंत्रीनि आन्दार तमनाय विकास दबदमा आन्दार नों सामंतांनो नाङानो नोंखाय एलएलबी खायजाक सिजाक नुजाक त्रिपुरा मथा पावरफुल नेता हाफ मंत्री एसे त्रिपुरा मथानो बीजेपी बाहायखै अनार बाहायके मर्यादार बाहायके दामरे ओरैनो तो परिष्कार कैसे नों जे मंत्री सभा थांगै बिराद त्रिपुरा सामने ताकि सामंतांनो नों त्रिपुरा सामने परिवर्तन खायनाय এবং ভোটারদের রিফ্লেকশন ঘটিয়ে নাই আবো খাইনাनै নুকোতই সুযোগ খুব বেশি দঙান নাংখাখাই বেবাগনো থকাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রক পরস্পর নথকা আর তামনাই আমিন গথঙ্গ সিনি বল্যাংখা আশা রকতে সাইব बरा साबाय थांलाके साबाय गेम प्लेनिंग खा अब राजा बाय अमित शाह साइमाननाय किन्तु जायफोरनो खायदों जों पाब्लिक बरखो थैका सिंजोबा आमिंबा थांका सिंजोबा लेंखा दाबो जों साधारण बरक थैनानै बादांसै औ हायके गोबांमा बुरु नाङै दंलाय माजाराव साधारण पाब्लिक बोलामा पेहिमनाय ना जों साधारण बरनो सानाय ताखरो बखरो बोलता खादि जाय नरकनि बसखांग तो नरक नखा नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाद नमकर बसंग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी থেকে आरम्भ खाई ताबो त्रिपुरा मथा पर्यन्त सोनो नरक नखा जोंबो 25 বছর सरकार तंगै जों बरकनि बागै दाम खायके नरक सोंनो नुखा बोनो नुखा नरक सঠিক लामा हिन्नानि बागै आं कयनाय तबे अब ठीक बामफ्रन जों गणमुक्ति परिषद सारा त्रिपुरानि साधारण बरक बरनो मथांनि लामा ताइ केबो खायमिया जों खाग्ला बयसैमोन ग्राम त्रिपुरावो जा खायका बामफ्रन जों खायका दाबो ताइबो बिसि सुजुगसिन बसङाव फैनाय दाबो तो इंडिया जोट जों भारतवर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थानसा खायै ताकलाइन भोट बासालायनाय भोट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनगो कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंहनि सरकार बामफ्रन बेखाथालाय अनेक गाहाम सामुंबोतां यागनाखा रेगा चालो खायका तारपरे निने राइट टू एजुकेशन जे तामनाय सर्व शिक्षा থেকে আরম্ভ খাयै নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি তামনাই খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবরা খাইয়াকই খাইকা তাবো যদি তামনাই ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হাঁকাই তাইবে বেশি সামুংতাङै মানनाय কাজে ও জায়গা তাবো গেনেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবো তামনাই বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহাকে তো চলিমিয়া আবনি বাগै जों জনগণ সানাय आखरो बखरो बुलता खादि आदि तो इसा जों बेबाक मिलायै इन्डिया जोट बामफ्रन ओ जागा जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों চলিनायनि চেষ্টা खायतंगो ओ फाननो फाराग खायै इ जे तबो जे सीए
খ্রিস্টান দফাनि ताखौ बुख्रगनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट abo hai tirokno abo seginane ni chesta khaitongmani bono ka suimi angka kai hinango sini palai khai amhai to dosa phainai kaje bono ka sunano bagai nang je party pin khati phadi sing tabak ni lai i BJP no mesana ne bagai sing sakta nai ar acheng nang je samane asole মন্ত্রী আমি তো খাখাই যে দুজন মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী লাইখা আবো তোমরা সে কত মানে ইয়া এবং ত্রিপুরা মাথা তো হয়তো আবঙ্গই হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মাথানি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা কোনে মন্ত্রী হয়তো নই মানখা কিন্তু সন্ত নাই মানে হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ইয়া ত্রিপুরা সাথে মুখ্যমন্ত্রী থং অবশ্যই ত্রিপুরা যেন বড় 2023 নির্বাচন নাই মানে 2023 এবং অবহাই সুযোগ সিনিতি তারা যে বদিনা ফানাং সাইমিয়া আঙাবনো বাগনা যারা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী মানি আতেন নংতিনি ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাসা নংতিনি হাফ মন্ত্রী এই অব মিনি রাংসাকনি মাইখলাই নি চাথাই সেকিতলাং থামান করে जे अब तो खोटिंग खसिन बालाई थी और खोटिंग संग पुरान खाय नागान अब जेताबे बीजेपी तमनाय आक्रासिन नीति नाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे सेसङै थांनाय आइन करे गणतंत्र करे संविधान करे निने समस्त किछु शिल्प करे कारखाना करे समस्त जे शिल्प कारखाना तो प्राइवेट खाती चाकरी बाकरी करे रिजर्वेशन करे এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি মিয়া আপনি বাকি ঠিক আছে ত্রিপুরা থানব নেতারক নুখা নংনি যে বুসুংমানি নং যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি বজাগত লাং থাঙ্গা নাইকেরাদি আপনি বাকি আদি ব্যাপক মিলে লাই বিজেপি নে কাসুনাইনি বাকি সাইটক থং অবনসিনি জনজাত মোর্চান যে দাবি আবো তো থিং তঙ্গ নং রাজ্য সরকার সাপংকে এদিসি তামনি বাকি বিজেপি ও জায়গা হাপমায়না ককলাই बीजेपी नीचे हाथमानी राइट दंगो हाथ दं तबे बीजेपी हाथाइन और हाथ मंत्री फुल मंत्री उनफाइन जनगण ले बेसि लापंला एमएलए रंग हयतो ताबो लापंगाना एमएलए तो ताबो इजे बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 टाका बेतन भाता बारिवाना तारपरे बरनि नाक थांनानै बागै 50 लाख टाका अलरेडी थानाय बाजेट एप्रुभ अंका सेंक्शन अंका आरो 50 लाख टाकानि नाक थांनानै एमएलए र अधिकार मानाना बिनि एलाकाना सामं थांना बागै 75 लाख टाकानि सामं थांनानै अ जागा मानाना तारपरे एडिशन इएम खांखाय अन्तत पक्षे राज्य सरकार राज्यनि एमएलए र 50 लाख टाका मानते आरो इएम खांखाय इएम नि नगद पुलिस कार्ड तना हनाय अन्तत 20-25 लाख टाका खरच खाय एक तला दो तला नक दालान नक थाङै नै मानाना ताबुक जारे इएम तंगै र बेबंग थाङै नावैख्या गे कता कने होते इएम खाखाय कता ता किसा दालान नक थाङै नानानि व्यवस्था खायमानाना आबो परनि खायमाननाय आईफोन 1,30,32 लाख टाका रे तमना आईफोन किननि व्यवस्था खायमानाना 25-30 लाख टाकानि गाड़ी पाई खायमानाना किन्तु जनगणले जे तिमिरे तंगो अ तिमिरे न जनगण खूब आहमरि परिवर्तन हुनि अन्ततः खाया कारण बीजेपी नि जे अर्थनीति पॉलिसी बिनि जे पॉलिटिकल जे आइडियोलॉजी बिनि जे मतवाद अब तो तिनी अ जागा থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক শাস নামে আবলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিयोलॉजी স্থাপনে কাজে নং ত্রিপুরা মাথা হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ন কিরুই এবং আইডিयोलॉजी থেকে বড় উপরি থাংলা কাজে এই যে আইডিयोलॉजी তুই বড় চলি তঙ্গ অব তো বড় পরিচালক মানে বসং ত্যাগ মানে চেষ্টা খানি না আর আবো খাই নই ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব শেষং থাকে কিন্তু তব অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও মে আসত জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বরকনি বাকি সিমিসে গভর্নমেন্ট হইতে আসত ফ্যাসিলিটিস নই দমকে সাধারণ পাবলিক রকনি আসত বিরমান তাবুক যে মানে খনি মরমান জহাবো ই সাধারণ ত্রিপুরা রকনি বা লোকরকনি হাস্তেনি লোকরকনি মকলনি মধ্যে সাবক নাই
जे मानसा थानाय दामफ्राम 25 बोसोर सिंनो हुका आगो फाइजाखै सिंनो हुनायनि दायित्व सिंना नाय जों तो इस्ताहाराव पुलिसके रेखा अब कमी के कमी कारण करे आं किसी दिन आगे कांचनपुर इलाका थांका 3टा विलेज कमिटी कोनो कारण से करे आं किसी दिन आगे लंथेबेली थांका कारण करे नोंनि तामसानाय राजदर मालिदर कारण करे ओंखाय तामने करे कारण बिल रिमिया अब स्मार्ट मीटर फैया पेमेंट रिमिया स्मार्ट मीटर नष्ट खांखाय 12-13,000 টাকা খরচ করে রিপ্লেসমেন্ট হিমিয়া ভাইকেন নাই সেটা সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাদে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি ছেড়ে নাই সেটা হাতে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা থিনানি বান্তা খবর নানাই বড় তঙ্গ जोंनो खबर नानाय जोंनो खबर नानाय अनेक प्रतिकूलतानि बिसंतुंगो बाधा विपत्तिनि हरखाया बरनि सामं हुमंरे राजा मन्त्री सामाय फैनान तपके मारे सलकनाय साना नांखा कारेन्ट करे अंधकार थुई तंगै नांखा आमपि जों व्यवस्था खाय आदिन दिनो करे आबोथरे जों काहागुरि मानता यदि तिनि रांकरि छो अरे रांकरि हेदा नोंनि आइफोन तिनांखा रां तंगो कटालगारि पने रां तंगो नों 80-90 हाजार टाका नि खाताय थुनांनो बागै रां तंगो नों सारादिन मिनारेल वाटार कारि नगर थाङै पर्यन्त कारि क्लांलै नोंलायनो बागै रां तंगो बरफनि बागै सामखाने रां करे जे रां तंग माने नों इकायते कम रां माने न एदिसो प्रशासन सामं थांगे गारि न तंगे रंगना न थांगे काट न लक्ष टाका खरच थायो बेकार जुगाव न गारि मागना रेखा सिकला हाम खायो 10 लक्ष टाका पर्यन्त कोनो ग्यारान्टार छरा बैंक থেকে लागे रोय साबसिडी रोय यासबानि जखने जाया थरेखा नराहाय इजे तामनाय ससाल चैनल चालकने रखना 1,90,000 টাকা খরচ হয় একটা ক্যামেরা পাই খাদি আবো যদি মানখা গায় ओ रां बाय तिनि नरक रां करे नै मुसा थैनिया दमबुरलिक फावना नांनाय खुमलंग पार्कनि लक हाउसना फावना नांनाय ओ जम्पि हिनि दाग बांलाना फावना नांनाय आबो थकनि दिपो कैसे खलो कैसे क्या आवना नरक फावना नांनाय रान रिसाना नांनाय अक्सर देवलिया कैसे सबका असले रां बया परिकल्पना नांगौ रां तो निश्चय नांगौ किन्तु अंतत पक्षे त्रिपुरा मथानि नेतारा गले त्रिपुरा थांजा बीजेपी नो नेता मंत्री सभा गले त्रिपुरा थांजा त्रिपुरा राज्य थांजा आं थाग्रा बुइ सैमान बरक मथानि निया ओ हिम्मत बरकनि करे वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बननि दंगौ किन्तु जनगणनि सामंथायनि हिम्मत करे आबो हिम्मत नांगौ वांसुनाय नांगौ बायनाय नांगौ ओ वांसुं बायमो प्रमोथ नेतारकनि आइसो फैसिनो दंगौ किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खालामनो तब तो तब कमा कामयाब कर दो दे दंगौ थांगै दंनाय दं लोक दूरदर्शन आयो ini selama beli ke tabur kain ke posisi bosor je apa nonton keluar aku ke am ke to kain dengan pun व्यवस्था खाई जा रही है था कबले मित्र गई para
সাল পর্যন্ত কারেন্ট তংমানে দুনিয়া কামিও আর ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কালাগাং দুটা ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তখন 18 পর্যন্ত কারেন্ট এমন নথিয়া আর কামিও থাঙ্গে এত মিজোরাম বর্ডার জম্পিহিনি আয়াং না জম্পিহি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারেঙ্গে মিজোরাম থামানি লামা বিজেপি নেতা নগর থাঙ্কা দিয়ে নগর কারেন্ট করে মাকাং হুইতনো আং সাগাতা আছে দি সাহসে প্রতিবাদ শেখাদি সাহসে প্রতিবাদ শেখাদি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তুমি আরো তেমন কারেন্ট কিনে না আরে বালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইলেন ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री केसां माने बान्दारि माबो थांले नौइखा पाप माने पाप थुमलाय पाप बखलाय दं आं खाबा हेलो मासिं केसामाव तै कतुं नांगौ माइ कतुं सानो बरफ नो माइ कतुं थजा सार माइ केसां खाबो सामने बागे কোনো বিকল্প করে সেসাংমানি যারাও সে ও যে दैसानि পাথর থুমই বরফ বখলাयो 340 টাকা ভালো ভালো হচ্ছে 5 দিন 6 দিন 7 দিন 8 দিন বেশি খাইনিয়া এটা 8 দিন খাইবো বসে 6 দিন ম্যাক্সিমাম কেনে বখলাইখাই বসাপতি মিলে তো 8 দিন বখল মানে 8 দিন হচ্ছে 40 টাকা হচ্ছে সেরাটা 32 320 টাকা এটা কেনে বখলাইখাই বসে খাইবা হ্যাঁ 100 টাকা 160 টাকা itu bokuma ya papaklai thangka kotong nangmaya ta abon bari kasang mane dol degree hawo mai kotong thaja mai ka thang ang thagable aro thang ti pramothan na ta kaisa malaika age dino bo sini mane nang to gete to ma chairman office of thang gani so ko ba ko khara আগে তা হাইকে নর চলি মানে না থা নং সরকার আমলে অন্তর পক্ষে অবক খানে নন সিং সরকার আমল কা বাকে চলি নং সরকার আমল খা রাগা তঙ্গ যে খেম তঙ্গ জেন ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সং থাংমানো ইন্দো জার্মানি সামুং তঙ্গ তারপরে বিভিন্ন ফরেস্ট নি সামুং তঙ্গ এগ্রিকালচার সামুং তঙ্গ প্রচুর সামুং বলে সার নং আমল এটা তাবক করে সিং সরকার হিতাম তো এডিসি kata kai buku edisi bu kaya bulu kono fanya nong amala seng huk kaya ne bagi fina 2000 taka 8000 taka 3000 taka jara mano huk hokna pura rang mano huk mai kene ni jara rang mano huk ni ham khanya pura rang mano huk ni mai rana pura pura rang mano ah kono soba karo abu sime khobar to na kare angona sakang kan nang bahai tibra mo takai tangka sakai ha abu kai jata ki palan mana ne bagi si gato tabuk to jata te pang na maka au tei sa ti thanga sa poi kok sa ta chaima chi dina mang onta pakha saya phena to ngana tabuk jata te palan man thong ni tabuk to ti tong thanga agreement to thoing kha aro to agreement to jata te palan bo kare okay dina bakha ta mong tong kha haini ya dina number mobile number kare di thana ni photo kan sai thai kok
আমাদের একটাই লক্ষ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা পার্টি और भारतीय जनता पार्टी যে মিলন, এবং সেই মিলন নিশ্চিত ত্রিপুরার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, আর সেইটাকে লক্ষ্য রেখে সেটাকে আলটিমেট গোল পয়েন্ট বানিয়ে আমরা কাজ করছি। আর আজকে আমি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য এবং আমার পরিবারের সঙ্গে বসেছিলাম। আগামী দিনে রণকৌশল কী হবে, কীভাবে করব, আর কী করা উচিত, সর্বোপরি জনতার আশীর্বাদ। আমরা সবাই মিলেমিশে এই ইলেকশনে যোগদান করব। দুটি লোকসভা সিট যাতে বিপুল ভোটে জনতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার মানুষ মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী চাইছে, আর সারা ত্রিপুরা মোদীময় আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্র প্রার্থনা করছি যে এই দুইটা থেকে আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, আপনাদের সহমত। পূর্ব ত্রিপুরা আসন নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা কি হয়েছে? পূর্ব ত্রিপুরা আসন যখন পার্লামেন্টারি বোর্ডের ডিসিশন হবে তখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড কিছুদিনের মধ্যে, ওই 2-4 দিনের মধ্যে, আমার যেটা আনুমানিক 2-4 দিনের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সময় দিলেই পার্লামেন্টারি বোর্ড দিল্লিতে মিটিং বসবে, আর সেই মিটিংয়ে আমি আশা করি ত্रिपुरा पूर्व त्रिपुरा से ठीक है। किशोर मानिक उनके परिवार ने सभी समय त्रिपुरा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और विशेष करके महाराज जो वीर विक्रम किशोर मानिक उनके हर काम वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक जब उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी MLA मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ से, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ से लगभग तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जाति सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री जी वो दर्शाती है। और आज मैं महाराज प्रद्युत किशोर मानिक जब उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ हमारे त्रिपुरा पार्टी के जितने भी MLA मिनिस्टर मैक्सिमम यहाँ से, उनके पार्टी के सभी नेता और यहाँ से लगभग तो सभी लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। और सबका एक ही लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये त्रिपुरा के हित में है, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के हित में है, त्रिपुरा के जनजाति और जाति सबके डेवलपमेंट के हित में है। उसी के संदर्भ में बातचीत हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे अपोजिशन त्रिपुरा में है, नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूँ 140 करोड़ जो आबादी है, छोटे बच्चे का वोट नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चे भी मोदी जी के साथ हैं। वोट से सब कुछ असेसमेंट नहीं होता है, आपके जो भावनाओं से भी असेसमेंट होता है। तो त्रिपुरा के भावना माननीय प्रधानमंत्री जी
musno kapai kai mah kalaja mokol mutu payawui berharus kita baca berkeras kita baca kubi puluh kamah di bawah no tahu semua tadi itu dia masih tenggelam no tamu tadi saya tahu semua tadi kamu kota nawui mungkin kota nani musalai hat semua tuter no juga kota itu hat semua tuter no juga kota itu tenggelam no tidak nu kompromi mbak tenggelam no tidak nu kompromi mbak kamu itu nato kiri dia berarti punya elang itu mungkin itu lagi tak sangat kenal saya dah dia berarti punya antara itu selai mungkin orang ini bapak selai bangsa itu dan kamu itu nato kan apa sama kita kamu nato kiri juga harus ada teknik kalau mana abu kait itu kait kan semua kapai kai rumah itu. Mainnya tu musuh kapai kai dia juga potensi Malaysia. Oh tahu tu pun potensi Malaysia tak. Mana ini bah moda ni orika no orang saja. Eka musuh. Orang tu punya ni tu arun itu ni saja. No compromise without greater difference. Over putuli halus kable, tanggang, ngangkam panasa. Over juga, aku berjalan sampai rajin tingkat effort, lalengah effort saja, lalengah effort semakai punang zaman kenutai kumuni dalam Telangana nama pano, Chhattisgarh nama pano, Jharkhand nama pano. Bah, ladang amkan itu ekor kaya beli, sukti kaya beli. Sukti saya mang nak beli bro. Gauru bah, itu tamset itu etiket bayi bololi bayi sukti kan dosa. Sukti beli betul bahasa bayi saya dah, kena beli. Omo kini rasa ni makalo hati ni sarman kelajah kata. Tahu itu bro kena terjat lah. Orang dia kau bisa main. Abo anu segi musuh warna lain. Kalau ulo anti maya ulo pano, bo salo omti dino, okok heklang mana mau kubin sakar nama. Angaji bo sakar, bubaran tehera pengen lungai. Nuka, nu kompromi. Tamu kompromi sekeba. Aku sen semua bebakan tak yang kapu. Constitution solution ba. Duiga, article 2 and 3 and 244A. Abu dah. Betul hai satu, maka apa saja mari kita tu nalai betul. Kerana ini komitmen tu ngapa dia beli? Jono sadarno, public no, dengan no compromise without capital land. Jadi yang ini kau tangga baru ni ikut, ya kata. Biar kalangka, awak termasuk ni beli. Tension naredino, chief minister beli. Jauh untuk bukti sini lagi. Ikut ya kata jam tu, mungkin yang mana ya kata, mamang kah? Tension dari di mana Malaysia le Telangana. Tahu tu kah tolong sekolah Kongres Wellington kah 2000 saja buat agriculture minister kah umayang lo bini Telangana implement saja po minister ya kah MP buya kah MP buat sesuatu saja lo ono sontong kah tongsi bo bajinda tourism ono sontong si bo Telangana rajo Kongres boleh Bukul ketai mama ni muka bah. Ini agak ni baik tiga elenka sikil tu abu kalau saya borok dorma saja. तो इंदिरा गांधी की बड़ो निर्वाचन नाहमा बैठे वो इनको 1993 सालों रिले राजपूत 84 सालों रिले आज को इंडिया गवर्नमेंट बाय वो महारानी कंट्री प्रभात देवी इंखाबले नंगनी की प्रसारण जों नायकलनाय जत्तो खालायसननाय मुंसा नरनो देहा क्लाक मानि आबोना नारखा
এবং সর্দার বল্লভভাই পেটেলও থাকা আর কক না নারখা নারী গেলে বুফুল নারী খাবা কেন্দ্রে একর পূর্ব তিনটা তিনবই লামার উমা কাছে গাবলে করো তাই বিজ্ঞানী পাই একর বুফুল বুফুল কক নারী খাবা কেউ সেখান হাই পাওয়ার মডেল কমিটি খাইকা এনসি দেবরমা IPFT বাই ইনকো BJP mamangka tamangka auto kaca rasan na kito bukta mang sidula ebong tamang sile nor khaje ba len raj sam yago state yago yada economical power sam yago state domain yago yada kendro direct oro sataka ba direct fan nong ro na isa taka sisi dilo direct fan ranai chen isa taka samani jadoro result next to nungai bukan jora porong go tawang advance sana na yauke porong uja soima bisa adu nungai borok hanya obubra ngai bo hanya sana kari baba go te mokol mukti thayawui berhal sike bakka ba bukra sike bakka খুবই ফুল কামা হয়েছে বাবু আচ্ছা कैसे क्या बोलते हैं दोस्तों आज की दिन करनी अब तो खूब की दिन करना बोली वन को खा मुझे रखा वो चीज नहीं करनी तम खाई मंगा दिन की भी सामने रातों तो सब जगह रात का बड़ा सब जगह ताकवा बारी सब जगह इनको खुदना बारी सब जगह बुझा जगह पड़ता काम खाई मंगा बहुत Saya kok bosir ni siapa sih cari bawa tadi, home minister pun enggak sih. Bapak itu tam semua apa, bingung pok saja. Enggak buta naik, don pura buta naik, si ni, suruh pokang bingung. Put beli utama kabo. उनको तब के दिन समय तंगे रो तम रखा नो अंग में ठीक है कुल पुटपुली बाजे को बाग इन सब नाल और वो आप फाइल बच्ची में कंजा कौन खाने के लिए कितनी तक खाए तो चल नहीं जब प्लस जितना वो खाने रखो रियली खाएंगे बुटो बुट टिप्रालेन थाने सरकार थाना बाबी से बोंगी टारगेट सेकानी वो आइके तिनबो तब नहीं मोटन वो टारगेट है टारगेट में इनको ओ जगह फाइल ओ एक्सपोर्ट कहीं स्ट्रॉन्ग लीडर डिटरमाइन तोंगना नंग ये लीडर आजी आइके तिनफुरबो determine leader ko dari nanti power mesti determine tapi bahwa itu power kan ya punya rohka power mesti determine actually kita rasa ni mukti nango abu kiri abu tongkai ini tidak sama tapi itu botau soli pasoli sana kini boleh hubur kai tau kena angkai meya ani besar kai mana besar kayaknya butuh kayaknya borak kayaknya akhirnya tuh ya berarti itu kerja dibikin tentang mereka yang menghai itu jiru poin tengahnya tang seleba yang betul mana gratis uskup teman aji IPC bu teman tahu mau tahu teman kita belum tuh saya banyak itu ukur ke kuno misa kita internet tong di partneri tongman au pabi do phemia kata mau ke bawah bunyi apa aja ter langsung mau bunyi target apa tang apa ulure dalman ang tahu ahainan penito kayaknya beli ang profesi kerja bini kita lihat tongman ada kabo ketahui dong bahasa ini Bible satu kapal di Prano di bab tengah ni dia.
small state, very small state. Bin by Sayable, very small state or acid huge number of in migrant law or taxi to city. 0 point 상한이 되어요. 사다 수도티가 시골의 공범 디바이드 하지 사벌에 그방어 볼때 빠질 때다 아 뭐라고 sayale teman kongres teman CPM RN teman BDI sayale অব সুতোটির পুরা এখানে আর মানে বহিরাগতদের স্থান দেওয়া চলবে না হলাই কন্টিনিউ থাকবে নেনর সারা সিনটিগ্রাসার তোমাকে কি তিনটি তাতানো বড় তাও বারে মন্ত্রীরা গাড়ি কাওনো রেড লাইট কাওনো tong lai ni pacha tong nang ka to oji da bi uno ka sai tong mai kamu atharo BJP no power to la kamu ke so BJP no power to la kamu indirect to kable dia bisa si dui baisa si general kable so this kable how da no compromise di mana kita cuba power khana bari se cover bayu public abu bujiya alada mane kibalen pila ai ke sampur bam tingka tau dia sa kibalen sama abu tingka itu thang do to mo kono theory kha kentu sini kiprasaro baibelo kase pok sama hal mokol khundu tongo khundu kuri hai tonga mokol tiang naga, ebon kunu baik kekerja kena lagi, orang tu kerja jong. Ang usang nono macam jadi tu pun kata, sayang isor kaisor ni, je cengus senam nai, bot cengus khairuk jak suka kan, nung mongol kalau no leadership ni, ang nono pan dekat ngai ban thung dari pan maka ebong ni kok bui khanaka ebong nung de kubui ko tingka doton proof khai ni maka a bororo api borok sai ape de nang ko hai maya kan nang ki je je nang ta opti nuk tong ta rini tong khai ni public response le bhai khna ang sakale anggo kaisor bayi sore tonggat lidah jadi. Anda, eknom bunyi selai joton tolan lidah. Jatang klaim kita ini ang lidah ini. Ang kerja keluar bang kote latas sungai sungai. Ang tang klaim kini. Publik saya, jadi ni saya kok bisa ni siwang musuh kita orang macam sana lah. Kalau kau foto, gue itu muda-mudi ini tunggu, pancing tunggu nang, kita noyo itu jangan perlu dozora, agar apa yang sehat kita sangka, anggo, dari sorol enggak, sorol ni baginya, ini darah. Awa, sotoro mungkabu. Hadai kotoro. Aje di mangka ni second je. Bat salai. Komon kolon singkable. Mama ka sab saka saka ni singkable kenane kui kele wai sen gurung sai gurung. Kampang ka. Uben yang ko ni. Dan soran monusung haka. Sama tong sulai kesla ata ni. Mangka beli itu. Taman ba kita lihat sab yang di rumah. Kuku buja yang di rumah le tatal saya pak. Mamangka. Aborong tahu basung bari mau tahu batang baca. Aborong no. Apur musana itu sampai ke tahu. Kayaknya dah. Enggak. Apur musama ni le. Jangan musakra kita rasa musana itu powerful. Open sakral ini musana musuh macam apa? Tamu masa maya ni ada cak ko basun rumah tongla lem
lemni kokso established concurrently centrally established landlord মানে গভর্নমেন্ট যাব ফিনান্স স্টেট যাব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাজেট থেকে ফিনান্স ডাইরেক্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রুম স্টেট গভর্নমেন্ট ফিনান্স দিচ্ছ কিছু খাওয়াই নों তামসো মিউনিসিপালিটি ফান্ড नगर पंचायत फांगफुं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिक्सटी फांखौ बरमाय नों खासिना आन्दारो स्टेट आन्दारो सिक्सटी स्टेट आन्दारो म्युनिसिपालिटी नगर पंचायत तो बिना आन्दारो ओंखाय बुरगले नङा अब खायसं खाबा अब माननाय मांखा इकोनॉमिक पावर मांखा इकोनॉमिक पावर स्टेट नो स्टेट इकोनॉमिक पावर एसएसए खैया नों saya keluar dari edisi no pura-puri fund kaso direct fund state ni arta itu kot tangan nang ya dari ingoni itu sistem ka sasa karo sotong clear data ngai bor poli ni da kebang ma educated head masar dulu tong solai mani bung kaya uma haje mamangka aji dosur babuni amalo se लेखापरा गरी शिक्षित बर' या सुवार्न पन्चान्न छाप्पान्न फाटानि बर' नारगिरिमोन सारो चाइल्ला যদি খবরটা তিন বড় উদ্বাসা গ্রহণ বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস যদি সুসম্পন্ন বচন দিতে হবে আখরুতে বুঝি মানুষ শিক্ষিত করে যায় সানা বুঝি না দিয়া তাবু আর তো বিএ পাস এমএ পাস করো তোমলে সামসামু lor buk tongle bor khai toli ne diba toli ne bro direct mean state for the power article 2 and 3 ke prawo ini implementation kena kalau ekor menanya hukumnya bo awak ekor burung lagi bolong bolong bayi itu isa lalainya bayi ingka engkau Rajiv Gandhi, bisa aku boleh kah Rajiv Gandhi? Awal bo nongi tingkat si beli yang saka, ngoro engkau setelan kami, you sifan kami, kita hang tambang ini. Orang semua cuma macam, engkau kai buce, tangga, doktor itu, dasar macam itu, tangga, tapi kita tu pai tunggu, bukan lagi obat kamu itu. We shall overcome, bukan overcome ini kita ini. Ini doa pura kelawat lagi. Kanu seiwa musuh topang itu, pura kelawat. Luang sini ke, omon toli ni. Jadi ini uang ni baru banyak. Doktor tu banyak beli. Doktor ni samtang itu joto control power ke chief minister menteri rohka file chief minister abono sabajan ke bo aphalu mutri tanna legi tanna gen khai dadi thakai sorkar thangabo tu gen gotao mutri thang gen na thanga tam sa to bong bepa kedu bo mutri ma kami ba thale mani awu ulunuk jangan ulo kan nama nukan ni tala dan nukan tala nukan using aji sing boro tuan suka tuan tua tuano dulu aku jaga lo kan berikan kau iba nama nukan ni tala dan nukan petak semua tala nukan tahu nulah tahu sejeng kuiko sana nukan hei musuh wasok boro kaya tu musuh no kaino sino tenang kena asal toli ni ya. Pas sendiri tengah ini tahu anak angkeo sama lah hamil itu. Pas sendiri kita tengah di sini lah komunikasi. Ayam mang sana. Karena tahu ketik ayam atau itu ketik mau nih. Ketik man sampai ni sama kaman ketik man kah. Ketik man kah saya ini sana. Tahu aji onin dua bulan sampai apa saat tadi sana. Utang itu kita no, tapi apa nak kata ini sana. Mau IT di tunggu
itu kono ragano pun kable IT tin sebayu hono tibrali se pun kable bo kenu bara khan tabu bobai ni tam ya go ni sarman kable lagi borno tahu se musari ni so je musai tong no ta musari ya tahu se musari kam koto na woi meeting kota nang musalai tangni bonang ta musari ni bo musane musato borong mandak nata alaga angko gata sipale awi musakata musato aja om dom tasai ya lagi muntri mau musari musana ngubro ho kan musalai kaigo tang ketana tong borong na singtam santo tado tutali de dadu joto no মানে সেরকমই যাবে আর সাত সমুদ্র তেল নদীও কতই রয়েছে কাপে ক্লিয়ার অমর নাই নাগরা তো বুঝনাই চংসুমলে তাই চাংবাও মর নাগরা তো অমফান সুমলে নংলা আমনরি দা নু কম্পারমাই কিংবা হ্যাঁ আমন বই নু কম্পারমাই কিং কিন্তু অমর খানা বাগৈ খারাপ ত্রিপুরানি দুনিয়ানি বডি বদল শিকলা বদল tamse phamat poti tama poti uena ble ya smart poti tongna ke wan thu ya jata ni rajyo tongmani tahu noro microscopic minority ni aur rajyo ki media ni jadi ba nala bharatbosho bu rajyo to tenghai amar nuk na ble pori itihas pori na ble kam pori boro thang na ble ini ondor thanga ondor bibaga telengana guru 2013 sodo itu yang latar kita 2019 जनजाति मोर्चा जस्तो पनि सिलिफक खाले अब या त्यो नाम के सिद्धान्त न दिल्ली बाइ अच्छा मोबाइल दा इफेक्टिव ये अच्छा मोबाइल इफेक्टिव प्रमा खाबा ये सिमले और पनि प्रमा खाने बरर मन्दिर है बीजेपी ने एमडी के बारे में मारना जनजाति मोर्चा ने डिमांड आबो मैंडेटरी मत मारना तब और डेप्यूटी सीएम पोस्ट के डेप्यूटी सीएम के ने के प्रोग्राम आईजी बीजेपी के बारे में मारना हाई जवान तो तो नहीं करनी और यदि बड़ो खरम नहीं का आरो खरम नहीं खरम नहीं का काइसे न मत बाती खैना काइसे ईएम फा मत खैना ये ऐसे कोनो उपाय करी ये प्रमथानी जे खरब नहीं एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर माने abo dalai na kaham borno dalai ham bai mario tan bagai hinkai ki parajyo tabu ancholik jol bindi nei bindi kere tabu je kaini tomane ancholik jol ICT bai ki pramadha abo mobile ni prepaid de postpaid hayung kha tan bagai hinkai prepaid hinkai ICT आगे इलेक्शन सेकंड में एलायंस जब postpaid हिंगे की प्रमथा और सबाई से रंग दाना इस बाहर मैं इलेक्शन मुंबई तबु एलायंस उनका ये तबु खानता उनका इनके तुम जे बीजेपी खड़े तुम खूब खुशी त्रिपुरा जन त्रिपुरा थरा खूब खुशी तन बगैर इनके एक्शन खुशी जे तीन त्रिपुरा राज्य वो the party the money, the political party the money, or aboro tabu kaisam political party no tabu kaisa hakimi tolawo kaisa hakimi tolawo hapeka awal bagai khub kaham
ओमफ्राय दाबो बिजेपि जिहेतु डेभेलपमेन्ट खालामनाय दङ डेभेलप खालामगोन अ डेभेलपनि याफ्रि सेखानि बिजेपि आईपीएफसी किप्रामथा खलाय यदि थांचा खलाय साले गांजाय तिनि जेता मान थाय दंमोन न जाय बसुं कुवार याकबाय कुवार लामाते खलाय याताक मानन हाय आं मा बुङो आउन बागैनो तिनि जे उमन आबो लाइमाव सिजाकदानि कक थाय कक मुंहाय दं इंजाखा आंखाय बिजेपि जनजाति मोर्चा खाफुदानि खाफुरिया बीजेपी केंद्र बाय राज्य जे सामुंखायमानी जे बर खाफुमानी अबने बीजेपी जनजाति मोर्चा खाफुमानी तान बगे हिंसाय दिल्ली राज्य अब जतन खुमस्लां सुबजात हिंसाय कुरुमजात आउन बागैनो दिल्ली सरकार केंद्र जे सालत तंनाय जे लीडरशिप जे खायमानी आबने बीजेपी सातटा मोर्चा दङ अ सातटा मोर्चार आबनो खरपाटैनो आदिव जिला चिकन पॉलिटिकल पार्टी रक सावो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल बीजेपी ताताल सावो मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बगे हिंकाय बीजेपी त्रिपुरा थानो हामजागो आईपीएस नो हामजागो बरनो विकास खायनानै मुसुंगो बरनो उन्नयन खालामनानै मुसुंगो खान्था खालामनाया खालामनानै मुसुंगो पयद खालामनानै ताबो प्रेक्टिकली तो खान्थाम दंखाबले आउन बागैनो अ बीजेपी मंत्र न बीजेपी सिनि परेगा आरो आईपीएस बो परेखा त्रिपुरा माथाबो परेखा हंकेबा खति कुनि खाबले जे विश्वास खालामका फायगा प्रयास खालामका फायगा जो सबका साथ दंने हंके बीजेपी बे त्रिपुरा माथा एक साथ दंखा खति ताम्बा कासे साथिनि तलाव वाकी सिजा का हंकाय खरबनै खरबताम साथि कायसा उफानो दंगय बखरब सियाम हंकाय खति ताम तंबा आउन बागैनो काहमखा सबका साथ सबका विकास हंकाय बा अब बांदी मा बुकलाया अब ठोक मा बुकलाया ताबुक हंकाय नुं बुसिदो एति याप्रि सेमाननाय नना बुसौ सपमया नना नाहाय अपन नम ऑटोमेटिकली मानै बसंगो जेमन सीपीएम न कांग्रेस फाइहि नाहायब्ला सीपीएम से कांग्रेस बेथाङै मांगोयो सीपीएम न आगे तुमकुन मते इन त्रिपुरा जन कमाया हिं तमन कमाई खंकबला ठीक हमते हायन के नो केबो सपमया जे जागाव न मथा खायनार मया हंगकाय अब ऑटोमेटिकली अब खसै थांनाय आउन बागैनो आं सादान मुसुंगो नंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिंतै जे त्रिपुरा थानाबो बीजेपी सकमया बीजेपी बो त्रिपुरा थाबो बीजेपी न सकमया त्रिपुरा थानि पार्टी त्रिपुरा खलायो आईपीसी पार्टी आईपीसी खलायो बीजेपी पार्टी बीजेपी खलायो आबो ताबो दक्षिण भारत जिला रिजनल पॉलिटिकल पार्टी दङ जेमन तामिलनाडु हाहाय केरला हाहाय आंध्र प्रदेश हाहाय तेलंगाना हाहाय आंतरिक कर्नाटक हाहाय और जगह कोनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वो हम नहीं है बीजेपी वो हम में सम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाई दं आवन बगैनो ताबु बीजेपी नि बूथ बीजेपी माननाय सीपीएम नि बूथ सीपीएम माननाय कांग्रेस नि बूथ कांग्रेस नि माननाय त्रिपुरा नि बूथ त्रिपुरा माननाय जिन ताबु खानसा खलाई हंकाय और पर इंडिया बरफ नि बिसिंगा हमजाक मुं फायो बरफ नि बिसिंगा टाइम मानी एनर्जी खरच इंडिया कायसनो साया नि जुं थाका हंकाय आरो टाइम खरच इंगो एनर्जी खरच इंगो मानी खरच इंगो जे तिनि बिसिंगा मिस अंडरस्टैंडिंग फायो आवन बगे तुम सावो जे तिनि बीजेपी तंफना खना त्रिपुरा थांमानो तिनि त्रिपुरा तंफना खना बीजेपी मानो तिनि आईपीसी तंफना बीजेपी मानो बरफ तो कौन दिन कैसे जगह आफिस समझे बरफ में आइडियोलॉजी वन सुबमानी स्वरूप नहीं वन सुबमानी जगह नुं समझा इनका और जगह नहीं और नहीं वन सुबमानी कुतुल थांगो आवन बागे न बरफ ठीक जगह समझा चेयर को खाली समझा कुनु जगह को खाली समझा खाली सम हांकाय नंबर बेफान आरो कुतुल निंगो आवन बागे न जे बरफ जे खा कामन इया हांकाय आबो जन लामाती थांग त्रिपुरा लैंड तो तंगो 507 सीटें विलेज कमिटी हो
Greater Triplaland to 2021 sini borok rubrekha di Malia, aboni noksa di Malia, aboni map play Malia. Haifano ang barbar sawo ba thanani chatiego je ABCD ফাদারও যেসিনি বড় রকমি পারাতং মানে নন ABCও 100-150টার মধ্যে চিকন চিকন পারাতং ও পারানো ABCD সিং খবর যে গ্রেটার খেজা নাইথা যে যে জায়গার আগে ABC মানে নন ABC থাকা যেমন বিশ্রামগঞ্জ হাই জায়গা ABC মানে তিনি আমবাসা হাই জায়গা ABC মানে বা অন্তে চম্পকনগর হাই জায়গার ABC মানে o age edisi teman nan abudi ganani bangaisa bang nikuni definition ang di pramothani ngoi ang definition clear ang ke namo samani khanaya e ang khato barbar no thabo je BJP ni je RSS ni tangmani অখণ্ড ভারত হি যেটা তংমানি হা তো আলাদা বাংলাদেশ আলাদা কিন্তু আর নি হিন্দুস্থান bai bokhabai nanglai jak পাকিস্তান ni হিন্দুর ভারতবর্ষ ni হিন্দুস্তান তিনি হিন্দুস্থান বাই বখাবাই বাংলায় যাক আন বাগে না অখণ্ড ভারত মা হাই বাংলাদেশ তো রাজধানী জায়গা সঙ্গ রাজধানী প্রজারা সঙ্গ নি ও জায়গানি ত্রিপুরা সারক বলে অরণি ত্রিপুরা বাই নাংলাই যাক আউন বাগে বা ত্রিপুরা লেন নে স্থানমানি আইপিএফটি আবনো বন্দি ক্রস হয়ে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বা শ্রীলঙ্কা দে আবো বরণ রূপরেখা রিনাই আবো বরণ সুংখাই জানাই angkai u অখণ্ড ভারত mani hahaino greater Triplaland hahai ang nugjagota age tini Maharani Kanchan Prabha Devi 1949 15 October je merger agreement semani abu tahu fulfill sudia TNB 1988 to Rajiv Rankol chukti semani abu fulfill sudia ATTF all Tripura Tribal Force Lolly Development Agreement semani abu fulfill sudia NLFC returnees and the project money na ambassador of the group ni abo fulfill isuja tabu Sabir Kumar SD NLFC ni ka branch bo phaimani bini bo project ro solito abu busi de fulfill unna thaimiya thik amti headline na tabu writing go ditha agreement khata India government by Tripura Mathatai state government abo busi de fulfill unnai abo borok ni je sanai rok je rinai rok sanai rok busi de adai thaiman nai rinai rok busi de yak tholok rinai abo ni puro depend khaiman haifano kaisa kok tango hakim dori bo hukum dori ya ga abo sujat tangmani ba o sujat manni ba ga abo ba je ti pramata khainai party rok শুধু বুবাগরানি দায়ী দেবা abo to ti prasaram ni dayi je bubagara Triplaland greater Triplaland thanai Tripura mathani bisingke je demand khlai jadi sujug bang hangkai auba CPM গণমুক্তি পরিষদ ni bo lam nai IPF bo nang lap nai BJP জনজাতি মোর্চা ni bo lap nai abo to bo personal thanmai age jadi maya hangkai je borok bidin je political party ho tongnai tai bidi political party ho tongnai rok be of mouth ho tongnai rok abo kaisa sana ya pi kara khlai sana ni jora to kamai ni ne sal to paisa tu thanga haiya le tabu 6 মাস khator da ni mani hinkai to abu committee khai ri janai election process pailen to 5-6 মাস pai thanai ni jora go tai hurum durum khlai abo katan khlai BJP sarkar sajai je borok election ina nai to je party sarkar phaiga hinkai borok ri ni রিয়া হিংকাই বরং মা থান্নাই যদি BJP সরকার রাজ্য সরকার বাই ত্রিপুরা সরকার BJP সরকার মিলে ওই ত্রিপুরা মাথা বা ত্রিপুরা সারত্ন রাজা বা রাজধানী প্রজা রত্ন যদি আব ফুলফিল খাইয়া হিংকাই বরফ তুন খুইকা হা পতর তনের তুন খুইকা হিনাই চুমসিকা হিংকাবা সেটা ক্রাক খাই আর ফানসনাই তিনি তাবুনি শিক্ষিত চরাই রক siklarok buri siklarok yak kelak tong lagi objekta tongoi jaka wansuk laimani jaka asuk laimani abon bisim to caca ba caca ni kabang kaiburi ni kabang diman no sui di thable tamong ke political power
economic or financial power, mini land power, language ni power, अब तो सही थमले हाइपन आरो डेफिनेशन निगने जागा कुरिना हालाइसना के पॉलिटिकल पावर नि लिखिति हिंदे बुई हालायो तामति प्रसार द पॉलिटिक्स खाइनानि पावर आगेले कुरि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुओ तुम इंडिया बाय मार्क खायो आफ्रु पॉलिटिक्स खाइतंगो ताउबो खाइतंगो उलो खाइनले पॉलिटिकल पावर बा तुम मानलाने बोले ये बाक्सा छाओ किंतु आबरी बिसिन कैसा तो मान हिंदा एडी सिनो दाक्ति दाक्ति 50 सीट खाइए 44 থেকে ইলেক্টেড হিংকাইনি উনকো হিংকাই ছয়টা হিংকাই নমিনেটেড খাইলেন বাগাই দাক্তি যেবা খাইলিন বা 2026 যে লিমিটেশন হিংকাই ত্রিপুরা এসটি রকনি বাগাই সিট কবাং দিন বা লোকসভানি সিট যদি বাং হিংকাই আরো বলে লোকসভানি এমপি রক যে এসটি নো কবাং দিজান जब हिंदबा 3टा एसटी सीट जदि हाकाय एमपी वो 2टा हाकाय नॉन एसटी कैसे एसटी हिंकाय राज्यसभा नि सब समय हिंकाय एसटी नर बदे रहर जागन हिंकाय पॉलिटिकल पावर हिंकाय ताबु जदि सरकारु हाकाय सीपीएम ने आमल हाकाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं नेनि पीटीजी मंत्री अम्पी खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो नेनि आगे दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो नेनि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो नेनि उनको स्टैटिस्टिक्स रख दिवो अम्पी खले बीजेपी 2018 नि मिली तम ताबु कैसा फाय आईपीएफटी टिप्रामथा कई बीजेपी और कई संबोधन नि टिप्रासा मंत्री रन कई बदे पावर खाई दिन कई बदे क्षमता दिन 64टा डिपार्टमेंट नि कई बदे पावरफुल दिन होम मिनिस्टर टिप्रा सांगिया को आरो लेना जवान मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मत बने फॉरेस्ट मंत्री दशरथ देव आगे टिप्रा सतोफाना जेफ्रुब मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर नि यार कुरी समस्या दिने शांतम ताबा होम मिनिस्टर ऑफ दिना गतिनि बरबा आसुन रति प्रशासन चालनानि बरक उपयुक्त कुरी खादे गतिनि बिथिंग स्ट्रॉंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबनि शिक्षित रक्षाय ताइबो कुरु ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा करि दिति मंत्री मा खलायो ताबो तो डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रखे एमएलए में हुकब बन बिथिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप तुम प्रोडक्ट खाइ दम बुरी मिलिट्री लीडर कुरी आगे तब ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतने नायता अमने डेवलप आरो कुरी तिनि खति इनान करे दे बुई हिनो तुम खसे थांके नाय कमाई थांके नाय तना हांगर स्ट्राइक खाइ माने दुइजन मंत्री नि बागे जा ताबुले टिप्रामथा हांगर स्ट्राइक खाइ माने आसुर ताय नि खाइ कलम तुई अंखरय फुया ताय खाइ खाइ माने मंत्री लेंगे नाइसि हिस माने हाइया अब भूल बुझि लाभ करी मंत्री बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो इन संसारो जे नांगमानी आबो नांगो अब बगेना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दं हिं सिंगना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन खाइमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया सात इन हाव तंबति कमाया सात सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन जाबो बुइगरि हिनो हंगाय आबो मंत्री लेने नाय हंगा आबो बरनो से सुंगुइ सितम आं तमा थाकेना एडिसिओ रांग रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने टिप्रामथ बारबार खामानि ताबो एडिसि नि ईएम सीएम चेयरमैन रो एमडीसी रो काउंसिल काम थानाय बीजेपी आईपीएफटी टिप्रामथ सरकार एडिसि रांग रहया एडिसि मा थानाय ला कारण ताले टिप्रामथ नि एमएलए बो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए बो मंत्री बीजेपी नि एमएलए बो मंत्री हंकाय এই ত্রিপুরা সরকার বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রীর রাজ্য সরকার এডিসিডি প্রশাসনের রাঙ্গ হইয়া নিতে ত্রিপুরামাথানি এমডিসি রব ত্রিপুরামাথানি মন্ত্রী মা কোন ছিলেন আমি ভাবি না তাবু ত্রিপুরামাথানি বড় হতে অরব খাইয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনখা ফরক নয় যে আগে বো খাতি তনিজা কাইথাম তাই কাইসাকে বাকি কি তঙ্গ सावनी को पालो नाम तो साइनिया मुझे आरो मुझे आगे से मंत्री जी के साथ ब्लैंक सिक्री उनका आरो यदि
Orang nung Tripura Mathani borok menteri umphai hungkai BJP ni MD sini baru EMI mana? Jonajati Mortarana dimana abo mandatory mas marina. Tahu ada deputy CM post hungkai deputy CM ke mana ni kai Tripura IDP BJP ni baru marina. Ahai jawan tu tone ka sainia. Orang jadi borok khorong ni hingga aro khorong ni khorong ni hingga. Kaisa na mas mati khaina. Kaisa EM fa mati khaina. Ini akan kuno upai kiri. Kita ada आगे ने पुरुष खिलाफ नहीं हम बिका सबका विकास ले नंग औरो हुनका सबका विकास नहीं मंत्री नहीं पैसा आरो हुनका सबका विकास नहीं ताला दिगा अब सबका विकास उंगलाग ले काउन बागे न बुझ नहीं कुरुम रो जत सिनाई रो नुगजाग रो आबन बैलेंस लाइन आगो बना अब जरा न पक्षना तुम जैसे पण खाली होंगे अब केंद्र बीजेपी और त्रिपुरा में बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बरो बैलेंसिंग खाइना अब फिक्सिंग खथाखै मा जों जनजाति मोर्चा जेसेबां सिलिखौ थादि आबंनिया डिसिसन नानाय दिल्ली ओके पश्चिम त्रिपुरा में के एक्ससीएम ऑलरेडी डिक्लेयरिंग हाका पश्चिम त्रिपुरा होंगे बीजेपी आईपीएफसी त्रिपुरा मथा एक्ससीएम ना बीजेपी नि पद्धति ने बुझिनाय अब है बोले तो पूर्व त्रिपुरा के जे कैंडिडेट उन्नाय बनो बीजेपी आईपीएफसी त्रिपुरा मथा और बुट मारना और जगह कैंडिडेट हैं कर और बीजेपी नि आगे का काम एमपी के बांधिनो ना कि त्रिपुरा मथा दे माननो जो भी त्रिपुरा मथा मान के सब कैंडिडेट उन्ना होंगे बाजार में जान जिलामा दुई तिनाली नि बरंग बुम खानाय दं आवन बिसिंग राज परिवारनि बरंग बुम खरगुरि नि खानाव बुबाग्रानि कक खानाव बिबिनि कक खानाव तिनि राजकुमारी प्रज्ञा तेकेसा राजकुमारी पिटी देवनमा सिंह राजु काजा थांका पंग राज परिवार बायना आरो निफाना तुबि बुतार ना रो बि खानाव जेतिनि एक्स डेपुटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार दिनो बनो बुतार ना नि खानाव तुम जैसे पण अब सिलिखौ तरी सिलि कवे इया सिद्धांत नाने दिल्ली बर त्रिपुरा मथा और जगह जदि बुबाग्रा बुता खानते कहां बुबाग्रा बुता खानते अंति कहां आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगार लीडर कायसामन करिखो एक्सेप्ट ये थांगमा ने प्राय बरक खालायो ये थांगमा थांजाका करिखा ये थांगमा ने उलो ताई नेशनल फिगार लीडर आठटा राज्य तमन उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबु उन्नयन उपयुक्त फिगर हिगाय बुबाग्रा ताबु जरते हिगाय बुबाग्रा गाय के मेघालय चीफ मिनिस्टर थांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसे कुछ तंग आमजिर मिदिसन जत्तन हिले राजा नि तंग गय सिजाक बाय हिगाय बुबाग्रा न तै नि आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द छपादनि जागा करि बखाय राजा जेताबु तिनि सीएम तिनि स्वराष्ट्र मंत्री संते महाराष्ट्र दुधी हितम गाय तै बुझि हिबे तै इ सुजुगो आं बुताया नि हेगा बो तिनि बरनि तालिका हादिया हायलां सामा हायदो जानो दो अब तो बरनि ব্যাপার राजा महाराजा कत कत नेतारनि ব্যাপার चुक्ति यति बरब्र चुंगताम खानान संबा आवन बागेनो हिनो संनायसा बरनो संखा बरनो तिजुलदा नांगो आंखा हिनो जे राज परिवारनि बरफनो भारतीय जनता पार्टी बरम दियो ओ बरनो याता गय बिनि प्रजारनो सेवा खायनि सुजु अबनो तुम मानसके चाव थानाय इलेक्शन तिनि राजकुमारी बुद्धका सेलुंखा ओलनु नुगजागि बेम थांगा ताबले तुंगा पिजिनेखौ सिखिनियाखौ बरनि फायदा हंगाय तामुंनो नुरातिबो राति बुजायता बरबा सिखिने लेबोना आन बगेना बुबाग्रा हंगाय तुंबाय आसुको सावो बतावो छुवो ह जतबाय तंग ताया नुंगाय तंग हंगाय बुबाग्रा ननु बुइसिनो तायो प्रोग्राम सिनिवो ओ पिजि हमारे का तंग तो पेंटा सिबुं काई खाइबला बुइसामानता हंगाय बुबाग्रा हम खाताय खतिया
kaham na sini ngon hai ma tok ta abo to ang buno mazra ben na mutia ang suk bai suk se mazra ben man nugo bisesla ang nukha ayang monumon puidu to arwo masli ni sini ayang kantonpur thaman je namawo balu kharo karin sumane o karin tabno rawoy ukuniya sin borro halu karin tabno rawoy he sublet bai abon phale hore sular rete sular phale jau abo phal dini biar le na nge sini borro ro honte karin office thangai tam sini karin phaya ne thanai borro khoso je kono মন্ত্রী তংলে এমএলএ কুড়ি জায়গা করি তাবু তিনি কৃষ্ণপুর এলাকাও কুড়ি জায়গা ফেলাং চাকরি করি হিজায় আর আরনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী রমজান মেদিবানি বড় ওয়াক্সা মাসা মান্নানি বাবে হিজায় বা আরনি লোন মান্নানি বাবে এসটি কর্পোরেশন হিজায় আয়ান তগলা মাংনি ফালাই মন্ত্রী নব খাইমানলে ও বড় সুন্দর মন্ত্রী সুন্দর নন তুমি বুঝি যহকা তিনারো কারেন্ট তুমি না নাকি তুমি দিয়া তিনারো কারেন্ট তুমি না না কারেন্ট বান্না বলে তুমতাম হ্যাঁ না থাকে যাতে এমএলএ এমডিসি কোম্পানি হায়াবলে যেটাবু শহর এলাকাও হংকাই কারেন্ট বুদুক রাওয় কুলিয়া খাইমান দুগিয়ান আনি বরং সায়া হি মানিয়া কিন্তু আপনি বতঙ্গ যে তিনি বড় রাও হংকাই থাঙ্কা হংকাই না আন বিজেপি নুগো বিজেপি নেতারা থাঙ্কা হংকাই প্রায় নেতা তিনি বড় রাও আনে মন্ডল প্রেসিডেন্ট দিদি আনে জেনারেল সেক্রেটারি দিদি আনে অমুক পদ দিদি আনে ওয়াক্সা দিদি চিকন বানিয়ানি লোন দিদি ওয়ান দিদি এরিয়া থাঙ্কাই তাম সাজা হংকাই তুমি এটিএম দিদি তুমি ব্যাংক দিদি তিনি yang বাস চালু খাইলেন দিদি তিনি লামানো ব্ল্যাক শপিং খাইলি তিনি yang abo কারেন্ট নি जों কোনাই খুঁটি কাইলেন দোকানে जों নিজে কাইনে তুমি তার দিদি অন্তি হিসাব খানমানি কি ফেলাই হংকাই ই খানি কথা जों হিনাই বুইমান 10 হারি চাইয়া আং নুগো সিপিএম ওয়ান জি বাই সিপিএম Kongres wanji walai laya. Awin bagino, cuma cungkai walai laya kilai. Awin bagino ang sana musuno. Sini buat agak kolot, awin ada sedikit semuanya nanggo. Cung onek halayo di pramata saya yang tahu. Abu halayo, gabo bunyi dokan di sini halayo. Abu tung rek di saya nanggo. Tabu athar mora borbora lamtrai thakan tango tima tisa phai pai o arake tima nangya je jaga ni pi phayo je jaga phai pi butha phayo araka obaslut ingo je lemora ni pinut langoi mungye kami khan hoyo o apni tender manne ke sab sintes bai sin borok maya len hanja o apne tum thik jaga na nai derma thobda derma khaina rungya haile apni sin bojaga je sin tom tumno sunna na Awan bagina tahu talika kaham kaisa mobile duita sim mungkha BJP ke kaisa mobile duita sim di pramata bai IPFC duita sim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham si nuan kaisa unko ono tabra kon botongo radio botongo mobile botongo amti ke tekuni fatru kuri bile CPM Congress singkai kaya apa jiwa orang tos bui pana naik itu mana ha, abdi hanya boleh tahan, amun untung tung naik, dia tahu si pramata ni menteri doktor mahanjai tahan selai salam naik, baru salai apa yang ramrohana edisi orang kebang mana, maya hanjai adi baru kita kulman BJP dok, IPFC सरकार ramrohaya, edisi orang ramrohaya mana, tahu aran edisi ia mana hijan naik. IPFC di pramata BJP ni menteri orang bayar ni. Hai, awak bagaimana kanan musuh jora kaham sampai cuma sini nak sini kalau ni kemaya sama.
একটা গ্রেট নটিরিয়াস অপদার্থ একটা সরকার অবশ্যই রাজ্য চলি नोंखा कमाजां क्रि टिपालेन जनता टिपालेन सानै दंगो फरेस्ट राइट नि बिथिंखै जे जागा माने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिथिंखै जे जागा नोंमानखा ओ जागा आबो गेले आबो जमा समा सुनानि कागज नि सिनाय नेता रखते बीजेपी बाय दिल्ली थांगे रांखैसने बिल्डिं लायो बरक मटम लायफैनो पाब्लिक किन्तु टिप्रामथन पाब्लिक atau public itu NCTC. Dugaan mungkin kita dugaan punya nangani. Kata half kata full mana tiar mungkin kata half kan. Orang sabar dan planning ka. Ado raga bay kami sana Thailand nai. কিন্তু যাইছে না খেতে আমি পাবলিক বরকে থেকে আমি বর্তমানটা সিঙ্গে বললাম কা আবো এখানে বড় অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা সংখ্যা যে মানুষের মানে 25 বছরের জন্য আবো খাইটাকে সিং হনানি দায়িত্ব যেন যাতে মৌসুম যে দাবি আবো তো সিং সঙ্গে নং রাজ্য সরকার শাসনকে ডিসিশন নিবে বিজেপি এই জায়গা আপনার বিজেপি নীতি মানে রাইট সঙ্গে আপনি তবে বিজেপি হাপানো আরো হাত মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ওইখানে জনগণ বেশি লাভ নেলা এমএলএ রঙ হয়তো তাবো লাভ না অন্তত পক্ষে ত্রিপুরামথানি নেতারা বলে ত্রিপুরা খাইয়া এফেক্ট তো কাইটা মংনাই এফেক্ট ত্রিপুরামথা তো শুরু থেকে না 2023 नि বিধানসভা নির্বাচন থেকে না বিজেপি বেতন লাজাক বিজেপি नि বড় অনেকটা বিকিন হিসাবে বড় কাছে ফেজাক বড় বিজেপির যদি বাদে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা দিল্লি থেকে আরম্ভ করে গুয়াহাটি দিল্লি শিলং আসলাই বড় সিদ্ধান্ত না ওই বিজেপির বড় ক্ষমতা না বলে যা নাঙ্গানে বড় সামংতাঙ্কা উপনির্বাচন একইভাবে বড় সামংতাংলাইছে তারপরে স্টেট নির্বাচনে একইভাবে বড় সামংতাংলাইছে এবং বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকা তোমার দরকার আবো তো 10% ভূমিকা করে তবে সেই দিক থেকে ত্রিপুরামথা বিজেপিতে আগে থেকে না করেন লাগা কিন্তু আজাগা যদিও নেতা রক্ষে করেন রাখছেন পাবলিক কিন্তু করেন রাখা ত্রিপুরামথানি নেতা রক্ষে বিজেপিতে করেন রাখছেন দিল্লি ভাই অমিত শাহ বিজেপি নাটকে করেন রাখছেন নরেন্দ্র মোদী করেন রাখছেন পাবলিক কিন্তু ত্রিপুরামথানি বিশেষ বিরাট সংখ্যক এমপি বিজেপি কারণ এমপি বিজেপি মানে মূল কারণ নংখা বিজেপিতে আসলে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যেমন রাজনীতির বিরুদ্ধে উপরক অ্যাক্টিভিটিস এবং যে ভূমিকা এবং যে কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আসলে রাজনীতি শিক্ষার বিরুদ্ধে টাঙ্গিকানের বিরুদ্ধে চাকরি খানের বিরুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই মানে বড় রকমের বিরুদ্ধে সাধারণ বড় রকমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা খাইয়ে এই সরকার বাহাই আবো একদিকতে দুই দিকতে যদি বিচার খেয়া চায় যেমন যদি ডেভেলপমেন্টের দিকে বিচার খেয়ে চায় তেমন ডেভেলপমেন্ট খায় বিজেপি নিয়ে কিছু নেতা ত্রিপুরামথানি কিছু নেতা নিয়ে হয়তো ডেভেলপমেন্ট খায় বরং ব্যাংক ব্যালেন্সিং খা বরং কেনেকে নক দালান বাড়ি খা জায়গা জমিনের মালিক খা কিন্তু সাধারণ বরফ ত্রিপুরামথা খানি কিন্তু আমি আমি বরফ অবস্থা তামো তিনি আমি আমি বাজার হাহাকার অবস্থা বরফ নিয়ে পয়সা করে রাগাই সামু ঠিকই যায় সামু টাকা পয়সা মান যায় তিনি অস্থানে আগে সামু মানে তিনি 6 মাস চাই টাকা খবর করে ওটাই তোমার ত্রিপুরামথা তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার আইপিএফটি সাধারণ বরফ এইখান যারা অবস্থা করাইছে তিনি কামিনী বরফ অবস্থা বাহাই লাকানির উপর লাকানির উপর লাকাই খরচ সাধারণ বরফ খরচ বাড়ি লাহা সরকারি স্কুলের উপরে তো তাও বরফ কোনো বিশ্বাস করি তাবুক দেবে না প্রাইভেট স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাচ্ছে লাগিয়েছে ওখানে তাবুক পরিণত থাকায় 1-2 পরিণত থাকতে মাসে 7-8 টাকা খরচ 9-10 পরিণত থাকে 10-12 টাকা কলেজে পরিণত থাকায় তাবুক বছর হচ্ছে অন্তত 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা খরচ
বরণে রাংমান নাই বরণে রাংমান নাই এইরকম একটা অবস্থা বরং এবার রাং পয়সা করে রোজগানি লামা করে কথা হচ্ছে চাকরি বাকরি করে বেকার যে বরকনি এমন লোকদানি জায়গা করে কথা হচ্ছে রাবার বাগান খাইনি জায়গা করে তামভাই নিনি চা বাগান খাইনি জায়গা করে মানে কেন করে একটা কোথাও কলেজ খুলকা একটা কোথাও জল স্কুল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা কোথাও একটা আইসিএস সেন্টার খুলকা 5 কিলোমিটার কোথাও লামা খুলগে লামা খাইয়া আবু জাতিকে থাंनायनि ক্ষমতা এই সরকারে করে সমাধানে কিরে মানে কিন্তু তিনি नोंखा कमाजां किरी टिपालां जंका टिपालां सानै तंगो आबार नों गागाय ननो अमरनाने बागै ताबो सीआई कालो खजाने बागै ताबो सरकारी तंगो ताबो नोंका हा कमाजां किरी तंगो बं गागाय फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट खयै नों हा मामाने पाता मामाने फरेस्ट राइट नि बिथिंखै जे जागा माने इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 কিলোমিটার বিছিয়ে যে জায়গা नोंमानखा अ जागा आबो इंजेले आबो जमा जमा सुनानि कागजजों सिनाय जाबो ओमफ्राय नोंखाय कमाजों किरि तंगो निने आइडेंटिटी परिस्थिति माने तामो निने पोशाक आसागरिति नीति कास्टम ओमफ्राय ई कास्टम नो दंस खने बागै ताबो आइन खैसे ताबो दंस खनाय ECC यूनिफॉर्म सिविल कोड और भिन्न दावानि आइन कॉमन सिविल कोड नि बिथिंखै ताबो जा एतदिन बेरा आइनो करिफानो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नोंसे अधिकार पक्ष तंगमोन এই অধিকার ताबो मनक जानायनि চেষ্টা खायदों आं बयतो बीजेपी तामनाय এই যে কাস্টমারি ল এডিসি থেকে পাস করে রহমানে পড়েব ও কাস্টমারি ল না পাস খাইয়া এই কারণে কারণ ওরা নিনি রীতিনীতি নিনি আইডেন্টিটি যে নিনি কাস্টম বন বরক একসাথ হইয়া বন কাস্টম বরক রীতিনীতি হিসাবে হিন্দুত্ববাদ নিনি হিন্দুইজম আবনো সে বরক নন পারানা নিলাই ఇంకా আই খেয়ে নিনি যে আইডেন্টিটি नोंखाय हा कमाजां किरिताबो हा सगे फरेस्ट कन्जारभेशन एक्टिविटी नि हान मनंनाय চেষ্টা खायदों नोंखाय हानि ग्यारान्टी एडिस एलाकानि हान अंतर्गत जाते एडिस जागा तंथं आबनि बागै नोंखाय जबा खायो आबनि बिटिपे बामफोर सरकार तंफोरो एडिसनि हा तामनाय एडिसनि अथॉरिटी नो सियाकाय एडिसनि एसेंस हा रेनानि राइट करि खिये सामने একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার খাইয়ে এই রাইট বুক খাইতोंमोन नों गाकाय এই রাইট ना ताबो सेगिनाव ताबो अलॉटमेंट कमिटी स्टेट गवर्नमेंट खाइना एडिसन कोनो पावर करे ताबो एडिसन जे कोनो जागावो ताबो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ब इउज खाइमोन आगे तमते तंगमोन या हकाय आइ खाइ एकटार पर एकटा अधिकार न सेगिनाने চেষ্টা खाइतों आबो ने बागै नेता रक्ते बीजेपी बाय दिल्ली थांगे रां पैसानि डिलिं लायो बरक मतम लाइफाइनो पाब्लिक किंतु त्रिपुरा पाब्लिक साधारण पाब्लिक किंतु एंटी बीजेपी काजे नों जेटा सामानि आबनि निया जे शपथ नाव मंत्री सभा शपथ नावनि परे अवस्थानि बाहायनाय ओमफ्राय अवस्था तामंने जनगण एंटी बीजेपी बै एंटी बीजेपी न तंनाय आरो ताबो आरो मंत्री खाने नों बिराद खातंना तो करे मंत्री तांबा देर मंत्री सिंगो दुजन मंत्री खत दुजन फुलना नांगमानि कैसा हाफ कैसा फुल माने देर मंत्री कैसा हाफ मंत्री अरे अब तो मंत्री तो मासे पावरफुल त्रिपुरा में फासे पावरफुल अब तो नहीं पावरफुल मंत्री दुजन अमन खा अब न पड़ नहीं पावरफुल मंत्री फुल मंत्री नानानी राइट करे गेम बा और नों बाप तक केनि थांगा बोले नोंता मसं थांनाय जा कैबिनेट मीटिंग आव फैसा हाबनो नोंनि कोनो राइट करे कैबिनेट मीटिंग आव पर्यंत हाबनो नोंनि कोनो राइट करे हाफ मंत्री अब सामनाय मानगोनां डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट पार्टी मंत्री खबा मानगोनां मा हिनाय एलबी परिजात
tahu suklasaran manang mantri ni andaro sampai vikas depan andaro nang samutana nangane nangkai LLB khajar sujar nugjar Tipramotha powerful neta half mantri jadi Tipramotha na BJP bahai khui honor bahai ke morjada bahai ke exam orang itu puriskar tapi nengde মন্ত্রী সভা থাকলে বিরাট ত্রিপুরাসানি তাকে সামনে নং ত্রিপুরাসানি পরিবর্তন খাইনাই এবং ভোটারদের রিফ্লেকশন ঘটিয়ে নাই আবো খাইনাঙে সুযোগ খুব বেশি টঙা নাং থাকে দেবাক থাকা জনগণ রাজনীতি ও নেতা রক পরস্পর নথকা আর সামনায় আইন গঠন সিঙ্গে বললেখা আছে জড়তে ছিল বড় সাবাই থাকলাইছে সাবাই গেম প্ল্যানিংখা আবো রাজা বাই অমিত শাহ সাইমান্নাই কিন্তু যাইছে খাইতো जों पाब्लिक बरका थैका सिंगबा आइन गठनखा सिंगे बललेखा आबो जों साधारण बर थियाने पाता तो हाइके गोबांमा बुरु नाङै दंबाय मद साधारण पाब्लिक बर लामाखौ दिनाय ना जों साधारण बरंगा थानाय ताखर बखर बुलता खाजि जाय नरक बसांग तो नरक खा कतै बबो सत्य मिथ्या बेबाद नमकल बसांग सराय के नखा 2017 থেকে 2018 ত্রিপুরাল্যান্ড IPFT থেকে আরম্ভ খাই আবো ত্রিপুরা মথা পর্যন্ত जोंनो नरक नखा 25 বছর সরকার তঙ্গৈ जों बरक नेबागै दाम खाइया नरक संनो नखा तनो नखा नरक সঠিক লামা হিনানি বাগै आं কইনাय তবে অবঠিক বামফ্রন্ট जों গণমুক্তি পরিষদ সারা ত্রিপুরাनि সাধারণ বরক বংनो মাথাङै लामा गाइसेबो खाइनिया जों थाग्ला बुइसैमोन ग्राम ত্রিপুরাबो जा खाइया बामफ्रन्ट जों खाइया दाबो काइबो बिसै सुजुगसिन बसनो फाइनो दाबो तो इंडिया जोट जों भारतबर्ष समस्त बीजेपी विरोधी थामसा खायै आकलाइन भोट बासालायनाय भोट बासाखांखाय आरो निश्चय थानाय दिनजागो कांग्रेस बरबो थानाय मनमोहन सिंह सरकार बामफ्रन्ट बेकाथालायो अनेक गाहाम सामुं गोतां यागनाखा एरा गातालो खाइया तारपरे निने राइट टू एजुकेशन যে সামনে সর্বশিক্ষা থেকে আরম্ভ খাইয়ে নিনে যে সমস্ত ফরেস্ট রাইট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশন অনেকগুলি সামনে খাদ্য নিরাপত্তা আইন আবার খাইয়াকই খাইয়া তাবো যদি সামনে ইন্ডিয়া ব্লক যদি সরকার ফাঁকা হেঁকায় তাহলে বেশি সামু তাঙি মাননায় তাহলে ও জায়গা তাবো জন্মেছে বিরাট অংশ বেকার যুবক চাকরি বাকরি করে বিরাট অংশ তাবুক সামনায় বড়রক জীবন জীবিকা একেবারে ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তার বিসঙ্গ দङ কাজে অবাহিত চলিনিয়া আবো নেবাগै জনগণ थानाय आखर बखर बुलता खादि खादि तो इसे जों जवाब मिलायो इंडिया जोट बामफ्रन्ट ओ जायगा जों ঐক্যবদ্ধভাবে जों सोलिनानै চেষ্টা खाइतांगौ ओ फाननो राग खायै इ जे ताबो जे सिए ख्रिस्टान दफानि ताखौ बखरनि जे बुंनि जे पलिटिकल राइट आबो हाय तिरकनो आबो सोलिनानै निजे চেষ্টা खाइतांमोन बनो कासुनि आंकाकाय सिनांगौसिनि पलायखै सामहाय तो दसा फाइनाय तबे बनो कासुनि नेबागै नों जे पार्टिसिं खाति फादि जों जवाब मिलायो इ बीजेपी ने मेसेनानि बागै जों साक्तानै আর फातिनो नों जे सामाने আসলে মন্ত্রী আমি তো থাকাই যে দুজনে মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী ইংলাইছা আবো তেনা সে কম মনে যা
এবং ত্রিপুরা মথা তো বনি হয়তো অবঙ্গই বড় হাফ মন্ত্রী ত্রিপুরা মথানি মানখা ফুল মন্ত্রী মানখা কোনো মন্ত্রী হয়তো মানখা কিন্তু শুনতো নাই মানে হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রীয়া ত্রিপুরা সাথে মুখ্যমন্ত্রী থং অবশ্য ত্রিপুরা জন বড় 2023 নির্বাচন নাই মানে 2023 এবং অবহায় সুযোগ ত্রিপুরা যে বটিনো ফাইনাং সিনিয়া আঙাবো বাগিনো জরা সামানি লাস্ট ফাইটা অব গোল্ডেন ফাইট ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নানি আর তিনি নংতিনি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা নংতিনি হাফ মন্ত্রী अब मिनि रांसाकनि माइख्लाय नि साथाय सेहितलां थांमोन करे अब तो खोटिं खासिनि बालाय थी और खोटिं जों पुरांखाय नागानो अब बेटागे बीजेपी सामनाय हाग्रासिन मिथिनाय जेबाबे चलि दंगो एकेबारे सेसनि थांनाय आइन करे गणतंत्र करे संविधान करे समस्त কিছু শিল্প করে কারখানা করে সমস্ত যে শিল্প কারখানা তোমার প্রাইভেট থেকে চাকরি বাকরি করে রিজার্ভেশন করে এই তো অবস্থা এই অবস্থা তো বেশি দিন চলি তুমি নিয়া আপনি বাদে ঠিক আছে ত্রিপুরা থানবো নেতারকনো নুখা নংনি যে বুতুমানি নংনি যে আশা আকাंक्षा তিনি বজাগত লাং থাকা নাই করে দি আপনি বাদে সাদি জবাব মিলে লাগে বিজেপি না কাছনা নেবারে দায়িত্ব অবনতি জনজাতি মোর্চাनि যে দাবি আবো তো थिंनो दङ नों राज्य सरकार साफांखौ दिसिता निबे बिजेपि ओजागा हाबमायना ककलाय बिजेपि निके हाबनानै राइट दङ हाबदों तबे बिजेपि हाबपायना आरो हाब मन्त्रि फुल मन्त्रि ओंखायनो जनगणले दिसि लापंला एमएलए रङ हयतो ताबो लापंगाना एमएलए तो ताबो इके बेतन भाता बारिनाय 1,32,000 টাকা বেতন ভাতা বাড়ানো তারপরে বড়নি নক টাংনানি বাগে 50 লক্ষ টাকা অলরেডি থানায় বাজেটের অ্যাপ্রুভ ওंखा স্যাংশন ওंखा আর 50 লাখ টাকাनि নক টাংনানি এমএলএ র অধিকার মানানো দিনি এলাকানো সামুং টাংনানি বাগে 75 লক্ষ টাকানি সামুং টাংনানি অজাগা মানানো তো তারপরে এডিসিনি ইয়ামখানকাই অন্তত পক্ষে রাজ্য সরকার রাজ্যনি এমএলএ র 50 লাখ টাকা মানতে আর ইএম খানকাই ইএম নগর পুলিশ কাজ তোমার নাই অন্তত 20-25 লাখ টাকা খরচ করে একতলা দোতলা নক দালান নক টাঙি নাই মানানো তাবুক যারে ইএম তঙ্গের এবং টাঙি না বইছে যে কেতা কেনে হইতে ইএম খাকাই কেতা কিসা দালান নক টাঙি নানানি ব্যবস্থা খাই মানানো আবো পরনি খাই মাননাই আইফোন 1,30,32 লক্ষ টাকারে তার আইফোন কিনানি ব্যবস্থা খাই মানানো 25-30 লক্ষ টাকানি গাড়ি পাই মানানো কিন্তু জনগণ নিলে যে তিমিরে দङ ও তিমিরে না জনগণ খুব আহমরিক পরিবর্তন হয়ে অন্তত খায়া কারণ বিজেপির যে অর্থনৈতিক পলিসি তিনি যে পলিটিক্যাল যে আইডিওলজি তিনি যে মতবাদ অবত তিনি ও জায়গা থেকে ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব মানিক সামনে আবলে অব নাগপুর থেকে 1925 সালে বনি যে আইডিওলজি সামনে ত্রিপুরা মথা হাফ মন্ত্রী ফুল মন্ত্রী না তিরুই বং আইডিওলজি থেকে বড় উপস্থিত থাকলা কাজে এই যে আইডিওলজি বড় চলি দङ অব তো বড় পরিচালক মানে বেখাংসি আগনি নানি চেষ্টা খানি না আর আবো আবো খাই নি ত্রিপুরা যে আইডেন্টিটি অব কিন্তু তাবো অবহাই পলিটিক্যাল সিনারিও হায়াসু জঞ্জাল শুধু পলিটিক্যাল লিডার নেতা মন্ত্রী এমএলএ বড় বাড়ি পুলিশে গভর্নমেন্ট হইতে আসে ফ্যাসিলিটি সুবিধা দङ সাধারণ পাবলিক রকম আসে বিমান তাবুক যে মানে খনি মরমান যাহাবো এই সাধারণ পিতা রকমনি বা লোক রকমনি হাসিনি লোক রকমনি মকল নিমক্তি সাবক নাই যে মানসার থানায় বামফ্রন্ট 25 বছর সঙ্গে হোকা আগক ফাইজাকে সিং হনানি দায়িত্ব সিংনা না তো ইস্তাহার পরিষ্কার রেখা अब कामी कारण करे किसी दिन आगे कांचनपुर इलाका थाका 3टा विलेज कमिटी को कारण करे किसी दिन आगे लंगथाइबेली थाका कारण करे मिनी सामसनाय राजदर मालिदर कारण करे
Engkai tan nedai kiri kalian ni bill ringiya abo smart meter khaja payment ringiya smart meter নষ্ট খাঙ্কাই 12-13,000 টাকা খরচ হয় রিপ্লেসমেন্ট রিনিয়া ভাইকেন নাই কিন্তু সামান্য অন্তত পক্ষে 2টা বাল্ব একটা ফ্যান চলিনান বাদে 50 ইউনিট কারেন্ট ফ্রি ছেড়ে নেন কিন্তু হাতে তিনি চাকরি বাকরি এই যে তিনি বেকার শিক্ষারক দিশাহীন খবরঙ্গানি বান্তা সিনানি বান্তা খবর নানাই বড় তঙ্গো সিংহ খবর নানাই সিংহ খবর নানাই অনেক প্রতিকূলতা নিয়ে বিশেষ তুমি বাধা বিপত্তি নিয়ে বিশেষ তুমি সামুং টাকা চাকরি বাকরি রেখা এলাকানি ডেভেলপমেন্ট থেকে স্কুল থেকে কলেজ থেকে লামা থেকে টিহর থেকে বড়নি সামুং হুমুং রে রাজা মন্ত্রী সামায় ফেন অন্তপক্ষে মারে ফলক নাই সানা নাঙ্কা কারেন্ট করে অন্ধকার থি তনেই নাঙ্কা আমি ব্যবস্থা খাই আগের দিন করে আবার থেকে শঙ্কা হকরি মানকা যদি তিনি রাঙ্করি ছো আরে রাঙ্করি হয়ে যায় নিনি iPhone tinggal serang tunggu. Setelah di panjang rang tunggu. Neng 80-90 hajar taka ni khatai senang bagi rang tunggu. Neng saradhin mineral water kari nogal thani porjonto kari kulanglai neng lainnya bagi rang tunggu. Borok ni bagi samkhane rang kere. যে রাং তং মানে নং নিতাইতে কম রাং মানে ন এদিকে প্রশাসন সামুং সঙ্গে গাড়ি মতো নক সঙ্গে কাঠ 1 লক্ষ টাকা খরচ হয় বেকার যুবক ন গাড়ি মাগনা রেখা শিকলা হাম খাইয়ে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টার ছাড়া ব্যাংক থেকে লাগায় রই সাবসিডি রই ব্যবসা বাণিজ্য খানে জায়গা রেখা নরাহাই এই যে তামনাই সোশ্যাল চ্যানেল চালক নেরকন 1,90,92,000 টাকা খরচ হয় একটা ক্যামেরা পাই খাদি আবু যদি মাংখা গাই ও রাং বাই তিনি নরক রাং করে নাই মুসা খেলিয়া দম্বরলিক ফালনা নাংনাই কুমলং পার্ক লক হাউস ফালনা নাংনাই ও জম্পি হিনি ডাক বাংলা ফালনা নাংনাই তাবক ঠকে দিপো কাছে খো কাই সেটা আবনা ফালনা নাংনাই রান রিসানা নাংনাই আকসে দেওলিয়া তবে সবটা আসলে রাং বইয়া পরিকল্পনা নাই রাং তো নিশ্চয়ই না কিন্তু অন্তত পক্ষে ত্রিপুরা মথানি অনেক আরো বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গা বিজেপি ন নেতা মন্ত্রিসভার বলে ত্রিপুরা সব থাঙ্গা ত্রিপুরা রাজ্য থাঙ্গা आं खाग्ला बयसै मानो बरक मोथांनि निया अ हिम्मत बरकनि करे वालायनानै बुलायनानै फानफुंनानै आ हिम्मत बरकनि दंगो किन्तु जनगणनि सामंतनि हिम्मत करे आबो हिम्मत नांगौ वांसुनाय नांगौ बायनाय नांगौ अ वांसुं बायमों ত্রিপুরা মথ नेतारकनि आइसु फैसिनो दंगो किन्तु बरक इमप्लिमेन्ट खालामनिया Tabu nang to tabu kama kanyam terbo hinde ay tongo thangil tongo na tongo lokho durdoshon ay ni kama bilise tabu kayan kai 25 বছর যে হাবাং দংশো আপুকে আম terbo কারেন্ট দেন কোন ব্যবস্থা খাইজারি যাবে থাকাবলে মিত্রগৈ পারা 18 সাল পর্যন্ত কারেন্ট তংমানে তিনা কানিও আই ভিলেজ কমিটি এলাকা কারেন্ট করে সিমলং কালাগাং দুটো ভিলেজ কমিটি 18 পর্যন্ত কারেন্ট তখন 18 পর্যন্ত কারেন্ট এমন নয় আর কামিয়ে থাঙ্গে এত মিজোরাম বর্ডার জম্পি হিনে আয়াং না জম্পি থেকে তাই 12-15 কিলোমিটার পারেঙ্গে মিজোরাম থামানে লামা
BJP ni nata nogo thangka di nogo bo karan tara makang hui to no ang sagata la di সাহসে প্রতিবাদ শেখাজি সাহসে প্রতিবাদ শেখাজি আসো পড়তে কারণ তুমি আরো তেমন কারেন্ট কিনে না আরে বালাই কেন খাওয়া মুক্তি খাইলে ক आं जे समय थांगो 10-11 डिग्री केसां माने बान्दारि माबो थांले नौइखा पाप दैमानि पाप थुमलाय पाप थखलाय दं आं साबा सोंलो मासिं केसामाव तै गथं नांगौ माइ गथं सानो बरक्सनो माइ गथं थजिया सार माइ केसां सेफावो सामने बागे কোনো বিকল্প করে কেসাং মানে যারা আছে ও যে दैसानि পাত থুমই বরক বখলাयो 340 টাকা ভালো ভালো কত 5 দিন 6 দিন 7 দিন 8 দিন বেশি খাইনিয়া এটা 8 দিন খাইবো বছর 6 দিন ম্যাক্সিমাম কেনে বখলাখাই বসাপতি মিলে তো 8 দিন মানে 8 दिन है उसे 40 টাকা है तेरा 32 320 টাকা এটা কেনে বকল আছে বসে খাইবা হ্যাঁ 100 টাকা 160 টাকা এটা বখমা ইয়া পাতলাই থাকা কত নাংমাইয়া এটা আবন বাগে কাসাং মানে 10 ডিগ্রি 11 ডিগ্রি আছে খাও মাই কত থাকা মাই কাছে আং থাকাবলে आरो थांति प्रमोथन ना ताकाय मालायसा आगे दिना बो सिनि मानगनां जगदीश देवबर्मा चेयारमैन अफिसाव फायथांगानि छ बेखौ सारा आगे बता हाइसे नर सोलिमानि ना सा नंग सकाना माला अंतर पक्षे अबक खायना ननो सिं सकाना माल का बाके सोलि नंग सकाना माल खै रागा तंगो जेखेम तंगो जेन फरेस्ट मैनेजमेंट जों थांमानो ইন্দো জার্মানি সামুতঙ্গ তারপরে বিভিন্ন ফরেস্টনি সামুতঙ্গ এগ্রিকালচার সামুতঙ্গ প্রচুর সামুগুলো সার নং আমল এটা তাবক করে সিং সকাহিন তামতে এডিসি খাতে খায় বুকে এডিসি খাইয়াবলে কোনো ফেনা নং আমল जों हुक खायनानि बागै फिना 2000 টাকা 8000 টাকা 3000 টাকা जरा जरा मानो हुक हमने पुरो रां मानो हुक माइकेनि जरा रां मानो हुक नि हम खाने पुरो रां मानो हुक नि मायराना पुरो पुरो रां मानो आहायनो सुबा करो अब सुने खबर तो नानो करे आंबोनो सकांते नंत बाहाय तिब्रा मता खाय तंसा सकाय हा अब खाय बेटा ति पालन मानाने बागैसि गतो ताबक तो बेटा ति पालन माखा आउ तै सजि थांगा सपोय कक्सा का छैमा दिना मां अन्त पका साया फैना तंगना तब बेटा ति पालन मान थं नि ताबक सुखिनि तंग थांगा एग्रीमेंट फैनखा और एग्रीमेंट तो बेटा ति पालन बकरे ओमफ्राय दिन बखाता मं तंखा हैनिया दिन नंबर मोबाइल नंबर करे दि थानानि फोटो कंटाय थांग कक्सा musno kapai saya mah mereka mokol mutu sayawui berharap kita baca berkeras kita baca kubi puluh kama di bawah ngono saya semua tadi itu dia mesti kenal tamu tadi saya semua tadi kamu kotor nawui nubi kota nani musalah hat semua terus juga kotor hat semua terus juga kotor Tengam no ida nu compromise mbak. Tengam no ida nu compromise mbak. Kamu hai tu na to kaya di ha ba te ko la ni hu.
mungkin itu lagi tak karena kita nak berfikir ada 2000 itu antara itu terlalu mungkin orang ini bahkan terlalu bangsa itu kita mungkin nak berfikir apa nama kita aku nak berfikir juga aku pada berfikir kalau mana aku kaya itu kaya kan mungkin kapai rumah itu mainnya tu musuh kapai dia juga potensi Malaysia oh tahu tu pun potensi Malaysia tak mana ini bah moda-modi odika no orang saja tekan musuh itu orang tu punya ni ko aru kutuli saja no compromise without greater difference over kutuli saja kable dan ngangkam sanasa obetiba ko bijerang solbai Rajiv Sukting ka effort laldenga wo effort saja laldenga effort famous kai punang zaman ka kenutai kumuni dam Telangana nama phano Chhattisgarh nama phano Jharkhand nama phano ba ladangam phan ko effort khaya le sukti khaya le sukti khay mang na le pro gauraba ko tamse ko etike bai loli bai sukti ka dosro sukti le betu basse ben theda khana trible omo chini tirasan ni makolo hatin ka farman khlai ja kata tawai to borok khana to jatla o ange ko ku bisamai abo anu sei musu wang nai kenu lo an maya lo phano bo salo omti dino o ko pheklang ne mo ku bi sakar na angaji bo saka bugaran tehra tu lu ngai nuka nu compromise tamu compromise ke ba au sen semua bebakan ta yang kapu nu constitution solution ba duida article 2 and 3 and 244A abuda buta hai saito maka baca mari ya ko na lai da so kan ni commitment to ngap ke dia play dono sadarno public no no compromise without get the land yang ni ko thaga ba ro ni ko ya ka de bian khalangka au se mas ne ble ken nare dino chief minister play do ondo ko ke ni na gandi ko ya ka rintam mo tele na ya tari mamangka ken nare di malangka malangya ble Telangana sabu tu ka tondor se ora kongni wele ni ka 2005 bo agriculture minister ka umaya lo bini Telangana implement khaja bo minister ya ka MP boya ka booth MP booth bu se pat kya ulo ono son tongka tongse bo bajinda tourism ono son tongse bo Telangana rajyo congress buble bupur khai mama ni khaba inagari bai tiye elenka sikil te abo kalai se borok dorma makha to inagari sini borok ni bagi nahama baike bo inko 2000 ko 1993 salo Suran salo rible na chuto hai 84 salo rible Jadi, aji ko India government by ko Maharani kantor proba dari ingkable nong di prasarano jeng naikon nai dokter klai sonai mungsa norno daerah kelak mani abon nanarka ebong sadar bolboy ketu besaka akok nanarka nari jable Buful nari khaba kendi ekor purbo tinta sungwi lamar rumah kasu kable poro tajidan ini baik ekor musuh buful le kong nari khaba ngai usukang high power model kom ini kayuka NC Devroma IPFT baik inko BJP mamangka tamangka auto kaca rasan na kito bukta mahu sedula ebong tamon pile nor khaje ba len right sam yago इससे नियर था इकोनॉमिकल पावर था नियर इससे डोमेन नियर था
কেন্দ্র ডাইরেক্ট ওর সাথাকাবা ডাইরেক্ট ফান্ড দং হরহনাই সাথাকা ঠিক দিন ডাইরেক্ট ফান্ড রনাই সাথাকা খামানি জবর রেজাল্ট नेक्स्ट नुनाय बुझि गरा पर हंगो तावा आं एडवांस खाना नायाव बेफोराव बुझा हे फैमा पिसा आलु नुजोंनाय बर' साइया ओ बुबुरा होननानै बो साइया सानना करि बाबा उंगोते मकल मुक्ति थायावै बकरा सिके बाक्सा बा बकरा सिके बाक्सा खुदी फूल कामा है बाबो अच्छा कैसे अच्छा बोलते हैं दोस्तों डेट आज की दिन करनी अब तो खूब की दिन करना बोल वन को खा मुझे रखा वो की दिन करनी का मतलब खाई का दिन की दिन काम वाला रातों पे सब जगह रात का बड़ा सब जगह ताकमा बड़ी सब जगह इनको खुदना बारी सब जगह बुझा जगह सब काम खाई का बहुत samyago bosi ni sago di khani pawa tadi hum ni sa pru ngko se bap tu tam song opo bin bu pok kha ngko butanai don puru butanai sipen ni suro pokang bin bu put beli utama kabo उनको ताऊ के दिन समय तंगे रो ताऊ मुझे रखा हूँ अंगना दिया कुन पुटपुरी बाजा को बाग हिंसा में अंदर वो अब फाइल तो सिडनी कंजा बन खाने के लिए सिडनी तक खाए तो चंग नहीं जबो प्लस जेता वो खाने रखो रियली खाएंगे बुट बुट टिप्रालेन थानो सरकार थाना बाबीसे बंगी टारगेट सेखाने बो आइके तिनबो ताबुनि ताउनि मथनि बा टारगेट आ टारगेट नि तिनि इनको ओ जगह फाइबले ओ एफोर्टो करिले स्ट्रॉन्ग लीडर डिटरमाइन दंना नांगौ लीडर आजि आइके तिनफोरबो determine leader jabo dari nasi power nasi determine tamu bahwa itu bahwa power kaya punya rohka power ni determine actually di perasaan yang mukti nango abu keri abu tongkai ini tidak sama tapi itu botau soli pasoli sana kini boleh kubur kai tahu kena angkai meya ani besar kayak besar kaya butuh kaya borak kaya angki tu ni apa jadi terkasa dibika tentang mereka yang nanghai itu jadi poin sangat letang sini bah nang besar mana greatest uskup teman aji IPC bu teman tahu mau tahu teman kedabelo tu saya tak saya banyak itu uklok itu kuno musa kita interest tong di personally teman atau public opinion kata mau ke bawah bunyi apa aja ter langsung mau bunyi target apa tanggung apa ulur zaman lain ang tahu ahainan penito kayaknya boleh ang profesi kerja bini kita tidak teman ada kabo ketahui tu bahasa ini Bible satu kable di perano di bab nani dia nih small step very small step bin by saya boleh very small step orang aktif itu use number of in migrant law orang tak itu sih jadi 0 point itu sangat ni saya boleh kata seperti berarti kalau semua divided haji sabale kemana politik parti kata baru saya boleh teman kongres teman CPM ada teman BJP saya boleh abu sudah Tripura এখানে আর মানে